This is Payal Debarma. Hello and welcome to a more exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Two corpses of Tiprasa were found within a day at an area under Kalyanpur police station. One incident took place at Govinda Chaudhary village of Kalyanpur. A corpse of a young man named Biresh Kumar Debarma was found with both the hands and leg tied at Paddyfield on Friday morning. Another incident took place at Odonia area of Kalyanpur. An aged man named Surya Mohan Debarma was missing for a day. Later, his corpse was found in the pond nearby the house on Friday morning. A total of 590 voters of 195 families from Dhanpur and Kamla Sagar area left CPIM Tipramotha Congress and joined BJP on Thursday. President of Boxanagar Mandal Subhash Chandra Saha, Shipajala District Secretary Pranajit Ghosh and BJP Boxanagar Vidhan Sabha candidate Tofassal Hussain A wife was burnt to death by her own husband. The name of the victim was Lalita Das. After their son and husband Babul Das, who burnt his wife, was arrested by police. Incident took place at Nanditila area of Kempar Bazar. Shanti Bazar and Julaibari Mandal organized an executive meeting in presence of CM Dr. Manik Shah on Friday. Minister Shuklacharan Nuatia, State BJP Secretary Papya Datta, State President of Yuva Morcha Navadul Banik and MLA Pramod Riyang were present at the meeting. A total of 30 kg of dry weed was seized from the train at Dharmanagar rail station which was going out of the state on Thursday night. In the incident, Dharmanagar police arrested two dealers from Bihar. However, while bringing them to the police station, one of the dealers flew out from the hands of the police. Minister Sudhanshu Das paid a sudden visit to Bhagini Nivedita Girls Hostel of Krishnanagar to check the condition of the hostel. Other than the students, outsiders who have been living at the hostel illegally were ordered to leave immediately by Minister Sudhanshu Das. CM Dr. Manik Shah paid a sudden visit at Shanti Bazar SDM office on Friday to investigate if the natives of the villages are receiving all the facilities properly or not. During the visit of Shanti Bazar SDM, along with CM Dr. Manik Shah, MLA Pramod Riyang was present. Bringing to you the news of the day. Two corpses of Tiprasa were found within a day at an area under Kalyanpur police station. One incident took place at Govinda Chaudhary village of Kalyanpur. A corpse of a young man named Biresh Kumar Debarma was found with both the hands and leg tied at Paddyfield on Friday morning. Another incident took place at Odonia area of Kalyanpur. An aged man named Surya Mohan Debarma was missing for a day. Later, his corpse was found in the pond nearby the house on Friday morning. Two corpses was found within a day at Kalyanpur under Khwai district on Friday morning. With that, whole natives of Kalyanpur Telangana were shocked and terrified with the incident. One incident took place at Govinda Chaudhary of Kalyanpur. A corpse of a young man named Biresh Kumar Debarma was found with both the hands and leg tied at Paddyfield on Friday morning.
Another incident was at Odunia area of Kalyanpur. An aged man named Surya Mohan Debarma was missing for a day. Later, his corpse was seen in the pond nearby the house on Friday morning. Telamara SDP Prashankanti Tripura immediately rushed at the spot along with Telamara police. As per report, a corpse of young Tiprasa with both the hands and leg tie was found at paddy field of Govinda Chaudhary village. His name is Biresh Kumar Debarma. Telamara SDP Prashankanti Tripura along with Telamara police rushed at the spot immediately after he got the information. After that, a forensic team was summoned at the location. At last, a stain of blood was seen at the veranda and outside of the man's own house. Police expected that Biresh Kumar Debarma might be murdered at his own house and later to confuse the police. The corpse might have been thrown at the mid of the paddy field. After the incident, the victim's elder brother Saranjoy Debarma was taken in the custody of police. Later, after interrogating him, the victim's elder brother accepted his crime of murdering his own brother. ঘটনা হচ্ছে ভোরবেলা খবর আসে পুলিশের কাছে যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে। তো সেই খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার ওসি স্টাফ নিয়ে এসে দেখে যে একটা বীরেশ্বর দেববর্মা অনুমান 24 বা 25 বছর হবে, তার মৃতদেহ পড়ে আছে বাড়ির থেকে বেশি দূরে না, ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে, হাত পা বাঁধা অবস্থায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায়। তো সেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। কোন জায়গায় সারি ঘটনা হচ্ছে? এটা গোবিন্দ চৌধুরী পাড়া, উত্তর মহারানীপুর, কল্যাণপুর থানার আন্ডারে। এবং এখন আমরা ওই ফরেন্সিক সায়েন্স যে মোবাইল ভ্যান আছে আগরতলায়, সেই টিমটাকে আমরা দেখেছি তদন্তের জন্য। ডেড বডি আমরা অলরেডি হসপিটাল, কল্যাণপুর হসপিটালে শিফট করে নিয়েছি। এবং দ্বিতীয় যে ঘটনা হচ্ছে, সূর্যমোহন দেববর্মা বলে একজন 60-65 বছরের বৃদ্ধ লোক গতকাল থেকে মিসিং ছিল। আর আজকে ওনার পুকুরের মধ্যেই কি বলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে এটা জলে ডুবে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টলি। এলাকার পরিস্থিতি কি আছে? ঠিক আছে, এখন কোনো ঝামেলা নেই। Similarly, a aged man of 65 years old was found floating at the pond nearby the house on Friday morning at Odunia area of Kalyanpur. His name is Surya Mohan Debarma and he was seems to be missing for a day. Kalyanpur police immediately reached at the spot as soon as they got the information. Police expected that this aged man might have fallen in the pond and died. However, police are investigating the case carefully and thoroughly. Reported by Biplab from Khai, Chinikhorang. A total of 590 voters of 195 families from Dhanpur and Kamla Sagar area left CPIM Tripura Motha Congress and joined BJP on Thursday. President of Boxanagar Mandal Subhash Chandra Saha, Shipajala District Secretary Pranajit Ghosh and BJP Boxanagar Bidhan Sabha candidate Tofazzal Hussain and others has welcomed their new supporters with their party flag. On Thursday, from two different places of Dhanpur and Kamla Sagar, a total of 590 voters from 195 families left CPIM Tripura Motha Congress and joined BJP. Firstly, a party joining event was organized at Community Hall of Dhanpur, ADC village, where 97 voters of 31 families left CPIM and Congress and joined BJP on Thursday. Similarly, on the same day on Thursday evening, on the party joining event organized at the ground of Kamla Sagar Community Hall by Boxanagar Mandal under Kamla Sagar Gram Panchayat, a total of 495 voters of 164 families left CPIM Congress and joined BJP. President of Boxanagar Mandal Subhash Chandra Saha, Shipajala District Secretary Pranajit Ghosh and BJP Boxanagar Bidhan Sabha candidate Tofazzal Hussain and others has welcomed their new supporters with their party flag. যখন দেশের নির্বাচন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিল্লে বলছিলাম, এই মুসলমান ভাইদেরকে যতই কিছু বলেন 2,00,000% শিওর ত্রিপুরা যে বিজেপি সরকার আবার আসবে, সিপিএম আর কোনোদিন আসবে না। আপনারা বিশ্বাস করলেন না কেন? আপনাদেরকে দই খাইয়ে দিয়েছে, দই কালারিং দই খাইয়েছে, বাংলাদেশের কালারিং দই, লাল আর সাদা দই। 16 ফেব্রুয়ারির আগের দিন 15 তারিখে আপনার মুসলমানের কানে কানে বলে দিল, ওই দাদা বিজেপি আর আসবে না, আমরা বাংলাদেশ জুট হয়ে গেছি, নেন এই কালারিং দইটা খান, খুব মিষ্টি। 16 তারিখ এই কালারিং দই খাইলেন, আয়া বলছি করলো কোনো কি ওই ব্রিজের কাছে দাঁড়ায় রয়েছি, আমরা ওই দুর্গানগর ব্রিজের কাছে টিপটা দিলেন, আমরা আয়া বলছি বাংলাদেশ খাইলেন দই। 17 তারিখ ঘুমের থেকে উল্টা দেয় না, 16 তারিখ শুন হয়ে গেল, আজকের দিনও সেই শুন পেট্রোলে উঠতেছে। আজকে আপনার বাড়ি থেকে যান না সোনামুরা, আপনার বাড়ি থেকে যান না বক্সনগর বিশাল
দল। রাস্তার অবস্থাটা দেখুন। আর ওই আপনাদের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে ওই জুচ্চুর ওই সিপিএমটা ভোট দিলেন, সিপিএম নেতা শামসুল হক আজকে 4 দিন 1 সপ্তাহ ধরে বিধানসভা চলছে, আপনারা কেউ এখানে বলতে পারবেন হাত তুলে ওই শামসুল হক বিধানসভায় একবার দাঁড়িয়ে বলেছে যে আমার বক্সনগর থেকে রাস্তাটা সোনামুড়া থেকে শুরু করে বক্সনগর থেকে বিশালগড় রাস্তাটা পুরনো অবস্থা সেটা করতে হবে? ভোটটা না দিয়েছিলেন? বলতে পারছে? পারে না। তো ভোটটা দিলেন শুধু শুধু। কারণ কি? আমরা ওই যে বলছিলাম, আমরা মুসলমানরা যখন ইলেকশন আসে আমাদের বন্ধু ভরে এক দল হয়ে যায়। আসলে আমরা মুমিন, আমরা মুসলমানের ইমান সত্য, কিন্তু আসলে প্রমাণে দেখা যায় আমরা ইমানটা কতটুকু সত্য তার যথেষ্ট প্রমাণ 2023 নির্বাচনে দেখলাম। আমার মুসলমান বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা কি করেছিল নিজের স্বচক্ষে দেখলাম। বড় বড় দাড়ি, মাথায় টুপি, ওই তিব্রা মাথার লোক এসে বলছে আমরা মুসলমানের বন্ধু, আমরা মুসলমানকে হেফাজত করব। দাড়িওয়ালা বাবা, টুপিওয়ালা বাবা বাড়ির সামনে তিব্রা মাতার পার্টি স্কুলে বসে আছে। ওই বাবা জানে না, ওই মুসলমান ভাইটা জানলো না একবারও, যার বাড়িতে তিব্রা ট্রাইবেল 100% শুয়োর লালন পালন করে, ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে কোনো মুসলমান থাকতে পারে না, সে ট্রাইবেলটা নাকি আমার দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা ইমানদার বাবাকে তার ধর্মের পাঠ দেবে, তার ধর্ম রক্ষা করবে। আজকে আমরা মুসলমান এমন জায়গায় পৌঁছে গেলাম যার জন্য আমাদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য ওই শুয়োর পালককে আনতে হবে। একটু চিন্তা হয় না বাবা? একটু চিন্তা করার দরকার আছে কি? এই এলাকার মধ্যে অনেক মুসলমান দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা তিব্রা মাতার পার্টি স্কুলে বসেছিল। আমি মিথ্যা কথা বলছি? On the following party joining event, Chairperson of Boxanagar Panchayat Samiti Sanjay Sarkar, Vice President Hiraral Debarma of District Janjati Morcha and others were also present. Bureau Report, Chinikhorang. A wife was burnt to death by her own husband. The name of the victim was Lalita Das. After the incident, husband Babul Das, who burnt his wife, was arrested by police. Incident took place at Nanditila area of Kempar Bazar. After physically torturing his wife in her parents and bringing back at home, husband burnt his own wife to death. The name of the victim was Lalita Das. After the incident, family members took Lalita Das with burnt body to Agartala GB Hospital. However, doctors were unable to save her. Husband Babul Das, who burnt his wife, was arrested by the police after the incident. As per report, 18 years ago, Babul Das from Nanditila area of Kempar Bazar married to a woman named Lalita Das. However, since their marriage, husband Babul Das everyday tortured his wife Lalita Das physically. Likewise, on Wednesday, after her husband beats her up, Lalita Das along with her daughter went to her parents' house and stayed there. After that, Lalita Das' husband Babul Das went to his in-laws' house to bring his wife back, and at the same time he started beating his wife in front of his in-law and brought her back at home and continued hitting his wife even after that. Along with her, their daughter was also beaten by her father Babul Das because she called up her grandparents. At last, husband Babul Das poured kerosene upon his wife and burned her up on Thursday night. After the incident, family members took Lalita Das with burnt body to Agartala GB Hospital. However, doctors were unable to save her. বাড়িত গেছে গিয়েছে ভাই ইয়ে গেছে মাইয়া টেরা গেছে গেছে বলে দেখো আমার মাছে গাল মুখ ফুললে টম হয়েছে পাশা পুষা এর দূরে মাংস টাংস খোয়া গেছে এমন মারা মারছে কালা হয়ে দাগ কইরা রইছে। এটা কি জামাই মারতো? জামাই মারছে। কি কারণে মারধর করতো? তো এটা তো আমি আর কইতে পারতাম না কি কারণে মারছে। তো মাইরা তো পরের দিন গেছে ভাই গিয়েছে এই আমরা সামনে আমার বেড়ের সামনে আমার শাশুড়ির সামনে মারছে ইচ্ছা মতো গলা চিবা দিয়ে ধরে ডেক্কা দিয়ে গলা দিয়ে জুতা লইয়া যা মারতো। আমি আটকাইছি 3 বছর করে এমনি এমনি আটকাইছি। আমার ওটা ডেক্কা দিয়ে ফেলেছে আমার ধমকাইয়া লাগছে না। এরকম কি কারণে করতো? এটা তো কইতে পারি না কি কারণে কথা। এমন কি প্রতিনিয়ত মারধর করতো? হ্যাঁ এখন আবার কি আমি তো একটা না দিতাম না বাবা আনছে টাইতে হাতে আছে টুকনি দিব টুকনিও দিতাম না কিছু। আমার লগে সুমা কত না কই সুমা করলে আমি কেসা দিব আবার তুমি আতলা কথা কইবা তোমার লগে কি একটা কথা কইতো না মানুষে তো সুমা করলে আমি দিব ওই দাদা এটা ফ্যাশন লইয়া গেছে একটা ফুলের টুকনি কত না ধর হল আমি ফাঁসি লাগে ম্যাডাম তবে কিছু কথা না চাই না সেটা আমার ইউর মারছে ননসরে। শোনা গেছে আপনার বাড়িতে নাকি মারধর করা হয়েছে? আমার বাড়িতে মারছে আমার সামনে
তারপর বাড়িতে নিয়ে কি করছে? বাড়িতে নিয়ে কি তার অটো স্ট্যান্ডে দিয়ে বসে না ফিরতে ফিরতে গিয়েছে তো ভাত রান মাছ রান কাটতে এত রাত করে এটা মাছ কাটতে রান তো ভাত রান সারা বাইত বেলা কাটতে লাগছে বাবু আগের দিন আপনার বাড়িতে গেছে দুপুরে। আপনার বাড়িতে কবে গেছিল মেয়ে? পরশুদিন গেছে পরে জামাই কালকা গেছে দুপুরে কি আকো বাইতা কোনো বাইতা আমি আর আমার ভাই আছি আর আমার উপরে তো আমার যে আর মারতো যা গলা চিবা দিত মাইরলাম ধরে এমনি বইয়া বইয়া চক্র করতেছে আর বারবার তাই কইলে এমনি চিবা দিত মারতো আমার সামনে এমনি ধরে। আজকে কি হয়েছে? আজকে তো কালকে ওই তো লই আইছে লইয়া বলে অনুষ্ঠানে তো মাঠে মাঠে বাইত নিছে তিনটার সময় ফোন করছে আগুন দিয়ে আগুনটা কে দিছে? আগুনটা মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন নি মানে কিভাবে লাগলো? আমার মায়ের কাছে নিয়ে জানো আমার মায়ের কাছে নিয়ে জানো দাদা মায়ের দেখছি না আমার দেখতাম ওই নিয়ে জানো দেখতাম ওই নিয়ে জানো। মেয়েরা এরকম মানে মারধর করার কারণটা কি? প্রতিনিয়ত যে মারধর করতো কি কারণে মারধর? কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল? কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে মেয়ে? আমার বাবা মামার বাড়িতে আসলো, তারপরে মামার বাড়িতে আইসে বলে শুধু শুধু বাড়ির ভিতরে আমার আর আমার মার উপর অত্যাচার করতেছে। আমরা যে গাই কিছু কর না। তারপরে পরশুদিন আমি স্কুলে যাবো, আমি স্নান টান করে ড্রেস টেস করছি, ওই সময় মা রান্না করে আসছে। এরপর দিয়ে সেটা শুধু শুধু মার বাবু তর্কাতর্কি লাগছে, একদম বাবু মারে মারছে। মা আর কত হচ্ছে মারে এক সপ্তাহের ভিতরে একদিন বালা থাকলে 7 দিন বালা কাজে লেগে থাকে। এরপরে মা মামার বাড়ি গেছে এরপরে কালকে সকালে বাজারে গেছে, বাজারতে আইসে পরে দিয়েছিলা আমার কইছে যাইতাম বাবুর লগে মামার বাড়ি। আমার মাসিতে বাড়ি আসলো, আমি গেছি না, আমি কইছি না যাওয়ার লাগতো না। মার মনটি করলে মা এবার বাবু গেছে। এরপরে বাড়িতে আইসে, কালকে গিয়েছে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতে আইসে পরে মারে আমার সামনে গো তোরে আনছি, তোরে হারে হারে টের পাবো। আমি বাবুরে গো তুমি ঠিকই থাকবো, তুমি চুপ করো। এরপরে কিছু কইছে না। এরপর দেখছি এই সন্ধ্যাবেলা কাজে এরপরে দিয়েছিলা আমি গেছি গা। এরপরে মা রাত্রিবেলা 11টা বাজে আবার গেছে আমার মায়ের মারতো। তারপর আমি পিসিরে ফোন করছি, পিসির ভাই মামার ভাই ফোন করছি। আমি কে লেগা ফোন করছি, এর লেগা বাবু আমার ওয়াল লেগা মাথার বাইরে আইছে, আমি কে ফোন করি তা করছে। এরপর দিয়েছিল গলো আইসে পরে বাবু তো ঘুমাই রয়েছে। 3টা বাজে না, এর আগে মা খালো শুয়ে রয়েছে। আমি মারে ডাহি, আমি কই মামুনো ঘুমাইছে, রাও শব্দ করে না, ডাহি উত্তর হলো না। মামুনো ঘুমাইছে। আমি এইবার চিনতে পারবো আমি 2 রাত্র ধরে ঘুমাই না, কিছু খাওয়া না, আমার কিচ্ছু নাই। আমি মার পাবে তুলে পড়ে রয়েছে। আমার যে চোখটা কোন সময় লাগে গেছে, এই 3টার পরে কি হয়ে যায় আমি আর কই জানি না। পরে ঘুম থেকে ওইটা কি দেখছো? আমার কাকু আমার মা হয়েছে পরে মা যে বাসা করে চিলি দিছে। আমার কাকুর ঘরের সাথে এই কাজটা করছে। আমার কাকু করতে বাইরেছে, বাইরিয়া সবাই রে বাড়ি ডাকছে, আয়েসে দিয়ে আমার মা শেষ। আগুনটা কে দিছে তোমার মার গায়ে? এটা তো স্যার আমি দেখছি না, আমি তো মার বাবার নিজে ঘুমাই যাই। মার সঙ্গে কথা হয়েছে নি কথা মানে ঘটনার পরে? কালকে মারে আগুন দেওয়ার পর? না, আগুন দেওয়ার পর কোন গেছিলাম। কি মনে হয় মানে কিভাবে আগুনটা লাগতে পারে? মা কেরাসিন ডাইলাই করছে, নিজেই করছে না? মানে নিজেই করছে না, আমার বাবা করছে, আমি তো দেখছি না। বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে নি? না, আমি কোনো কথা কইছি না। এখন তোমার বাবু কই? পুলিশে লয়ে গেছে। তোমার মার নাম কি? মার নাম ললিতা দাস। বাবুর নাম? বাবুল দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাজার নন্দীটিলা, কেন্দ্র বাজার নন্দীটিলা। তোমরা ক ভাই ক বোন? আমি একজনই। After the incident, husband Babul Das, who burnt his wife Lalita Das, was arrested by the police at Agartala GB hospital itself and then took him to the police station. Bureau report, Chini Khorang.
Shanti Bazar and Julaibari Mandal organized an executive meeting in presence of CM Dr. Manik Shah on Friday. Minister Shuklacharan Nuatia, State BJP Secretary Papia Datta, State President of Yuva Morcha Navadul Banik and MLA Pramod Riyang were present at the meeting. After visiting the Shanti Bazar SDM office, CM Dr. Manik Shah attended the executive meeting organized by Shanti Bazar and Julaibari Mandal on Friday. On that day, firstly, the executive meeting of Shanti Bazar Mandal was held at Mukut Auditorium Hall. After that, another executive meeting of Julaibari Mandal was held at Julaibari Community Hall. CM Dr. Manik Shah commenced the conference meeting by lifting their party flag. On two executive meetings organized by Shanti Bazar and Julaibari Mandal on Friday, in the following meeting, CM Dr. Manik Shah orders all the BJP executives members to help the people whenever they are in need. এর মধ্যে শান্তির বাজার মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম তলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় যে তলা আছে সেই কাজটাও কাজ চলছে। বড়াফা ব্লকের অন্তর্গত মুরাসিং পাড়ায় যে অত্যাধুনিক যে মাছ বাজার তৈরি করা হয়েছে তার জন্য কত খরচ হয়েছে? প্রায় 1.5 কোটি টাকা। 1.5 কোটি টাকার মতো খরচ হয়েছে। এই বিধানসভায় প্রায় 6 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে। এর জন্য কত বরাদ্দ হয়েছে? 1,17,00,000 টাকা। অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কমিউনিটি হল নির্মাণের যে কাজ চলছে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 19 লক্ষ টাকা। শান্তিবাজারে যে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এর জন্য খরচ হয়েছে 12 লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে বিশাসন বিশিষ্ট যে 3টি পাবলিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে তার জন্য প্রায় 30 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে। প্রায় 2,29,00,000 টাকা খরচ করে শান্তিবাজার প্রাইমারি যে গ্রামীণ মার্কেট সেই যে কাজ সেটাও চলছে। শুধু তাই নয়, প্রায় 42 লক্ষ টাকা খরচ করে বলাভাতে গ্রাম পর্যায়ে কিশোর অ্যাডভাইজারি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। Both the Mandal's executive meeting were attended by Minister Shuklacharan Nuatia, State BJP Secretary Papia Datta, State President of Yuva Morcha Navadul Banik and MLA Pramod Riyang and others. Reported by Bikram from Shanti Bazar, Chinikhorang. A total of 30 kg of dry weed was seized from the train at Dharmanagar rail station which was going out of the state on Thursday night. In the incident, Dharmanagar police arrested 2 dealers from Bihar. However, while bringing them to the police station, one of the dealers flew out from the hands of the police. After searching for the whole night, at last a weed dealer who escaped from the police was caught by Dharmanagar police on Friday morning. A total of 30 kg of dry weed was seized from the train at Dharmanagar rail station which was going out of the state on Thursday night. In the incident, Dharmanagar police arrested 2 dealers from Bihar. Their names are Dilkhush Kumar and Neeraj Kumar. They were from Shamastipur area of Bihar. However, while bringing them to the police station, a dealer named Dilkhush Kumar escaped from the hands of the police. After that, the whole team of police started searching for him, and after searching for the whole night, a dealer was finally in the hands of Dharmanagar police on Friday morning. The market value of the wheat will be worth 3 lakhs, says Dharmanagar SDPO Debashish Saha. অ্যাকচুয়ালি গতকালকে ধর্মনগর সাব ডিভিশনে এটা এনডিপিএস এর উপর একটা এক্সট্রা একটা রেট ছিল, যার ভিত্তিতে কদমতলাতেও কালকে আমরা একটা এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়েছি। ইন্টার স্টেট ক্রিমিনালকে আমরা ধরেছি। সেই ভিত্তিতে ধর্মনগরে একটা স্পেশাল অপারেশন চলে। তো ধর্মনগর থানার অফিসাররা কালকে রাত্রিবেলায় প্রায় লেট নাইটই বলা যায় 2 জন আসামিকে আমরা বহির্রাজ্যে বিহারের 2 জন আসামিকে আমরা ধরেছি। যদিও ডিটেনশনের সময় একটু ঝামেলা আমাদেরকে ফেস করতে হয়েছিল, হাওয়ার আমরা তাদেরকে ধরেছি এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় 30 কেজির মতো শুকনো গাঁজা আমরা ধরতে পেরেছি, রিসিভ করতে পেরেছি। তো 2 জন আসামিকে আজকে আমরা মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব উইথ পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার নিয়ে। আমরা গতকালকে শুনতে পেয়েছিলাম যে একজন আসামি থানা থেকে পালিয়ে গেছিল, সেটা কি সত্যি? না, থানাতে তো ঢুকেনি। অ্যাকচুয়ালি ডিটেনশনের সময় এনে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি সে অসুস্থতার ভান ধরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। যাই হোক, আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা তৎপরতা করে বা সবাই বেরিয়ে এটা আমরা ধরতে পেরেছি। প্রাথমিক দিকে সে মানে
চেষ্টা করেছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সাকসেস হয়নি। আমাদের তৎপরতায় তাকে আবার ফার্দার ডিটেনশন করে তার কাছ থেকে যে পজিশন যে গাঁজাগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমরা নির্দিষ্ট একটা NDPS এর মামলা আমরা গ্রহণ করি। Police lodged an FIR under NDPS Act with the remand and presented them to the court on Friday. However, an allegation was put upon the Dharmanagar police that the incident of a dealers escaping from the hands of the police happens because of their carelessness. Bureau Report, Chinikhorang. Minister Sudhanshu Das paid a sudden visit to Bhagini Nivedita Girls Hostel of Krishnanagar to check the condition of the hostel. Other than the students, outsiders who have been living at the hostel illegally were ordered to leave immediately by Minister Sudhanshu Das. Lots of allegation was put upon the Bhagini Nivedita Girls Hostel of Krishnanagar for a long time. Because of that, to check the actual condition of the hostel, Minister Sudhanshu Das paid a sudden visit at Bhagini Nivedita Hostel of Krishnanagar. As soon as he reached at the hostel, Minister Sudhanshu Das spoke with the student. Similarly, he also discussed with the student and also the warden about the difficulties they are facing at the hostel. Other than the students, outsiders who have been living at the hostel illegally were ordered to leave immediately by Minister Sudhanshu Das. আজকে আমাদের আগরতলা স্থিত ভগিনী নিবেদিতা গার্লস হোস্টেল ভিজিট করেছি। ভিজিট করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই হোস্টেলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে SC ওয়েলফেয়ার, ST ওয়েলফেয়ার, OBC ওয়েলফেয়ার এবং মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার, এই চারটা ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমেই স্টুডেন্টরা এখানে থাকে। 4 ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট এখানে থাকে। তো যারা এখানে স্টুডেন্টরা আছে তাদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কী আছে, হোস্টেল ফ্যাসিলিটি কী আছে, কিচেন, বাথরুম সমস্ত ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা, এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য এখানে আসা। এর বাইরেও আমার কাছে কিছু ইনফরমেশন ছিল যে কিছু স্টুডেন্টস যারা একসময় স্টুডেন্ট হয়তো ছিল কিন্তু বর্তমানে আর স্টুডেন্ট নেই, তারাও নাকি এখানে অকুপাইড করে আছে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখার জন্যই হোস্টেল ভিজিট করা, এবং মোরওভার আমাদের এই হোস্টেলে সমস্ত রকমের ফ্যাসিলিটি স্টুডেন্টরা যেন সঠিক সময়ে পায়, তার জন্যই যারা কনসার্ন অফিসার আছেন যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি তাদের সাথে আলোচনা আমরা করেছি যেন সমস্ত ফ্যাসিলিটি তারা রাইট টাইমে অ্যাভেলেবেল করায়। এর বাইরেও খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা স্টুডেন্টসদের সাথেও আমরা আলোচনা করেছি। এখানে বিভিন্ন রকমের কমেন্টও আমরা পেয়েছি, কেউ পক্ষে বলেছে, কেউ বিপক্ষে বলেছে। তো সবগুলিকে খতিয়ে দেখার আমরা চেষ্টা করছি, এবং আমি রিসেন্টলি আমার SC ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের 2 জনকে দায়িত্ব দিয়েছি। তারা আগামীকালকে এসে সমস্ত রেজিস্টার তারা চেক করবে, এখানে খাওয়া দাওয়ার যে কোয়ান্টিটি মেনু সেগুলি মেনটেন হচ্ছে কিনা না, রেজিস্টার ঠিক আছে কিনা না, আপডেট আছে কিনা না, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খতিয়ে দেখে আমরা যে সমস্ত জায়গাতে ঘাটতি পাবো সেগুলি পূরণ করব, এবং কিছু স্টুডেন্টসের কাছ থেকে যে সমস্ত আমরা কমপ্লেইন পেয়েছি সেই কমপ্লেইনগুলিও যেন আমরা ইমিডিয়েটলি সলভ করতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে হোস্টেল ভিজিট করা। Likewise, Minister Sudhanshu Das also ordered to look after the difficulties of the student facing at the hostel and solve the problems. Reported by Pranav Mugatala, Chinikhorang. CM Dr. Manik Shah paid a sudden visit at Shanti Bazar SDM office on Friday to investigate if the natives of the villages are receiving all the facilities properly or not. During the visit of Shanti Bazar SDM, along with CM Dr. Manik Shah, MLA Pramod Riyang was present. A huge amount were spent every year by central and state government for the people of the state. However, all the facilities given by the government did not reach up to people. Because of that, CM Dr. Manik Shah paid a sudden visit at Shanti Bazar SDM office on Friday to investigate if the natives of the village are receiving all of the given facilities properly or not. While visiting all the office, CM Dr. Manik Shah had a conversation with all the officers of different departments. Likewise, he also spoke with the common people who came to the SDM office with their problems. During the visit of Shanti Bazar SDM office, CM attended the review meeting organized by government. During the visit of Shanti Bazar SDM office, along with CM Dr. Manik Shah, MLA Pramod Riyang was present. Reported by Bikram from Shanti Bazar, Chinikhorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. তুমি আছো রান্না ঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই।
করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। পানি সারে গা সারে পা মা গা, স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে, বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Bringing to you the news of the day. A thief bargained at Shankar Bhaumik house at Kataltali area of Bhati Abhinagar by breaking the window on Thursday midnight. After entering in the house, the gang of thieves stole 139.9 grams of gold and 60,000 cash from the showcase. Two men were injured badly at an accident between bike and bolero car at Koraimura market of Bishalgarh on Friday evening. However, even after 1 hour and 30 minutes of the accident, Bishalgarh police doesn't arrive at the spot. "75 Shimanta Gram Kranti Viro Ke Naam program was organized by the initiatives of Tulashikor RD block on Friday. The program was attended by Block BAC Chairman Pradeep Debarma, Block BDO Manas Mura Singh and others members. CPIM conducted a rally at Agartala Road on Friday to condemn the Panchayat election of West Bengal where 50 people were killed. BJP 8-town Bordowali committee conducted a rally on the roads of Agartala on Friday, condemning the behavior of MLA Sudeep Roy Burman and other opposition MLAs on the first budget session at the Vidhan Sabha. Bringing to you the news of the day. A thief bargained at Shankar Bhaumik house at Kataltali area of Bhati Abhinagar by breaking the window on Thursday midnight. After entering in the house, the gang of thieves stole 139.9 grams of gold and 60,000 cash from the showcase. Once again, an incident of thief occurred at Kataltali area of Bhati Abhinagar at Shankar Bhaumik house on Thursday midnight. The gang of thieves broke the window and entered in the house and stole 139.9 grams of gold and 60,000 cash from the showcase. However, a question arises that how comes the household members didn't know anything about the thievery, and regarding this, both family are shocked and worried. কালকে রাতে বেলা 2টার দিকে সুরে করছে। এই রুমটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা ঘুমাই না, এটা পাশের রুমে মা থাকে আর আমরা উপরে থাকি। আমরা তো কোনো টেরই পাইছি না। আর আমার ছোট মেয়েটা ওই ব্লকের রুমে থাকে। 2টার দিকে জানলা ভেঙে লেছে, জানলা ভেঙে ভিতরে ঢুকছে। ঢুকা অ্যাকচুয়ালি আমার এটা মার আলমারি, এটার মধ্যে সব মার পেনশনের টাকা পয়সা থাকে, সোনা গয়না যা আছে মা এটার ভিতরে রাখে, ইউজ করে। এগুলো আমরা দেখিও না কোনো সময়। এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাকা গেছে, সোনা গয়না 10-12 লাখ টাকা গেছে। এই সোনা গয়না তো
10-12 ঘুরি আসছিল আর ক্যাশ টাকা লাভ করলো 50-60 হাজার টাকা। পুলিশকে জানাইছেন? হ্যাঁ, পুলিশ আইছিল, পুলিশ আইয়া ইনকোয়ারি করে গেছে, সব কিছু করে গেছে। কি কইবেন মানে এমনভাবে যে দিন দুপুরবেলা বা রাত্রেবেলা চুরি হইতাছে? অ্যাকচুয়ালি রাত্রে এইভাবে কিভাবে আমরা ঘুমাবো এটাতে? রাত্রেবেলা ঘুমানোটাই তো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াইছে। এত পরিমাণ চোরের উৎপাত, আর এদিকে এই বস্তির ওই সাইডে দিয়ে 2-1টা চোরও আছে, এগুলিও জড়িত। একটা জড়িত না হইলে এটা এইভাবে একটা নেটওয়ার্ক করে এতগুলি বাড়ি ঘর সবাই রাত্রেবেলা আইতাছে যাইতাছে, কিভাবে প্রবেশ করছে? 80-85 বছর বয়সের মধ্যে এই পর্যন্ত এই প্রথম আমরা 80 মানে অনেক বছর পুরানো, আমরা অনেক পুরানো, কিন্তু এরকম চুরিদারি জীবন হয়েছে এই প্রথম হয়েছে। জানলা ভাঙ্গা ঢুকা এভাবে নিয়ে যাও। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি করবেন? পুলিশের ভূমিকা সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো? পুলিশ কইতাছে যে আপনারা সিসি ক্যামেরা লাগান, সিসি ক্যামেরা ছাড়া তো আমরা কি করে বাইর করব? তো স্বাভাবিক যে কথা কইছে যে সিসি ক্যামেরা ছাড়া আমরা বাইর করতে পারতাম না। কত আমরা ধৈর্য নিমুনিয়া সেটা বাইরাবাড়ি করলে তারপরে দেখা যাবে যে অস্বীকার করছে, না আমি চুরি করছি, তো কিছু করার না। পুলিশের ভূমিকা তো ঠিকই আছে, আইছে খবর দিছি করে সঙ্গে সঙ্গে আয়া করছে। কালকে কটার দিকে ঘটনা ঘটছে? প্রায় 2টার। এটা কইতে তো পারি না। জায়গাটার নাম কি? এটা ভারতীয় অভিনগর কাঁঠালতল স্কুলের ঠিক উল্টা দিকে। আপনার নাম? আমার নাম শঙ্কর ভৌমিক। Later, police arrived at the location after they got the information on Friday morning. However, police are not taking any initiative to arrest the thieves. Reported by Amit from Agartala, Chinikhorang. 2 men were injured badly at an accident between bike and bolero car at Koraimura market of Bishalgarh on Friday evening. However, even after 1 hour and 30 minutes of the accident, Bishalgarh police doesn't arrive at the spot. On Friday evening, there was a head-on collision between a bike with TR07F6165 number and a bolero car with TR071764 number. With that, 2 men were injured badly. After the incident, both of them were taken to Bishalgarh Hospital by fire service personnel. Their names are Gautam Das and Rakesh Pal. Among the two of them, Gautam Das in a critical condition and later was referred to Agartala GB Hospital. However, even after 1 hour and 30 minutes of the accident, Bishalgarh police doesn't arrive at the spot. Because of that, both the bike and the car are at standby in the incident spot. আমি পরিমোড়া থেকে আসার পথে তো ওখানে দেখলাম যে গ্রিন টোন দিয়ে সেটা দেখলাম কি হলো, এদিকে পরিমোড়া বাজারে যে তোমার ইট শুকলির যে বিক্রি করে, এদিকে বুলেরো গাড়ি দাঁড়ানো থাকে, বুলেরো গাড়ি এই দিক থেকে নিচের থেকে ও রাস্তার দিকে উঠতেছে, মেন রোডের দিকে উঠতেছে, তারা কাজ সেরা বাইকে দুই গাড়িতে আইতেছে, তো বাইকের মধ্যে সরাসরি বানিয়ে দিচ্ছে। তো এখানকার বাজারের মানুষও সবাই এদিকে কইতেছে যে বুলেরো গাড়ির দোষ, বুলেরো গাড়িটা সরাসরি তারা ডাইরেক্টলি একদম ফাটাই লাগিয়ে বাড়িতে দিচ্ছে, যার কারণে তারা একজনের খুব সিরিয়াস কন্ডিশন, একজনের একটু হাত ভাঙছে, আরেকজনের খুব মর্মাহত অবস্থা। তার নাম কি জানা গেছে? হ্যাঁ, তার নাম? একজনের নাম আমরা ডাকনাম সোনুভাই হিসেবে চিনি, খোলাবাড়ি, আরেকজনের নাম চিনি। এখন কোনখানে নিয়ে আসছে? বিশালগড় হসপিটালে। বিশালগড় হসপিটালে ফায়ার ব্রিগেডটা ফোন করাতে তারা গেছে, এখন বিশালগড় হসপিটালে নেওয়া হয়েছে, আমরা সবাই এলাম। এখন কি আইজিএম এ রেফার করছে? এখন রেফার তো এখনো পর্যন্ত কাগজ দিছে না, কিন্তু রেফার করবো যে কন্ডিশন, অবস্থা সিরিয়াস, একজনের সিরিয়াস, আর যিনি রাত খোলাবাড়ি এর একটু জাস্ট কাটছে, আর আরেকজনের খুবই সিরিয়াস কন্ডিশন, পাটা ভেঙে আছে। ওইখানে আমরা রাস্তা মধ্যে দেখছি মাংস সিটটা বেরো রয়েছে। আপনার নাম কি? রাকেশ পাল। যে আপনার সাথে ওনার নাম কি? গৌতম দাস। বাড়ি কোনখানে? গৌতম দাস বাইরে ছিলেন। আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি রাউতকলা। ভাইয়ের নাম কোন? আমার নাম রাকেশ পাল। রাকেশ পাল। একটা অ্যাক্সিডেন্ট কল পাইছি আমরা। কোন জায়গাতে? এটা করিমুলা বাজারে, একদম বাজারের মধ্যে। কি এর সাথে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? এটা একটা বুলেরো গাড়ি বাইকে বাড়ি দিয়েছে। কয়জন আহত হয়েছে? 2 জন, আমরা 2 জন নিয়ে আইছি হসপিটালে। 2 জন নিয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম আহতরা? একজনের নাম হইল আপনার গৌতম দাস, 48 বছর। আরেকজন হইল রাকেশ পাল। তাদের অবস্থা কিরকম? একজনের অবস্থা একটু পাওয়া গেছে, আরেকজন মোটামুটি তেমন কিছু না। একজন অবস্থা আশঙ্কাজনক? হ্যাঁ। কোন জায়গাতে পৌঁছেছেন? আমরা বিশালগড় মহকুমার হসপিটালে পৌঁছে গেছি। Bureau Report, Chinikhorang. 75 Shimanta Gram Kranti Viro ke Naam program was organized by the initiatives of Tulashikor RD Block on Friday. The program was attended by Block BAC Chairman Pradeep Debarma, Block BDO Manas Mora Singh and others members.
Shimanta Gram Kranti Viro के नाम program was organized by the initiatives of Tulashikor RD block on Friday. This program will continue up to 10th of August. A total of 75 border villages from 8 districts has been chosen. Within that, 5 villages under 3 block of Khoi were included under the scheme of 75 Shimanta Gram Kranti Viro ke naam. The program was attended by Block BSC Chairman Pradeep Debarma, Block BDO Manas Mura Singh and others members. Bele hambai sini channel no tam himba chutini Tulashikor RD block by Lojija sini jeta Poshim Basebari ADC village te kaisa solitongo Bon Bazar ADC village the 75 sini ekta grantini digos je border area ni to kaisa program ete suntamu Poshim Basebari ADC village o 5000 tini oro jotto sini program pai maja peka sini line department ro government department tini agri bete arambho khai sini IS go hoite education hoite arambho khai PWD electric joto department subzonal joton tongbayo eke sung o program no hamke ti sanan bangoi sini jeta Poshim Basebari ADC place jeta chung harmony joto department no mo place no chung naiklo bangoi jeta hamkai program khailaiga sini puro je Poshim Basebari jonogon no mo program ti belai khatungja tamni basung prai dermas jabor puro bibhinno rokom program ekta guideline motabek tongo o guideline motabek no chung program khai tongai emon ki success klaino bangoi joto department no puro 5000 kha 5000 emon ki jonogon bo kha 5000 abotino tini o program ত্রিপুরা হাসতে বব জায়গা থায়ং দङ কয়টা থায়ং দङ তিনি 75 যেটা বর্ডার এরিয়া যেটা ভিলেজ দঙনি যত ভিলেজ দङ প্রায় 75টা ভিলেজ টোটাল কয়টা ভিলেজ নङ আসলে 75টা At the end of the program, 48,000 check from PMAG was handed over to 4 people of Tulashikor block. Likewise, a new job card was handed over to beneficiaries. Reported by Biplov from Khoi, Chinikhorang. CPIM conducted a rally at Agartala Road on Friday to condemn the Panchayat election of West Bengal where 50 people were killed. During the protest rally, member of CPIM Politburo Manik Sarkar, ex-MP Shankar Prasad Datta, state CPIM member Pavitra Kaur and others were also present. The protest rally of that day was started from CPIM party office and a program of condemnation was held at Paradise Chomni. Member of CPIM Politburo Manik Sarkar, ex-MP Shankar Prasad Datta, state CPIM member Pavitra Kaur and others have delivered speech at the program. পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনাত্মক পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোট লটকুন সন্ত্রাসকে জানাই ধিক্কার। পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনাত্মক পঞ্চায়েত নির্বাচনের violence, looting of voter ballot papers, and arsoning of houses, etc. And women are seriously affected. There is no rule of law in the Bengal. For that, practically, we from Tripura people decided to solidarity with the toiling people of the Bengal who are fighting bravely against this Trinamool rule. For this, we organize here in our state capital a rally, and after the rally, Paradise Chomni, there will be a meeting. Reported by Omid from Agartala, Chinikhorang. BJP 8-town Bordowali committee conducted a rally on the roads of Agartala on Friday, condemning the behavior of MLA Sudip Roy Burman and other opposition MLAs on the first budget session at the Bidhan Sabha. During the rally, including AMC Mayor Deepak Majumdar, other members of 8-town Bordowali committee were also present. On that day, the rally was started from Rabindra Bhavan and continued over all along the road of Agartala.
গত বাজেট অধিবেশনের সময় রাজ্যের বিধানসভায় পবিত্র বিধানসভা অপবিত্র করার জন্য যে সকল বিধানসভার যারা সদস্যরা যে সকল অশালীন অগণতান্ত্রিক আচরণ করেছেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং সরকার এবং অন্যান্য যাদেরকে হেওয়া প্রতিপন্ন করার জন্য যে চক্রান্ত বা বাজেট অধিবেশনকে বানচাল করা, পবিত্র বিধানসভার পবিত্রতা নষ্ট করার জন্য যারা যুক্ত ছিলেন তাদের বিরুদ্ধে সারা রাজ্যব্যাপী ধিক্কার নিন্দা জানিয়ে আজকে ধিক্কার মিছিল শুরু হয়েছে। বিভিন্নভাবে শুধু দলীয়ভাবে না, সারা রাজ্যের মানুষ এটাকে ধিক্কার জানিয়েছে, নিন্দা জানিয়েছেন। আমাদের রাজ্যেই প্রথম হয়েছে এই পবিত্র বিধানসভায় কিছু সদস্য যারা বিরোধী দলের তারা এইভাবে বিধানসভার মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, এই বিধানসভার ইতিহাসকে তারা কলঙ্কিত করেছে। তো আমরা সার্বিকভাবে রাজ্যের মানুষের পক্ষে সার্বিকভাবে আমরা এর নিন্দা এবং ধিক্কার জানানোর জন্য আজকের এই কর্মসূচি। তারা মণ্ডল 7টি বিধানসভা কেন্দ্রেই আমাদের দলের তরফ থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ধিক্কার এবং নিন্দা জানানোর জন্য আজকের এই আয়োজন। Bureau Report, Chinikhorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nation, keep watching Chinikhorang. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্না। পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers,
lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Madhyamik te kuchuk madhyamik amjogmugo pass khlai maya rong shorong rongni bagai kaisa koktoma kaha Allied Dropout Coaching Center tuboi phaikha madhyamik te kuchuk madhyamik amjogmugo pass khlai manani bagai shep kaha June talni poila hatini simi changjangnai admission teibo kaham ke saimanani bagai kurungdi oni kumawo Allied Dropout Coaching Center Champongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই গড়ছে জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतन नलाम सगो चिनि ताबुक सौदरानि ककब्रा कक्तमावो पुइलानो फाजिनायलायानो दिनैनि कक्तमा बख्रक रक सालसानि सालनो फासालो कल्याणपुर थाना आमसायो मांखा खरक नीति प्रसानि मांकथै कायसापाति मं कल्याणपुरनि गोविंद चौधरी गामिनि कक्तमा फासाल आशुगो खेतो कलाइजाक मांखा बिरेश कुमार देबरमा मंगै खरकसा सिगलानि याकं याखाजाक मांकथै
सांग्रंशाला दौनपुरते कमला सागर आमसायो याक्षी बदल CPIM तिब्रा मथाते कांग्रेस बदल याकारै 195 फेमिलिनि 590 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना बसाइनि यागोनो हर फनाङै बोथार जाखा बिहि सबै बोथार जांनाय हामजोगनि मुं ललिता दास पार्टी मुंनि यागोलो बिहिगनो हर फनाङै बोथारनाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पार्टी मुं केम्पेर बाजारनि नन्दी जिल्ला आमसायो आमसानि तंको संलोको रकनो गाहाम खेल जागै देतंग हाफांनि सेपसाप आबनो जायतोगै नायनि बागै फासालो आसमसा शान्तिर बाजार SDM तांगलगो बिजित खलायगा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा हास्तेनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंगो फासालो खलायजाखा शान्तिर बाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्युटिभ मिटिं मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हास्ते BJP नि तांफां जगपापिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आसुफां नबदुल बानिक ते MLA प्रमोद दियां सांग्रंशाल हराव फातार हास्तेयाव थांनाय रेल मालखंगो धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाखा 30 केजि सिटी गोरान पार्टी मुंगो बिहानि खरकनि सिदि बानिया खलायना रंखा धर्मनगर थानानि पुलिस फियाबा थानाव तो बुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांगा खरकसा सिदि बानिया खलायनाय मुख थांतंग खरचाय तोगै नायनानि बागै फासाला आसमसा कृष्णनगरनि बगिनी निवेदिता गार्ल्स हस्टेल विजिट खलायका मन्त्री सुदांशु दास रोंस्रोंनाय रकनो कारै चाया लामाते हस्टेलाव तंगै तंनाय फातानि गुबुन बर' रकनो दाख्लि दाख्लि हस्टेल याकारनानि बागै कराकदागि मुंरोखा मन्त्री सुदांशु दास Tambuk koktoma sukroboi सालसानि सालनो फासालो कल्याणपुर थाना आमसायो मांघा खरकनि प्रसानि मांकथै कायसापाति मुं कल्याणपुरनि गोविंद चौधरी गामिनि कक्तमा फासाल आइसुगो खेतो कलाइजाक मांखा बिरेश कुमार देबरमा मुंगै खरकसा सिगलानि याकुं याखाजाक मांकथै ते कायसापाति मुं कल्याणपुरनि अदनिया आमसायो सालसा खमाजाक तंमानि यागुलो फासाल फुंगो नगानानि पुखिरिनि तैयो कलाइजाक मांखा सूर्यमोहन देबरमा मुंगै खरकसा साग्रानि मांकथै फासाल फुंगो खय हांखरनि कल्याणपुर थाना आमसायो खरकनि बरकनि मांकथि मानमानि पार्टी मुंगो उफ्लाकाफ्ला जाखा तेलियामुरा बखाक्सेनि कल्याणपुर आमसाय कायसा पार्टी मुं कल्याणपुरनि गोविंद चौधरी गामिनि कक्तमा फासाल फुंगो खेतोवो कलाइजाक मांखा बिरेश कुमार देबरमा मुंगै खरकसा सिगलानि याकुं याखाजाक मांकथै ते कायसा पार्टी मुं कल्याणपुरनि अदनिया आमसायो सालसा गमाजाक तंमानि यागुलो फासाल फुंगो नगानानि पुखिरिनि तैयो कलाइजाक मांखा सूर्यमोहन देबरमा मुंगै खरकसा साग्रानि मांकथै पार्टी मुंनि कक्तमा मानखिनो आमसायो थांगै सगैका तेलियामुरा बखाक्सेनि SDPO प्रसून कान्ति त्रिपुरानि तैदुल मुंबाय कल्याणपुर थानानि पुलिस कक्तमाओ साइमांखा फासाल आइसुगो कल्याणपुरनि गोविंद चौधरी गामिनि खेतो कसारो कलाइजाक मांखा याकुं याखाजा खरकसा तिप्रासा सिगलानि मांकथै बिनि मुं बिरेश कुमार देबरमा पार्टी मुंनि कक्तमा मानखिनो आमसायो थांगै सगैका तेलियामुरा बखाक्सेनि SDPO प्रसून कान्ति त्रिपुरानि तैदुल मुंबाय कल्याणपुर थानानि पुलिस आबनि यागुलो पार्टी मुं थायो तबुजाखा फरेन्सिक टीम पाइथागो बुथारजांनाय सिगलानि नग बसकांगोतै नुकाओ मांखाथै पुलिसनि खाकामुं बिरेश कुमार देबरमानि नगनो बुथारमानि यागुलो पुलिसना लामा कररुनानि बागै पाइथागो खेतो कसारो खिबिउ रैजाखा बिनि मांकथै हनै पार्टी मुंनि यागुलो बिरेश कुमार देबरमानि बता सरंजय देबरमानो रमखा पुलिसनि सिंपनि मुंगो सरंजय देबरमागो शिवै रेखा बुफायंनो बुथारमानि ঘটনা হচ্ছে ভোরবেলা খবর আসে পুলিশের কাছে যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে তো সেই খবর পেয়ে কল্যাণপুর থানার ওসি স্টাফ নিয়ে এসে দেখে যে একটা বীরেশ্বর দেববর্মা অনুমান 24 বা 25 বছর হবে তার মৃতদেহ পড়ে আছে বাড়ি থেকে বেশি দূরে না ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে হাত পা বাঁধা অবস্থায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তো সেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় কোন জায়গায় সারি ঘটনা হচ্ছে এটা গোবিন্দ চৌধুরী পাড়া উত্তর মহারানীপুর কল্যাণপুর থানার আন্ডারে এবং
এখন আমরা ওই ফরেন্সিক সায়েন্স যে মোবাইল ভ্যান আছে আগরতলায় সেই টিমটাকে আমরা দেখেছি তদন্তের জন্য। ডেড বডি আমরা অলরেডি হসপিটাল কল্যাণপুর হসপিটালে শিফট করে নিয়েছি। এবং দ্বিতীয় যে ঘটনা হচ্ছে সূর্যমোহন দেববর্মা বলে একজন ৬০-৬৫ বছরের বৃদ্ধ লোক গতকাল থেকে মিসিং ছিল। আর আজকে ওনার পুকুরের মধ্যেই কি বলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে এটা জলে ডুবে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টলি। এলাকার পরিস্থিতি কি আছে? ঠিক আছে, এখন কোনো ঝামেলা নেই। Abo haikeno fasal fungo Kalyanpurni Odonia amsayo noganani pukhiri tiyo kuphungjak mangkha bisidok jiba umoni khoroksa sakrani mangkothai bini mung Surjomohon Deborma sangrong salni simi kemajak tongmani oborok patimungni koktoma mankhino amsayo thangui sogoikha Kalyanpur thanani pulis ni khakamung sasung no noganani pukhiriwo kalai theikhana osakra hanai phiaba patimungno tiyei chaitogui naituk mungo ongkhorjak pulis khwaini simi biplopni kokthom chini khonang Sangrongshalo Donpur te Komlasagar amsayo yakshi bodol CPIM Tipra mothate Congress bodol yakarai 195 family ni 590 voters romkha BJP bodol ni bana yafari borokno lamjak sogaina harka Boksanagar mondol ni Asokphang Subhash Chandra Saha Sipahijola hangkor ni BJP tangphang Pranojit Ghoste Boksanagar Bidhan Sabha BJP ni onggoi batainai Tofazal Hosena Kosong Sangrongshalo Donpur te Komlasagar Alkalka Kainui amsayo yaksi bodol CPIM Tipra motha te Congress bodol yakarai 195 family ni 590 voters romkha BJP bodol ni bana Sangrongshal Tipura poila Donpur ADC village ni community hall logo luajijak bodol slaimani pandawo Tipra motha te CPIM yakarai 31 family ni 97 voters romkha BJP bodol ni bana abo haikeno Sangrongshal Shairiko Boxnogor mondol ni Komlasagar gram panchayat amsaini Komlasagar community hall noklau luajijak bodol Slaimani Pandawo CPIM te Congress bodol yakarai 164 family ni 495 voters romkha BJP bodol ni bana yafare borono lamjak sogoina harkha Boxnogor mondol Ajukphang Subhash Chandra Saha Sipahijola hangkor ni BJP tangphang Pranojit Ghosh te Boxnogor Bidhan Sabha BJP ni ongoi batainai Tofazal Hosena Akosong যখন 23-এর নির্বাচন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে বলছিলাম এই মুসলমান ভাইদেরকে যতই কিছু বলেন 2,00,000% শিউর ত্রিপুরা যে বিজেপি সরকার আবার আসবে সিপিএম আর কোনোদিন আসবে না। আপনারা বিশ্বাস করলেন না কেন? আপনাদেরকে দই খাইয়ে দিয়েছে, দই কালারিং দই খাইয়েছে, বাংলাদেশের কালারিং দই লাল আর সাদা দই। 16 ফেব্রুয়ারির আগের দিন 15 তারিখে আপনার মুসলমানের কানে কানে বলে দিল ওই দাদা বিজেপি আর আসবে না, আমরা বাংলাদেশ জুট হয়ে গেছি, নেন এই কালারিং দইটা খান, খুব মিষ্টি। 16 তারিখ এই কালারিং দই খাইলেন, আয়া বর্ষি করলো কোনো কি ওই ব্রিজের কাছে দাঁড়ায় রয়েছি, আমরা ওই দুর্গানগর ব্রিজের কাছে টিপটা দিবেন, আমরা আয়া বর্ষি বাংলাদেশ খাইলেন দই। 17 তারিখ ঘুমের থেকে উল্টা দেয় না, 16 তারিখ শুন হয়ে গেল, আজকের দিনও সেই শুন পেট্রোলের উঠতেছে। আজকে আপনার বাড়ি থেকে যান না সোনামুরা, আপনার বাড়ি থেকে যান না বক্সনগর বিশালগড়, রাস্তার অবস্থাটা দেখুন। আর ওই আপনাদের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে ওই জুচ্চুর ওই সিপিএমটা ভোট দিলেন, সিপিএম নেতা শামসুল হক আজকে 4 দিন 1 সপ্তাহ ধরে বিধানসভা চলছে, আপনারা কেউ এখানে বলতে পারবেন হাত তুলে ওই শামসুল হক বিধানসভায় একবার দাঁড়িয়ে বলেছে যে আমার বক্সনগর থেকে রাস্তাটা সোনামুড়া থেকে শুরু করে বক্সনগর থেকে বিশালগড় রাস্তাটা করুন অবস্থা, সেটা করতে হবে? ভোটটা না দিয়েছিলেন? বলতে পারছে? পারে না। তো ভোটটা দিলেন শুধু কারণ কি? আমরা ওই যে বলছিলাম আমরা মুসলমানরা যখন ইলেকশন আসে আমাদের বন্ধু ভোটের দল হয়ে যায়। আসলে আমরা মুমিন, আমরা মুসলমানের ইমান সত্য, কিন্তু আসলে প্রমাণে দেখা যায় আমরা ইমানটা কতটুকু সত্য তার যথেষ্ট প্রমাণ 2023 নির্বাচনে দেখলাম। আমার মুসলমান বাবারা, ভাইয়েরা, বন্ধুরা কি করেছিল নিজের স্বচক্ষে দেখলাম। বড় বড় দাড়ি, মাথায় টুপি, ওই তিব্বা মাতার লোক এসে বলছে আমরা মুসলমানের বন্ধু, আমরা মুসলমানকে হেফাজত করব। দাড়িওয়ালা বাবা, টুপিওয়ালা বাবা বাড়ির সামনে তিব্বা মাতার পার্টি স্কুলে বসে আছে। ওই বাবা জানে না ওই মুসলমান
ভাইটা জানলো না একবারও, যার বাড়িতে তিনফা ট্রাইবেল 100% শুয়োর লালন পালন করে, ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে কোনো মুসলমান থাকতে পারে না, সেই ট্রাইবেলটা নাকি আমার দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা ইমানদার বাবাকে তার ধর্মের পাঠ দেবে, তার ধর্ম রক্ষা করবে। আজকে আমরা মুসলমান এমন জায়গায় পৌঁছে গেলাম, যার জন্য আমাদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য ওই শুয়োর পালককে আনতে হবে। একটু চিন্তা হয় না বাবা? একটু চিন্তা করার দরকার আছে কি? এই এলাকার মধ্যে অনেক মুসলমান দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা তিনটা মাথার পাটে স্কুলে বসেছিল, আমি মিথ্যা কথা বলছি? বদল স্লাইমানি পান্দা ও মানজাকা বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন সঞ্জয় সরকার, হাঙ্গরনি জনজাতি মোর্চানি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিরালাল দেববর্মানো খবই কুবুন অজামার। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং। বসাইনি ইয়াগনো হর ফনাঙ্গै बोथारजाखा बिहिक सगै बोथारजांनाय हामजाकनि मुं ललिता दास पाटिमुंनि यागुलो बिहिकनो हर फनांगै बोथारनाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पाटिमुं केम्पेर बाजारनि नन्दिदिला आमसायो बुमा बफानि नकनि बुतो ख्लायै नगो किफिलेतु बुमानि यागुलो शाकनि बिहिकनो हर फनांगै बुथारखा बसाय सगै बोथारजांनाय हामजुगनि मुं ललिता दास पाटिमुंनि यागुलो हर खामजाके ललिता दासनो आगरतला जिबिसा खामनगो तुबुय फाइखा नकनि बररक फियाबा मुथांगै नारक मानलिया मनो शा खामनकनि शाक नायनाय रक पाटिमुंनि यागुलो बिहिकनो हर फनांगै बुथारनाय बाबुल दासनो रमखा पुलिस कक्त मावसाय मांखा लाई थांनाय बिसिजि जार सकांगो ललिता दास बे कायजांमानि केम्पेर बाजार नन्दितिला आमसायनि बाबुल दास फियाबा कायजांमानि यागुलो शालब्रुमनो बिहिकनो बुतो ख्लायो बाबुल दास आबा हाइखेनो स्रांशालो बसाय बे बुजाकमानि यागुलो बुसाजुगनो लगियो तलांगै बुमा बफानि नगो थांगै तंगैखा ललिता दास सांग्रं शालति बर बिहिकनो नायनानि बागै बुक्रा बुक्रा जगसंनि नगो थांगै सगैखा ललिता दासनि बुसाय बाबुल दास बुक्रा बुक्रा जगसंनि बुसकांगनो बिहिक ललिता दासनो बुतो ख्लायै नगो किफिले तुबुखा बाबुल दास आबो हाइखेनो नगो सफैमानि यागुलोबो बिहिकनो बुतो ख्लायमानि थागलिया बुसाय बाबुल दास बुमानो बुजाकमानि नुगै बिनि नाना थागुसंनो फुन ख्लायै साहरो हुनै बुसाजुगनोबो बुतो ख्लायखा बुफा बाबुल दास पाइथाको सांग्रंशाल हरति बर केरोसिन बुलै बिहिकनो हर फुनांगै रुखा बाबुल दास पातिमुंनि यागुलो हर खामजाखे ललिता दासनो आगरतला जिबिसा खामनगो तुबुय फाइखा नगनि बररक फियाबा मुथांगै नारक मालिया बनसा खामनगनि शाक नायनाय रक বাড়িতে গেছে গিয়েছে ভাই ইয়ে গেছে মাইরে গেছে গেছে বলে দেখো আমার মাছে গাল মুখ ফুললে টম হয়েছে পাশা পুষা এর দূরে মাংস টাংস খোয়া গেছে এমন মারা মারছে কালা হয়ে দাগ কইরা রইছে। এটা কি জামাই মারতো? জামাই মারছে। কি কারণে মারধর করতো? তো এটা তো আমি আর কইতা পারতাম না কি কারণে মারছে। তো মাইরা তো পরের দিন গেছে ভাই গিয়েছে এই আমরা সামনে আমার বেড়ের সামনে আমার শাশুড়ির সামনে মারছে ইচ্ছা মতো গলা সিবা দিয়ে ধরে ডেক্কা দিয়ে বলা দিয়ে জুতা লইয়া যা মারতো আমি আটকাইছি 3 বছর ধরে এমনি এমনি আটকে আমারও ওটা ডেক্কা দিয়ে বলা যায় আমারও ধমকাইয়া লাগছে না। এরকম কি কারণে করতো? এটা তো কইতে পারি না কি কারণে হয়তো এমন কি প্রতিনিয়ত মারধর করতো? হ্যাঁ হয়তো আবার কি আমি তো একটা না দিতাম না বাবা আনছে দাইতে হাতে আনছে টুকনি দিব টুকনি দিতাম না কিছু আমার লগে আমার সুমা কত না কই সুমা করলে আমি কেসা দিব আবার তুমি একলা কথা কইবা তোমার লগে কি একটা কথা কইতো না মানুষে তো সুমা করলে আমি দিম ওই এটা দেশে লইয়া গেছে একটা ফুলের টুকনি কথা না ধরুন আমি ফাঁসি লাগে ম্যাডাম তবে কিছু কথা না চাই না সেটা আমার ইউর মাসে ননসরে শোনা গেছে আপনার বাড়িতে নাকি মারধর করা হয়েছে? আমার বাড়িতে মারছে আমার সামনে। তারপর বাড়িতে নিয়ে কি করছে? বাড়িতে নিয়ে কি তার অটো স্ট্যান্ডে দিয়ে বসে না ফিরতে গেছে ভাত রান মাছ রান কাটতে এত রাত করে এটা মাছ কাটতে রান তো ভাত রান তারা বাইত বলে কাটতে লাগছে বাবু আগের দিন আমরা বাইত গেছে দুপুরে। আপনার বাড়িতে কবে গেছিল মেয়ে? পরশুদিন গেছে পরে জামাই কালকা গেছে দুপুরে কি আকো বাইতা কোনো বাইতা আমি আর মাইয়া আমার উপরে তো আমার যে আর মারতো যা গলা চিবা দে তো মাইরলাম ধরে এমনি বইয়া বইয়া জব্র করতেছে আর বারবার তাই কইলে এমনি চিবা দিত মারতো আমার সামনে এমনি ধরে। আজকে কি হয়েছে? আজকে তো কালকে ওই তো লই আইছে লইয়া বলে অনুষ্ঠানে তো মারতে বাইত নিছে 3টার সময় ফোন করছে আগুন দিয়ে আগুনটা কে দিছে? আগুনটা
মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন নি মানে কিভাবে লাগে? আমার মায়ের কাছে নিয়ে জানা, আমার মায়ের কাছে নিয়ে জানা দাদা, মায়ের দেখছি না, আমার নিয়ে জানা, আমার দেখতাম নিয়ে জানা, মায়ের দেখতাম নিয়ে জানা। মেয়েরা এরকম মানে মারধর করার কারণটা কি? প্রতিনিয়ত যে মারধর করতো কি কারণে মারধর? কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল? কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে মেয়ে? আমার বাবা মামার বাড়িতে আসলো, তারপর মামার বাড়িতে আইসে বলে শুধু শুধু বাড়ির ভিতরে আমার আর আমার মার উপর অত্যাচার করতেছে। আমরা জিগাই কিছু কর না। তারপরে পরশুদিন আমি স্কুলে যাবো, আমি স্নান টান করে ড্রেস টেস করছি, ওই সময় মা রান্না করে খাচ্ছে। এরপর দেশে শুধু শুধু মার বাবু তর্কাতর্কি লাগছে, একদম বাবু মারে মারছে। মা আর কত হচ্ছে মারে, এক সপ্তাহের ভিতরে একদিন বালা থাকলে 7 দিন মাল কাজে লিখে দেয়। এরপরে মা মামার বাড়ি গেছে গা, এরপরে গেছে এরপরে কালকে সকালে বাজারে গেছে, বাজারতে আইসে পরে দিয়েছিরা আমার কইছে যাইতাম বাবুর লগে মামার বাড়ি। আমার মাসিতে বাড়ি আসলো, আমি গেছি না, আমি কইছি না যাওয়ার লাগতো না। মার মনটি কইলে মা এবার বাবু গেছে। এরপরে বাড়িতে আইসে, কালকে গিয়েছে সন্ধ্যাবেলা বাইতেছে, আইসে পরে মারে আমার সামনে গো তোরে আনছি, তোরে হারে হারে টের পাবো। আমি বাবুরে গো তুমি ডেকে যাবো, তুমি চুপ করো। এরপরে কিছু কইছে না। এরপর দেখছি এই সন্ধ্যাবেলা কাজে এরপরে দিয়েছিরা আমি গেছি গা। এরপরে মা রাত্রিবেলা 11টা বাজে আবার গেছে আমার মায়ের মারতো। তারপর আমি পিসিরে ফোন করছি, পিসির ভাই মামার ভাই ফোন করছি। আমি কে লেগা ফোন করছি, এর লেগা বাবু আমার ওয়াল লেগা মাথার বাইরে আইছে, আমি কে ফোন করি তা করছে। এরপর দিয়েছিল গলো আইসে পরে বাবু তো ঘুমাই রয়েছে। 3টা বাজে না, এর আগে মা খালো শুয়ে রয়েছে। আমি মারে ডাহি, আমি কই মামুনো ঘুমাইছে, পুরো শব্দ করে না, ডাহি উত্তর এলো না, মামুনো ঘুমাইছে। আমি এইবার চিনতে পারবো আমি 2 রাত ধরে ঘুমাই না, কিছু খাওয়া না, আমার কিছু নাই। আমি মার পাবে তুলে পড়েছি, আমার যে চোখটা কোন সময় লাগে গেছে, এই 3টার পরে কি হয়ে যায় আমি আর কই জানি না। পরে ঘুম থেকে ওইটা কি দেখছো? আমার কাকু আমার মা হইতে পারে, মা যে বাসা করে চিল্লি দিছে। আমার কাকুর ঘরের সাথে এই কাজটা করছে, আমার কাকু করতে বাইরেছে, বাইরিয়া সবাই রে বাড়ি ডাকছে, আয়েসে দেখি আমার মা শেষ, আমার মা আগুনটা খেয়ে দিছে তোমার মার গায়ে? এটা তো স্যার আমি দেখছি না, আমি তো মার বাবার নিচে ঘুমাই। মার সঙ্গে কথা হয়েছে নি কথা মানে ঘটনার পরে? কালকে মারে আগুন দেওয়ার পর না, আগুন দেওয়ার পর কোন গেছিলাম। কি মনে হয় মানে কিভাবে আগুনটা লাগতে পারে? মা কেরোসিন ডাইলাই তো করছে, নিজেই করছে না? মানে নিজেই করছে না, আমার বাবা করছে, আমি তো দেখছি না। বাবুর সঙ্গে কথা হয়েছে নি? না আমি কোনো কথা কইছি না। এখন তোমার বাবু কই? পুলিশে লয়ে গেছে। তোমার মার নাম কি? মার নাম ললিতা দাস। বাবুর নাম? বাবুল দাস। বাড়ি কোন জায়গায়? বাজার নন্দিটিলা, কেন্দ্র বাজার নন্দিটিলা। তোমরা ক ভাই ক বোন? আমি একজনই। Patimungni yagula Agartala jibi shakham nogono bihigno horfunangai butharnai Babul Das no romkha police aboni yagula thana utubui faika bono police. Bureau report Chini Khorang. Amsani tongkosong loko rokno kaham khere jagai de tong hafangni sepsap abron jai togai nainani bagai fasalo asomsa Shantir Bazar STM Tangnogo visit khalaika hastini mantri Okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar STM Tangnogo visit khalaimani jorawo mantri Okrani logio tongkha MLA Pramod Diang Bishiburum no hakotar hafangtai haste hafangni bakhaktai hasteni joto tongkosong loko rokni bagai sebai jagai tongor saisai rang paisa phiaba tongkosong loko rokni yago thangai sogoi hafangni bakhaktai rejakmani joto sepsap Aboni bagai amsani tongkosong lukurokno kaham khe rejagai de tong hafangni sepsap abono chaito geinani bagai fasalo asomsa Shantir Bazar STM Tangnogo visit khalaika hastini mantri Okra Dr. Manik Saha visit khalaimani jorawo Shantir Bazar STM Tangnokni joto khotol berai naimani yagulo dalbidal department ni sebu khalainai rokbai kokshalaikha mantri Okra abo haikeno STM Tangnogo samung nangai fainai lukurok baibo kokshalaika hastini mantri Okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar STM Tangnog berai naimani yagulo hafang bailu aji jak review meeting go manjaka mantri Okra
Santir Bazar SDM Tangnogo visit Khalaimani Jorawa Montri Okrani Logio Tongkha MLA Pramod Diang. Santir Bazar Nishimi Bikram ni Kokthum Chini Khorang. Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shahani Manjak Mungo Fas Halok Laijaka Santir Bazar Te Julai Bari Mondol ni Executive Meeting Manjaka Montri Shukla Charan Watia Haste BJP ni Tangphang Jak Papia Dotto Yuba Morcha ni Haste Asukphang Nabadol Banik Te MLA Pramod Diang. শান্তিবাজার এসডিএম তাংনক বেরায়ু নাইমানি ইয়াগুলো ফাশালা শান্তিবাজার তে জুলাইবাড়ি মন্ডলনি এক্সিকিউটিভ মিটিং ও মানসাক্ষা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা আশালো পয়লানো শান্তিবাজারনি মুকুট অডিটোরিয়াম হলনগো খ্লাইজাখা শান্তিবাজার মন্ডলনি এক্সিকিউটিভ মিটিং আবানি ইয়াগুলো জুলাইবাড়ি কমিউনিটি হলনগো খ্লাইজাখা জুলাইবাড়ি মন্ডলনি এক্সিকিউটিভ মিটিং কক্সা পান্ডা চেংনানি সিকাং বদলি বানাতি সাওয়াই পান্দানো চেংসাওয়াই রিখা হাস্তিনি মন্ত্রী অকরা ডক্টর মানিক সাহা ফাশালো শান্তিবাজার তে জুলাইবাড়ি মন্ডলি কাইনি এক্সিকিউটিভ Tingono, Nukurong Nigana o Tongoi, Borobni Bial, the Nangmani Jora Chuba Chuklain and Bagai Bijipini Adong Rono Kokosarka, Hastini Montri Okra, Dr. Manik Shaha. যে বড়বাবা এর মধ্যে শান্তিবাজার মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম তলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে দ্বিতীয় যে তলা আছে সেই কাজটাও কাজ চলছে বড়বাবা ব্লকের অন্তর্গত মুরাসিং পাড়ায় যে অত্যাধুনিক যে মাছ বাজার তৈরি করা হয়েছে তার জন্য কত খরচ হয়েছে প্রায় 1.5 কোটি টাকা 1.5 কোটি টাকার মতো খরচ হয়েছে এই বিধানসভায় প্রায় 6 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে এর জন্য কত বরাদ্দ হয়েছে 1,17 লক্ষ টাকা অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কমিউনিটি হল নির্মাণের যে কাজ চলছে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 19 লক্ষ টাকা শান্তিবাজারে যে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এর জন্য খরচ হয়েছে 12 লক্ষ টাকা সেই সঙ্গে শাসন বিশিষ্ট যে 3টি পাবলিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে তার জন্য প্রায় 30 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে প্রায় 2 কোটি 29 লক্ষ টাকা খরচ করে শান্তিবাজার প্রাইমারি যে গ্রামীণ মার্কেট সেই যে কাজ সেটাও চলছে শুধু তাই নয় প্রায় 42 লক্ষ টাকা খরচ করে বড়বাবাতে গ্রাম পর্যায়ে কিশোর অ্যাডভাইজারি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে কাইনি মন্ডলনি এক্সিকিউটিভ মিটিং অন মানজাখা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নুয়াতিয়া হাস্তে বিজেপি নি তাংফাং যোগ পাপিয়া দত্ত ইউবা মোর্চানি হাস্তে আজুকফাং নবাদুল বনি তে এমএলএ প্রমোদ রিয়াং আকর্ষণ শান্তির বাজার নিশিমি বিক্রমনি ককথুম চিনি খরাং Sangrong Shalhoro Fatar Hasteo Tangnai Rail Malkhongo Dormonogo Rail Station Manjakha 30 kg City Karan Pati Mungo Bihani Khorok Nishidi Bania Khlanya Rongorom Kha Dormonogo Thanani Police Phiaba Thana to Bumani Lamawo Police ni yakni khari thangka Khorok Sidi Bania Khlainai Hopung Nai Tungmani Yagola Paithago Fasal Aishugo Dormonogo Police ni Yago Manjakha Police Rokni yakni khari thangnai Khorok Sidi Bania Khlainai Sangrong Shalhoro Fatar Hasteo Tangnai Rail Malkhongo Dormonogo Rail Station Manjakmani 30 kg City Karan Pati Mungo Bihani Khorokni Sidi Bania Khlanya Rokno Romani Dormonogo Thanani Police Borokni Mok Dilkhus Kumar te Niraj Kumar Borokni Tongthai Biharni Somastipur Amsayo Phiaba Rail Station ni Thanawo Tubumani Lamawo Police ni yakni khari thangka Dilkhus Kumar Mongoi Khoroksa Sidi Bania Khlainai Aboni Yagola Police ni yakni khari thangnai Sidi Bania Khlainai Dilkhus Kumar no Romnani bagai besangori to ko khawai habong Khormani Police Hopung Naitungmani Yagola Paithago Fasal Aishugo Dormonogor Police ni Yago Manjakha Police Rokni yakni khari thangnai Khoroksa Sidi Bania Khlainai Manjakmani Sidi Rokni Hati Dol 3 lakh angnai Hunai Shaka Dormonogor Bakaksani SDPO Debashish Shaha অ্যাকচুয়ালি গতকালকে ধর্মনগর সাব ডিভিশনে এটা এনডিপিএস এর উপর একটা এক্সট্রা একটা রেড ছিল যার ভিত্তিতে কদমতলাতেও কালকে আমরা একটা এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়েছি ইন্টার স্টেট ক্রিমিনালকে আমরা ধরেছি সেই ভিত্তিতে ধর্মনগরের একটা স্পেশাল অপারেশন চলে তো ধর্মনগর থানার অফিসাররা কালকে রাত্রিবেলায় প্রায় লেট নাইটই বলা যায় দুজন আসামিকে আমরা বহির্রাজ্যে বিহারের দুজন আসামিকে আমরা ধরেছি যদিও ডিটেনশনের সময় একটু ঝামেলা আমাদেরকে ফেস করতে হয়েছিল হাওয়ার আমরা তাদেরকে ধরেছি এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় 30 কেজির মতো শুকনো গাঁজা আমরা ধরতে পেরেছি রিসিভ করতে পেরেছি তো দুজন আসামিকে আজকে আমরা মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব উইথ পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার নিয়ে
আমরা গতকালকে শুনতে পেয়েছিলাম যে একজন আসামি মানে থানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি সত্যি? না, থানাতে তো ঢুকেনি। অ্যাকচুয়ালি ডিটেনশনের সময় এনে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি সে অসুস্থতার ভান ধরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। যাই হোক, আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা তৎপরতা করে বা সবাই বেরিয়ে এটা আমরা ধরতে পেরেছি। প্রাথমিক দিকে সে মানে চেষ্টা করেছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সাকসেস হয়নি। আমাদের তৎপরতায় তাকে আবার ফার্দার ডিটেনশন করে তার কাছ থেকে যে পজিশন যে গাঁজাগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমরা নির্দিষ্ট একটা এনডিপিএস এর মামলা আমরা গ্রহণ করি। NDPS एक रंग FIR नाहरै रिमान्ड सानै फासालाव बरकनो हांखर दरबार नगर टिसाका पुलिस फियाबा पुलिस रकनि साक्थार मुंगरिनि बागै सांग्रांसालाव पुलिसनि याकनि खरकसा सिदि बानिया खालायनाय खारै थांमानि पार्टी मुंग धर्मनगर पुलिस रकनि साकाव कासावै फायका साक्थार मुंगरिनि कक्सिल सामो ब्युरो रिपोर्ट चिनि खरां। मुख थांतंग खरचाय तगै नायनानि बागै फासालाव आसामसा कृष्णनगरनि बगिनि निवेदिता गार्ल्स हस्टेल भिजिट खालायखा मन्त्री सुदांशु दास रोंस्रोंनाय रकनो कारै चाया लामाते हस्टेलाव तंगै तंनाय फातानि गुबुन बर रकनो दाक्ति दाक्ति हस्टेल याकारनानि बागै कराकदाकि मुंगरेखा मन्त्री सुदांशु दास Sekang Nishimi Agartala Krishnanogor Amsaini Bogini Nivedita Girls Hostel no Tuyoi Asajak Dal Vidal Kokshil Shamong Abani Bagai Mukthang Tongkor Chai Togoi Nainani Bagai Fashala Ajamsha Krishnanogor ne Bogini Nivedita Girls Hostel Visit Klaika Montri Sudangshu Das Hostel Shogoi Keno Hostel Tongnai Rungshurungnai Robai Kok Shalaika Montri Sudangshu Das Abo Haikeno Hostel Tamuta Mujungzal Eba Bial Tong Abono Tuyoi Borung Shurungnai Ti Hostel ni Warden by Shalaika Koglam Rungshurungnai Rono Karoi Chaya Lamate Hostel Tongoi Tongnai Fatar ni Kubun Bor রংনো দাক্তি দাক্তি হোস্টেলিয়া কারণে বাকি গড়াক দাগি মুংরেখা মন্ত্রী সুদাংশু দাস আজকে আমাদের আগরতলা স্থিত বগিনী নিবেদিতা গার্লস হোস্টেল ভিজিট করেছি। ভিজিট করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই হোস্টেলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে এসসি ওয়েলফেয়ার, এসটি ওয়েলফেয়ার, ওবিসি ওয়েলফেয়ার এবং মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার এই চারটা ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা এখানে থাকে। 4 ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট এখানে থাকে। তো যারা এখানে স্টুডেন্টরা আছে তাদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কি আছে, হোস্টেল ফ্যাসিলিটি কি আছে, কিচেন বাথরুম সমস্ত ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য এখানে আসা। এর বাইরেও আমার কাছে কিছু কিছু ইনফরমেশন ছিল যে কিছু কিছু স্টুডেন্টস যারা একসময় স্টুডেন্ট হয়তো ছিল কিন্তু বর্তমানে আর স্টুডেন্ট নেই, তারাও নাকি এখানে অকুপাইড করে আছে। তো এই সমস্ত বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখার জন্যই হোস্টেল ভিজিট করা এবং মোরওভার আমাদের এই হোস্টেলে সমস্ত রকমের ফ্যাসিলিটি স্টুডেন্টরা যেন সঠিক সময়ে পায় তার জন্যই যারা কনসার্ন অফিসার আছেন যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি তাদের সাথে আলোচনা আমরা করেছি যেন সমস্ত ফ্যাসিলিটি তারা রাইট টাইমে অ্যাভেলেবেল করায়। এর বাইরেও খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা স্টুডেন্টসদের সাথেও আমরা আলোচনা করেছি। এখানে বিভিন্ন রকমের কমেন্টও আমরা পেয়েছি, কেউ পক্ষে বলেছে কেউ বিপক্ষে বলেছে। তো সবগুলিকে খতিয়ে দেখার আমরা চেষ্টা করছি এবং আমি রিসেন্টলি আমার এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের 2 জনকে দায়িত্ব দিয়েছি। তারা আগামীকালকে এসে সমস্ত রেজিস্টার তারা চেক করবে, এখানে খাওয়া দাওয়ার যে কোয়ান্টিটি মেনু সেগুলি মেনটেন হচ্ছে কিনা না, রেজিস্টার ঠিক আছে কিনা না, আপডেট আছে কিনা না, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খতিয়ে দেখে আমরা যে সমস্ত জায়গাতে ঘাটতি পাবো সেগুলি পূরণ করব এবং কিছু কিছু স্টুডেন্টসের কাছ থেকে যে সমস্ত আমরা কমপ্লেন পেয়েছি সেই কমপ্লেনগুলিও যেন আমরা ইমিডিয়েটলি সলভ করতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা করব। এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে হোস্টেল ভিজিট করা। Abo Haikeno Hostel Tongmani Jungjal Rongno Dakte Dakte Shokomornani Bagi Dagi Mungrekha Montri Sudangshu Das Raja Khoraguli Nishimi Pronomni Kokthom Chini Khorang Tabu Kisha Lengnamani Jora Tebo Haste Hayungte Haktoni Koktoma Bi Phai Tongo Lengnamani Yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। পানি
সা রে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি, কতই খেলা আপন মনে। বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সগো চিনি কক ব্রক কক তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনিনি কক তমা বক্রক রক সালসানি সালনো ফাঁস সালো কল্যাণপুর থানা আমসাইও মাংঘা খরক নীতি প্রাসানি মাংকথৈ কাইসা পাতি মং কল্যাণপুরনি গোবিন্দ চৌধুরী গামিনি কক্তমা ফাসাল আশুগ খেত কলাইজাক মাংখা বীরেশ কুমার দেববর্মা মঙ্গই খরকসা শিখলানি ইয়াকং ইয়াক খাজাক মাংকথৈ सांग्रं सालो डॉनपुर ते कमला सागर आमसायो याक्षी बदल सीपीआईएम त्रिपुरा मथाते कांग्रेस बदल याकारै 195 फैमिली नि 590 वोटार्स रमखा बीजेपी बदल नि बाना बसाइनि यागनो हर फनाङै बोथार जाखा बिहि सबै बोथार जांनाय हामजगनि मं ललिता दास पार्टी मंगनि यागुलो बिहिग नहर फनाङै बोथारनाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पार्टी मं केम्पेर बाजारनि नन्दी जिल्ला आमसायो आमसानि तंकसं लोको रकनो गाहाम खेले जागै देतं हाफांनि सेपसाप आबनो जायगागै नायनायनि बागै फासालो आसमसा शान्ति बाजार एसटीएम तांगनगो विजिट खालायगा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहानि मानजाक मंग फासालो खलायजाखा शान्ति बाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्यूटिव मीटिंग मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हास्ते बीजेपी नि तांफांजक पापिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आसुफां नबदुल बानिक ते एमएलए प्रमोद दियां सांग्रं सालहराव फातार हास्तेयाव थांनाय रेल मालखंगो धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाखा 30 केजि सिटी गोरान पाटिमंगो बिहानि खरकनि सिदि बानिया खालायना रंगा धर्मनगर थानानि पुलिस फियाबा थानाव तो बुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांगा खरकसा सिदि बानिया खालायनाय
মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা। माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ माया रंग शरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ मानानि बागै शेप काहा जून तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम के साइमानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box. And experience freedom. But we need a place to grow that courage. To try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ माया रंग शरंगनाय रंगनि बागै कायसा कक्तमा काहा एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आमजोग मुगो पास क्राइ मानानि बागै शेप काहा जून तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजोंनाय एडमिशन तेबो काहाम के साइमानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइट ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009243654 एबा
9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স আগরতলা খোয়াই উদয়পুর ধর্মনগর কলকাতা তুমি আছো রান্নাঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় से जब से तिपरामथा एनजीओ था उसके बाद पिछले 2-3 साल से यही पूछा जाता है कि आपका पोस्ट क्या है, आप कौन सा पोस्ट है, डेजिग्नेशन क्या है। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है कि मैं 75 ईयर्स से सताए हुए जो गरीब
अपने भाषा का अधिकार, अपने जमीन का अधिकार, अपने जो सब अधिकार खो चुके हैं। वही तिपरासा 16 लाख में से एक तिपरासा है, मैं भी हूँ वो तिपरासा, वही मेरा डेजिग्नेशन है। ये सबसे बड़ा डेजिग्नेशन आज हम लोगों का। और पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे लगता है कि पोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं आं मने खैया सिनी मेन डेजिग्नेशन का तामो साबो जीएस साबो प्रेसिडेंट साबो एमएलए साबो एमडीसी साबो एम साबो चेयरमैन साबो सीएम या सिनी सबसे बड़ा डेजिग्नेशन का जों तिपरासा जों थानाय 75 बोसोर रमै अ हाव जों थंजागै दङो सिनी हाव सिनी अधिकार माया सिनी हाव सिनी कग्नताम बै सिनै जों अधिकार माया अमं का सिनी सबसे कतर डेजिग्नेशन तिनी अ डेजिग्नेशन पगै जों गुबुननि प्राइमारी डेजिग्नेशन सराबसानि बागै जे सीएम ईएम एमडीसी एमएलए बा जीएस प्रेसिडेंट सबजोनल चेयरमैन ए जे डेजिग्नेशन मानमानि आबनो इम्पोर्टेंट रखांगांके जों चुगलाक सिनी सबसे बड़ा डेजिग्नेशन तिपरासा और तिपरासा सातकजाक तिपरासानि जे डेजिग्नेशन और डेजिग्नेशन नो जों पखांके चुगलाक हम लोगों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए है कि सीएम ईएम एमडीसी एमएलए सब जोनल चेयरमैन जोनल चेयरमैन से भी ज्यादा हम लोग का सबसे बड़ा डेजिग्नेशन है हम लोग तिपरासा है। ये तिपरासा का डेजिग्नेशन को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और एक बात, हम लोग का तिपरामोथा में मैंने बहुत बार सुना है कि मेरा एरिया में भी सुना है, बहुत लोगों के मुंह में भी सुना है कि मेरा तो वो पोस्ट है, मेरा ये बन गए, आपका क्या पोस्ट है क्या नहीं है, उसके बारे में बात किया जाता है। सब ने पोस्ट कटर सब तामो आहाय इराय हिनै सालायमानि खोनाजागौ किन्तु आं मने खायो तिपरामोथावो तिपरासानि बागै जदि जों सभा खाय दंगांके 75 इयार्स रमै जे सातकजाक तनै तिपरासानि बागै जदि जों सभा खायनानै मानसिकता तै जदि जों और फायोंगांके अगर हम लोग ने ये ठान के तिपरामोथा में आया कि 75 इयर्स से सताया हुआ तिपरासा को हम लोग आज़ादी दिलाना चाहते हैं, कुछ हक दिलाना चाहते हैं, तो हम लोगों को ये सब डेजिग्नेशन भूल जाना चाहिए। कौन कितना काम किया ये भूल जाना चाहिए। विधानसभा ने, मेरा दोस्त ने ये भी कहा है कि मंत्री जी ने, हमारा रंजीत सर को ये भी कहा है कि आप तो 2 साल का आबू है, 2 साल से तिपरालैंड मांगा है, मैं तो 14 साल से मांग रहा हूँ। कौन 2 साल है कौन 14 साल है ये मैं नहीं जानता, मैं राजनीति में इतना काबिल भी नहीं हूँ, इसलिए मंत्री भी नहीं बन पाया, एमएलए भी नहीं बन पाया, एक पंचायत के चेयरमैन भी नहीं बन पाया आज तक। लेकिन इतना जरूर मालूम है कौन 2 साल का है कौन 14 साल का, ये मालूम नहीं है। लेकिन 75 साल से हम लोग का तिपरासा ये तिपराहा में सताए हुए है, अपना अधिकार नहीं मिल रहा है, ये मुझे मालूम है। 14 साल 2 साल का बात नहीं है। कौन कितना काम कर रहा है ये जनगण को, पब्लिक को दिखाने का जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे त्रिपुरा में तिपरासा के लिए जो लड़ रहे सब लोग इंपॉर्टेंट है। जो तिपरासा के लिए, तिपरालैंड के लिए सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए आईपीएफटी में रह के ग्राम रैली किया था 75 डेज 90 डेज का, वो हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। बाद में नेता लोग मुंह मोड़ लिया हो तो उनका गलती नहीं है। अभी तिपरामोथा ग्रेटर तिपरालैंड मांगने के बाद ग्रेटर तिपरालैंड में शुरू से अभी तक जो लोग काम किया है, अभी काम करने के बाद जो लोगों को कुछ पोजीशन मिला है और जो लोगों को पोजीशन नहीं भी मिला है, जो लोग वोट दिलाने के लिए जो लोग दिन रात काम किए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। और जो लोग घर में बैठ के नौकरी करने के बाद पोस्टल बैलेट में भर भर के तिपरामोथा को वोट दिया, ग्रेटर तिपरालैंड के पक्ष में वोट दिया, वो हर एक व्यक्ति तिपरासा के लिए यह आंदोलन में इंपॉर्टेंट है। कोई एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये लगता है, ये मेरा दिल का बात है। और मुझे जो सेपरेट स्टेट का डिमांड में जो जर्नी है, पॉलिटिकल जर्नी है, उसके लिए बात करने के लिए यहाँ पे बोला गया, तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। मैं पॉलिटिकल में इतना मैच्योर नहीं हूँ, बहुत ही इमेच्योर इंसान हूँ, और मेरा बैकग्राउंड भी नहीं है किसी की तरह मेरा बैकग्राउंड में मेरा माता पिता पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी बिलोंग नहीं करता। और ये बात सच है कि मेरा घर में परिवार में सब लोग सीपीएम करता था पहले। ये मैं मानता हूँ कि
मेरा घर परिवार में सब लोग सीपीएम करता था साउथ में। मेरा पिताजी भी कर्मचारी संगठन का सीपीएम का नेता था पहले। लेकिन जब से सेपरेट स्टेट डिमांड का बात सुना है 2009 में, मैंने अखबार में पत्रिका में देखा था। नौकरी ढूंढने के लिए मैं पत्रिका खरीदता था, उस समय अखबार खरीदता था। चाकरी रुतो वहां पर गई, पत्रिका ना नायु। नौकरी बहुत ढूंढा मैंने। नौकरी ढूंढने के लिए वो अखबार खरीदता था, 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया का। खाली नौकरी कहाँ है, कहाँ ऐड है, वो ढूंढता था मैं उस समय में 2008-9 में। तो अखबार में एक दिन देखा आजकेर फरियाद में पृथक राज्यर दाबीते मृत आईपीएफटीर पुनरुज्जीवन। तो पृथक राज्यों का डिमांड में जो मरा हुआ आईपीएफटी है उसका पुनरुज्जीवन हो गया, ऐसा अखबार में लिखा था। दो साइड में 2 बुढ़ा आदमी का फोटो था। बाद में मालूम पड़ा वो एक एनसी है, दूसरा हरिनाथ देवर्मा है। पहचानता नहीं था, मैं किसी को पहचानता नहीं था। 3 ही आदमी को, नेता को मैं पहचानता था। एक परीक्षित दादा मेरा ईएम था, मेरा दादा सीपीएम का, और दूसरा था नरेश जमातिया, मेरा दादू था, और तीसरा एक व्यक्ति को तब भी मैं पहचानता था, वो था विजय अंकुल सर। और किसी को मैं पहचानता नहीं था। एनसी को भी नहीं पहचानता था, हरिनाथ सर को भी पहचानता नहीं था। मैंने सुना तो बहुत बड़ा उग्रपंथी है, बहुत बड़ा ये सुना था विजय अंकल। वो आने से सब लोग डर जाते, ऐसा सुना था। बहुत सारे बोम लेके आता था, ऐसा सुना, बंदूक लेके आता था। कभी देखा नहीं उनको। तो बाद में वही जो अखबार में देखते देखते सेपरेट स्टेट ये क्या है इतना मालूम नहीं है। बीच में एक देखा मैप, एक मैप दिया हुआ था आजकेर फरियाद में। उसमें कुछ पोर्शन में लाल था और कुछ पोर्शन में ग्रीन था। उसमें लिखा है कि ग्रीन टीटीएडीसी एरिया है। तब मालूम पड़ा वो हमारा टीटीएडीसी एरिया तो इतना बड़ा है। उसको जेरोक्स करके, कलर जेरोक्स करके मैंने घर में टांग दिया। उसके बाद सिनेहामा पत्रिका पढ़ने के बाद ये सेपरेट स्टेट डिमांड के लिए ये करो वो करो, 2-3 धारा संविधान में वो है, वो मालूम पड़ा। कृष्णकांत जमातिया के यहाँ पे कागज कुछ मिला। उसके बाद मुझे मालूम पड़ा विद्युत ने भी मुझे क्लास दिया, मेवार सर ने भी क्लास दिया। बाद में उन लोग के घर में रोज जाके क्लास लेता था सेपरेट स्टेट क्या है। ये मेवार सर भी खाना खिला के उनके घर में क्लास करता था सेपरेट स्टेट ये। ओगुर सर भी, अभी भी सेपरेट स्टेट ओगुर सर। तो बाद में मैं इतना नौकरी ढूंढ रहा हूँ, 1.5-2 साल से नौकरी मिल ही नहीं रहा। बाद में घर में बहुत डांट पड़ा, ये उग्रपंथी का दल करते हैं आप, ये सेपरेट स्टेट डिमांड करते हैं। बाद में परीक्षित दा मुझे घर में बुला के डांटा, और एक मेरा काका जी है वो भी मुझे घर में बुला के डांटा। वही अभी जोनल जॉइंट चेयरमैन अभी तिप्रामथा का। उस समय मुझे ये मत करो, सेपरेट स्टेट डिमांड मत करो बोल के डांटा, वही अभी तिप्रामथा में है। तो उसमें बोला कि आप तो उग्रपंथी का दल में ये क्यों कर रहे, ये क्यों कर रहे। तो मैंने बोला कौन उग्रपंथी है कौन क्या ये मालूम नहीं, लेकिन ये सेपरेट स्टेट हम लोग को चाहिए। यहाँ त्रिपुरा में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो सच बात है। डेवलपमेंट में बहुत डिफरेंस है। हम लोगों को ये हक अगर मिलने का कोई संविधान में है तो ये हक हम लोग को मिलना चाहिए, यही मैंने दिमाग में सोचा था। उसके बाद मैंने देखा, मैंने पहले नौकरी मांगा, नौकरी नहीं मिल रहा था। उसके बाद मैंने देखा कि घर में बोला कि आप इंटरव्यू दो। किसी नेता ने, टीएसयू का नेता ने भी आके बोला आप इंटरव्यू दो। बाद में एक बार खाली जाके इंटरव्यू दिया। इसके पहले 3-4 बार दिया, नहीं मिला। एक ही बार दिया, तुरंत ऑडिटर का नौकरी मिल गया। बाद में तुरंत ऑडिटर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नौकरी मिल गया, और उसके बाद 5 साल बाद रेगुलर भी हो गया। लेकिन ये टिपरालैंड और सेपरेट स्टेट का जो बोर्ड दिमाग में ऐसा घुसा ना, ओगुर देवबर्मा जी अभी घर में क्या कर रहे मालूम नहीं है। थोड़ी दिन पहले उनका वाइफ का देहांत हो गया। उन्होंने बोला कि नौकरी छोड़ दो, आपका पिताजी भी नौकरी करते हैं, आपका माताजी भी नौकरी करते हैं, नौकरी छोड़ दो, आप जाति के लिए काम करो। मैंने तुरंत उस वक्त छोड़ दिया वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का नौकरी। वो छोड़ने के बाद मेरा मेवार सर ने, विद्युत सर ने, वो कहीं और होगा अभी, लेकिन उन्होंने ही मुझे यूथ आईपीएफटी का जीएस बनाया था 2011 16 जनवरी में वॉलंटियर हेल्थ सेंटर में। तो उसके बाद कौन नेता क्या करते, किसका क्या बैकग्राउंड है ये मुझे मालूम भी नहीं। सेपरेट स्टेट डिमांड का प्रचार करते करते मुझे मालूम पड़ा है कि ये नेता तो ऐसा है, ये खराब है, वो नेता तो अच्छा है।
वो ये है, वो फलाना फलाना फलाना, ये सब मालूम पड़ा, लेकिन ये सब मेरा दिमाग में घुसा ही नहीं। एक ही चीज दिमाग में था, सेपरेट स्टेट तो चाहिए। ये दिमाग घुसने की बाद में एक दिन आईपीएफटी का जब मीटिंग करता था, औगुर सर मुझे लेके जाता था, मेवार सर भी लेके जाता था, हरिनाथ सर लेके जाता था, बोलता था कि उधर पे आईपीएफटी का बहुत सपोर्टर है। बाद में जाके देखता था कोई सुनता ही नहीं था, खुद फ्लैग लगाना पड़ता था, 2-3 फ्लैग, बाद में कोई सुनता नहीं था। चार दुकान में 2-3 आदमी सुनता था, उसी को खुश होके वापस चलाता था, भाषण बहुत अच्छा हुआ बोल के। तो एक दिन दिमाग में आया, ऐसा करते 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 कम्युनिस्ट बैकग्राउंड हो, इसीलिए कभी कभी कम्युनिस्ट को पढ़ता भी हूं। कम्युनिस्ट का किसी नेता ने नाम नहीं लूंगा, मुझे एक दिन बोला था कि हमारा कम्युनिस्ट में साम्यवाद है, इक्वलिज्म का बात हम लोग करता है, हम लोग कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, हम लोग साम्राज्यवादी का विरोधी है, इंपीरियलिज्म का विरोधी है। तो उस टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो बहुत अच्छा बात है। अगर इक्वालिटी का बात ही सीपीएम करता है तो सीपीएम तो बहुत अच्छा पार्टी है। हमारा किला में भी शहर होगा, उदयपुर में भी शहर होगा, तो अगरतला में भी शहर होगा, ये खुमुलुंग भी वैसा ही शहर होगा, इक्वालिटी होगा। हमारा इलाका में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा, अगरतला में भी नौकरी होगा, बिजनेस होगा। कैपिटलिज्म का अगेंस्ट में है, साम्राज्यवादी का विरोध में है, ऑपोजिट में है। तब मैंने जाके बोला कि आप साम्राज्यवादी का विरोध है, तो जो लोग, मैंने बॉय में कहीं बुक में किताब में पढ़ा था कि जो बाहर का आदमी आके किसी का जमीन छीनता है, किसी का अधिकार पॉलिटिकल राइट्स छीनता है, वही साम्राज्यवादी है। तो अमेरिका साम्राज्यवादी बोलने से क्या होगा, हमारा यहाँ भी तो साम्राज्यवादी हो रहा है, उसका विरोध, चलो सीपीएम का फ्लैग लेके आंदोलन करते हैं। तब बोला कि ये तो दंगा लग जाएगा, तब वो सीपीएम नेता ने बोला, तब बोला तब तो आपका आइडियोलॉजी में आप खुद नहीं है, तो मैं क्यों सीपीएम करूं। असल में आइडियोलॉजी में प्रॉब्लम है ही नहीं, वो काम करते ही नहीं वो पार्टी लोग, ये दिक्कत था। इसीलिए मुझे उस टाइम लगा कि ये सेपरेट स्टेट का जो मुद्दा उठा रहा है वो लोग ठीक है, तो इसीलिए मैंने आईपीएफटी में सेपरेट स्टेट का मुद्दा उठा के ये आंदोलन किया। लेकिन लोग आता नहीं था, रुपया नहीं था आईपीएफटी में, चांदा इकट्ठा करने के लिए घर, किसी का घर में जाओ, कोई गाली देता था, कोई 10 रुपया 50 रुपया दे देता था। मेवार सर ने भी गालियाँ खाया, खाकसंग कॉम्प्लेक्स में कितनी बार गालियाँ खाया मेवार सर, उनके साथ मैंने गया था। खाली बोदिलियन रांकल सर 500 रुपया देता था उनको, तो बोदिलियन रांकल सर 500 रुपया देता था, मैंने देखा। तो बहुत ऐसा कर करके हम लोग घूम घूम के प्रचार किया। लेकिन आईपीएफटी में उस टाइम में हम लोग जब प्रचार कर रहा था, जब आईपीएफटी बहुत अपने लोएस्ट पोजीशन में था, तब मैंने एक दिन किताब में और एक चीज देखा कि माओ जेडोंग कम्युनिस्ट को स्टेब्लिश करने के लिए आर्टिलरी गन्स लेके 1 साल तक लॉन्ग मार्च किया है। लॉन्ग मार्च करके पूरा चाइना को यूनिफाइड करके, चाइनीज यूनिटी का, कम्युनिस्ट का माध्यम से क्यों ना हो, लेकिन चाइनीज को यूनाइटेड करने का काम किया था माओ जेडोंग ने। अगर वो आर्टिलरी गन लेके, इतना साजो सामान लेके इतना बड़ा चाइना को यूनाइटेड कर सकते, तो छोटा सा एडीसी एरिया तिपरासा को हम लोग क्यों नहीं यूनाइटेड कर सकते। चलो पैदल रैली करते, ग्राम रैली करते, ये बोल के 200 आदमी को यही नोवाई हॉल में यूड आईपीएफटी को लेके, शुक्ला भी था, उनको ही लेके बोला था कि चलो ग्राम रैली करते, हर गांव में हर घर में जाएंगे, हर घर में हम लोग लिफलेट बांटेंगे, सेपरेट स्टेट का प्रचार करते। कौन क्या नेता है, क्या आता जाता है, सेपरेट स्टेट का पहले प्रचार करते हैं। ये प्रचार करने के लिए कौन कौन रेडी है, सबको बोला था। ऐसा बड़ा हॉल था, 300-400 आदमी, सब हाथ खड़ा किया। बाद में जब काम शुरू किया तब 12 आदमी था, 200 में से 200-300 आदमी से 12 ही आदमी आया था बलराम का घर में। लेकिन 12 आदमी भी हम लोग हार नहीं माने, हम लोग ग्राम रैली करते गया। बाद में 30 से 40, 40 से 60, 100 से 200 हुआ। उसके बाद 2014 में 23 अगस्त में जब सेपरेट स्टेट के लिए हम लोग जब रैली किया, तब जाके वहां पे 10,000 20,000 लोग इकट्ठा हुआ। ये सेपरेट स्टेट का ये आंदोलन, मूवमेंट ऐसे शुरू हुआ था। लेकिन इसमें किसी आदमी, किसी व्यक्ति को ये जो मूवमेंट का
एक ही आदमी को मैंने ही किया ऐसा, उसमें अधिकार जताना ये गलत बात है। शायद वहां पे जो लोग ग्राम रैली किया हो, जो लोग सेपरेट स्टेट का प्रचार किया, वो अभी आईपीएफ में नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिर भी तो लोग वहां पे काम किया था ना। तो कौन 14 साल का है, कौन 2 साल का है, ये हम लोग को विधानसभा में समझाने का जरूरत नहीं है। जब 2014 में 10,323 का नौकरी के लिए गौरजी में पार्टी ऑफिस सीपीएम का तुरा था, तब भी मैं सेपरेट स्टेट का डिमांड करता था। लेकिन वो आदमी जो बताता था कि मैं 14 साल का एक्सपीरियंस है, वो तब सीपीएम करता था, नौकरी के लिए सीपीएम करता था। नौकरी नहीं मिला तब राजनीति में आया, मैंने नौकरी छोड़ के राजनीति में आया, ये फर्क है। इसीलिए मैं राजनीति मुझे नहीं आता है। पहले मेरा सर गौरीशंकर सर ने बोल के गया कि राजनीति नहीं आते, मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी बेवकूफ इंसान ही हूँ, बहुत बेवकूफ हूँ। रेस्पेक्टफुली किसी के सामने आना मुझे नहीं आता। इवन महाराजा को भी रेस्पेक्टफुली उनके सामने भी आना नहीं आता मुझे। सब समय दिमाग में घूमते रहते, सब समय दिमाग में रात में नहीं आता है। बहुत लोग समझता है कि ये अस्थिर है, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। सब लोग गाली देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। सब लोग गाली देते हैं, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेपरेट स्टेट के लिए, ग्रेटर तिपरालैंड के लिए आंदोलन में नहीं कर पा रहा हूं, इसमें मुझे प्रॉब्लम है। सेपरेट स्टेट के लिए मरते दम तक मैं लड़ाई करूंगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैंने आईपीएफटी इसीलिए छोड़ा था क्योंकि आईपीएफटी कॉम्प्रोमाइज करने वाला था, ये मालूम पड़ गया था मुझे। बहुत दुख लगा। 3 महीने से मैंने सो नहीं पाया, शरीर खराब हो गया मेरा। बाद में वो एक एक्स मिनिस्टर है, 6 महीने के लिए मंत्री बना था पिछले सरकार में। वो तब ओएनजीसी का किसी ऑफिसर करता था। उन्होंने आके बोला कि सेपरेट स्टेट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, स्टेट काउंसिल मिल जाएगा 6 महीने के अंदर, ऐसा बोला था किसी कागज, छोटा सा कागज में लेके। राजनीति मुझे मालूम नहीं था, बेवकूफ था। उसका बात को सच समझ के लिया। बाद में देखा कि इलेक्शन की बात मिलेगा, तब मैं तुरंत छोड़ दिया वो पार्टी भी। पॉलिटिकली मैं फुल हो, लेकिन स्ट्रेटेजिकली भी फुल हो सकता हूँ, लेकिन सेपरेट स्टेट में कभी भी मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। उसके बाद मैंने एनजीओ बना के भी सेपरेट स्टेट का ही डिमांड किया, TDSSM बना के। उसके बाद जब बुबागरा ने मुझे बोला कि मैं करूंगा वो काम, मैं आगे से लीड करूंगा, तब मैंने बुबागरा को साथ देने का डिसीजन लिया। लेकिन एक चीज आज मैं उनके सामने बोलना चाहता हूँ और आप सब लोगों के सामने बोलना चाहता हूँ। हम लोगों का साउथ त्रिपुरा, मैं सिर्फ साउथ त्रिपुरा का बारे में बोलना नहीं चाहता, धलाई भी हो सकता है शायद, लेकिन मैं साउथ से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा पिताजी साउथ से, मेरा घर साउथ से है, गोमती से भी है मेरा माँ। तो साउथ का बात मैं करना चाहता हूँ। साउथ इज एक्चुअली ए नॉर्थ ईस्ट ऑफ TTADC। इंडिया का जैसा नॉर्थ ईस्ट है, हमारा साउथ त्रिपुरा भी TTADC में नॉर्थ ईस्ट जैसा है थोड़ा अभी इस टाइम पे। अगरतला बहुत दूर है, खुमलुंग का हेडक्वार्टर भी बहुत दूर है, हम लोग आ नहीं सकता। एक बार गाड़ी रिजर्व किया तो 5,000 रुपया हो जाता है। 5,000 रुपया का हेल्प लेने के लिए, खुमलुंग में आने के लिए 5,000 रुपया का गाड़ी भाड़ा लगता है, तो कोई फायदा ही नहीं होता। इसीलिए मैं अपील करता हूँ कि सीनियर लीडर लोग थोड़ा हम लोग के ऊपर भी थोड़ा दया कीजिए। साउथ बहुत दूर है और साउथ में CPM, कांग्रेस, ये उसका BJP नेशनल पार्टी का बेस है। ये सब लोग बोलते हैं आप लोग तो CPM करता है, आप लोग तो ये करता है। लेकिन साउथ में आज मैं गर्व से कहना चाहता हूँ कि साउथ में भी हम लोग ने एक MDC पास किया है पहली बार किसी आंचलिक दल से। और जब TUGS जब मूवमेंट कर रहा था, जब TUGS ADC लाया था, ADC लाने से पहले जब पहली बार TUGS जब 1978 में विधानसभा में 4 MLA चुन के भेजा था, तब भी हम लोग साउथ में से शांतिर बाजार से एक MLA चुन के भेजा था। ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए। तो
जब आप लोग हम लोग को ध्यान देगा तभी थानसा बन पाएगा। तो इसीलिए मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि किसी को इग्नोर मत कीजिए आप लोग। हम लोग ठीक है, हम लोग दूर से है, हम लोग थोड़ा सिटी का आसपास नहीं है, हम लोग देहाती है, अच्छे तरीके से व्यवहार से आदब से रहना नहीं जानता, किसी के साथ कैसा व्यवहार करें ये भी मालूम नहीं है। लेकिन हम लोग भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित होने के बाद भी जैसे कि भारत का स्वाधीनता आंदोलन में उनका अवदान रखा था, हम लोग साउथ भी ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड का मूवमेंट में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसा हम लोग दूर का होने से भी हम लोग भी अवदान रखना चाहते हैं। और उसके बाद और एक आखिर में और एक बात कहना चाहता हूं मैं। यहाँ पे बहुत लोगों को, बहुत नेता को अच्छा नहीं लगेगा। किसी नेता आपका फेवरेट है, किसी नेता आपका फेवरेट नहीं भी हो सकता है, किसी व्यक्ति आपका साथ है, साथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन हम लोग सब लोग अगर सेपरेट स्टेट डिमांड ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए हम लोग कमिटेड है, अपना जाति के लिए कमिटेड है, तो हम लोग ये सब दुश्मनी हम लोग को भुलाना चाहिए। हम लोग को ये सब दुश्मनी भुलाना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के साथ कभी भी बनता नहीं था, कभी भी मिलता नहीं था। उनका बात करना, उनका आइडियोलॉजिकली, उनका स्ट्रेटेजिकली कभी भी बात नहीं बनता था। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कभी भी भारत का आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, ना ही महात्मा गांधी ने कभी आज़ादी से कॉम्प्रोमाइज़ किया। और इसीलिए हम थोड़ा चरमपंथी है, बोबागरा तो थोड़ा नरम है, दिल उनका अच्छा है, हम लोग तो थोड़ा चरम है। महात्मा गांधी का ज़रूरत है हम लोग का जाति में, लेकिन आप लोग थोड़ा हम लोग को भी रिलैक्सेशन दीजिए। हम लोग का जाति में भगत सिंह का भी ज़रूरत है, खुदीराम बोसो का भी ज़रूरत है। कौन क्या करते हैं इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में यही मैं सबके सामने और बोबागरा के सामने अपील करना चाहता हूँ। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी बोबागरा का पॉलिटिकल पॉलिसी से अगर हम लोगों का डिमांड को नहीं मानता है, अगर हम लोगों का अधिकार देने के लिए वो लोग राजी नहीं है, अगर हम लोगों का इमोशन से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट खिलवाड़ करता है, किसी का बारे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये डेविड मुरा सिंह ग्रेटर त्रिपुरालैंड के लिए, सेपरेट स्टेट के लिए आसाम अगरतला रोड ब्लॉक करके पूरा त्रिपुरा को बंद करके पूरा अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपना खून दे के ये जाति को मुक्ति दिलाने के लिए कमिटेड है। मेरा दिक्कत एक ही है, मेरा थोड़ा परिवार है, खाना पीना घर में है नहीं, इतना थोड़ा बड़ा हो गया, क्लास 5 में पढ़ता है, उनका परवरिश ठीक से नहीं कर पाता हूँ, इसके लिए भी थोड़ा टेंशन है। लेकिन मेरा प्रिंसिपल ये है कि ये ग्रेटर त्रिपुरालैंड लाने के लिए, सेपरेट स्टेट डिमांड लाने के लिए अगर सीधा उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ा करके पूरा त्रिपुरा को स्ट्राइक करके, जेल है तो जेल, अगर गोली है तो गोली, वो खाने के लिए मैं रेडी है। सिर्फ बोबागरा का आदेश चाहिए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सब समय दुखी रहता हूँ, कब आंदोलन होगा, कब आंदोलन होगा, कब मरने का मौका मिलेगा। ये बोबागरा है कि मुझे मरने का मौका ही नहीं देता। अभी रुको 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 रुको, मत मरो मत मरो, जिंदा रहना पड़ेगा। यही मेरा प्रॉब्लम है, यही मेरा दुख है। तो और ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि छोटा आदमी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बात बोल गया। अगर कहीं पे कुछ गलती हुआ तो माफ़ कर दीजिए। किसी को बुरा लगा तो पीछे में गाली दे दीजिए, सामने भी गाली दीजिए, चलेगा। लेकिन जाति के लिए फाइट करेगा, इसके लिए सेपरेट स्टेट के लिए मैं कमिटेड हूँ। उसमें कोई कन्फ्यूजन मत होइए। खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जिसका भी आपने नाम लिया, वो हिंदुस्तान का स्वाधीनता देख नहीं पाए, महात्मा गांधी देख पाए। मैं चाहता हूं कि आप अपने आंख से ग्रेटर त्रिपुरालैंड को देख पाए। इसके लिए
मुझे जिंदा मुरा सिंह चाहिए, मुझे मुर्दा मुरा सिंह नहीं चाहिए। और लास्ट बात है, आई लव यू। और आपका पॉइंट आपने जो बोला है, आंदोलन करना चाहिए, कल मैं बात करूंगा, उस टाइम मैं भी अपना एजिटेशनल प्रोग्राम को कर दूंगा अनाउंस, चिंता मत कीजिए। थैंक यू हामबाय इनके जतना हाइनो हाइ खुलुमका चाया सुगिया तंखे ना कर दे इनके जतना हाइनो हाइ खुलुमका तिप्रा मथा लॉन्ग लिव तिप्रा सा लॉन्ग लिव बोबाग्रा लॉन्ग लिव। थैंक यू। हेलो बेलाइखे हामबाय जोंनि सिख्ला लिडार डेभिड मुरासिं बो बिनि खानि कक साइ खालांखा जों खाचंगो जोंनि आमहाइनो जोंनि सिख्ला लिडार रंनि थानिओ बिनि खावो तमनानि मुचुंमानि दुवै दंमा हाय जोंनि जतनिबो खावनो दुवै दंखाना जोंनि ग्रेटर तिप्रालेण्ड माननानि बागै ताबुक आं अजरानो याफारनाय कक सानानि बागै जोंनि DWF नि प्रेसिडेन्ट बरम गनां जोग MLA बरम गनां जोग MLA मोजां जोग सपना देबबरमानो बिनि कक सानानि टपिक का तिप्रासा women the flag bearers of Greater Tipraland movement। साथियों आप सबको बहुत बहुत नमस्ते, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के प्यार और सभी डिग्निटरीज के प्यार ने आज हमारी फर्स्ट प्लेनरी सेशन की दूसरी सत्र को चलाने के लिए मुझे दायित्व दिया गया है, इसलिए मैं आप सबका आभार हूँ। और अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी तिप्रामथा की विधायिका श्रीमती सपना देबबर्मा जी को कि आप मंच पे आए और अपनी बात रखें। थैंक यू। हामबाय तिनी 2 दिननि प्लेनारि सेशन सभानि सभापति खरकबा पहिलानो बोबाग्रानो खुलुमका तै ओ पांडाओ मानजाक फाइका राज्य विधानसभानि 13 जन MLA नि बिसिं जिनि विरोधी दलीय नेता बरमगनां अनिमेश देबबर्मा तेबरवो TTAADC नि CEM बरमगनां पूर्णचंद्र जमातिया जतो EM जतो MLA MDC ex MLA ex minister ex MDC जतो लीडर्स बर्सियान लीडर्स रो तिप्रामथा TWF YTF TISF जतो और डेलीगेट्स फाइनाय रखनो आनी पाइपलाया हमजाक मा ताई चौबानी चिबाई ताई मीडिया रख तंगो आनी टॉपिक का और वो फ्लैग नेटिए फ्लैग तामो फ्लैग न जों बुजिनानि नांनाय फ्लैग हंकाय राजनैतिकनि मोखां जों साइमानो फ्लैग न नुखा हंकाय अबो तिप्रामथानि फ्लैग अबो TWF नि फ्लैग अबो YTF नि फ्लैग अबो BJP नि फ्लैग CPM नि फ्लैग अमाहायकै सिनिउ अबो हंकाय राजनैतिकनि मोखां फियाबा राजनैतिकनि मोखां हिनपानो और बेलायखौ कुथु कैवान सुकनानि कक दंगो जोंरवो तिप्रामथानि फ्लैग न आंकिसी जा सावानो TWF नि फ्लैग न साना थांनानि सिगां एमनखाय चिनि तिप्रामथानि सुप्रिमो चिनि हाबु बाग्रा एमनखाय वानसुगै
যে আন্দ্রস মারি নরিখা ও আন্দ্রস মারি চিনি লাই বুমা বাই গরংজাক আন্দ্রসংখা চিনি আগে বুড়িছে বুড়া কক সাপ্রু ফানো কক ফুমলক মানি তঙ্গো বমাহাইকে ফুমলক মালে খিকরক লাথা বখরক জনতা আবতাম সাদে সাইদা মান নরগর কেব খিকরক লাথা বখরক জনতা আবতাম আও अब एमन के बुबाग्रा चंखा जे तिप्रामथानी जे मारी आंध्रस उंगनाय ओ आंध्रसन तुइनो 80 सननि दांगा नांगो आबनि बागैनो तिनि ओ तिप्रामथानी जे चिन्ह आबो सब समय जोंनो मुइतु तरिनाय इयतनि बो अमहायकैनो रिरिखा जे सिंह बलंगनि राजा साबो सिंह सिंहनि फान बेलाय खायनो क्राक बेलाय खायनो गोबां अमहायनो बुबाग्रानि फान बायनो जों थानसानि बिसिंतै चिनि यक सामानि मानाय आ जागावनो अ चिन्ह तुबै फायो जों तेबो नुखा अरवो कर्मचारी रंनि फ्लेग बो अरवो कर्मचारी रंनि फ्लेग हंगाय हापुं दुईटा हापुं फाति उइसे साल कक साउइ फायो आबो कम कगिया आ साल हंगानो बुबाग्रा चिनि TWF नि फ्लेग आरो सानानि थांगा हंगाय जों नुगो TWF नि फ्लेग नि जे लगुनो एमन खेवान सुगुइ बाबि उरिखा जे बुरिरक नो जुद्धा बुरिरक सिकां आगुगनाय बुरिरक जुद्ध अथाया काय जयंया अमहायकैनो लगुओ फुनुगुइरिका अ लगुओ खरं नै बुरै लांगा तैलायजाक वान सुकमाया जों अमहायके बुबाग्रा चिनि बुरिरकनि लगुरि वान हिनैनाय सुदो बुरिरक बसावै तंयारो लांगा हरजा उक्लगो हमसां तैजा कनै खायैनाय तेबो तंगो जों आरो गचाक ताई गोख्रां ताई कर्म काला रिउइ रिजाक ताई अर आथुकिरि बतंखो आरोनि अनेक बेखा तंगो बुखुकसं जों अ बेखाना मावान सुकनाय लांगा अंखा जों लांगा हरिनाय मखथिं थाइखथिं खलो लांगा हरिनाय माइखुल सुपुंगै तुबो जों अ लांगा रिमानि उदै संखा बुबाग्रा वान सुगरि मांखा बुरिरक नरक जुद्ध नखर दि लांगा हरै आलादा राज्य नेक्स्ट जेनारेशन मुथां मेसाक नरक अ लांगा दिंग्रा सुपुंगै तु मेसाक आंदोलन नखर दिहिनि रिमाने अ चिन्ह से तेबे चिन्ह नुखासों बुरिरक हमसां तैलायजाक अ हमसां ओंखा लामा फुनुक मानि जेसेक पान आन्द्रा गुन्द्रां थं लुका बायनो जों लामा हिमै मानो लामा फुनुगै मानो आबनि बागैनो अ लुकानो रिवो तेबो जों नुखा अर गचाक हंगाय तामो चिनि थै तामो कालार चिनि थैनि कालार हंखा ब्लाड नि कालार हंखा चिनि थैनि कालार ब्लाड नि कालार हंखा गचाक हंगा हंगाय आबो हंगाय जुद्धनि चिन्ह हायसे आंदोलननि चिन्ह आगे राजाने आमल हंगा हंगाय जुद्धनि चिन्ह थै कचगै जुद्ध खलायो एवं जयबो अंगो फियाबा ताबो हंगा हंगाय अ ब्लाड नि चिन्ह हंखा आंदोलन थै कचक थन जोंकिरिया आंदोलन जापि कलायनाय चिनि नेक्स्ट जेनारेशन मुथां कलायनाय आलादा राज्य तुबुनाय हिनि अ चिन्ह रिमासे कर्म हंगा हंगाय जों तिप्रा सारक हंगाय मंगलियान जात मंगलियान नि कालार हंगाय कर्म आबनि बागैनो तिनि कर्म बर बुबाग्रा चुस कायरिनि फेका ए कर्म कालार का चिनि तिप्रा सारक मंगलियान जात मंगलियान नि कालार जों तेबो नुखारो गोख्रां तो जतनो सायमानो नासिदि बुफां वाफां नि कालार तामो गोथां बुफां का गोथां नि कालार का गोख्रां जों बोखा गोथां जों कोनो दिना बोखा थैया जों जेसेबां सातक जाथों जेसेबां तला खिकलाय रितरिसं अ हांखा 186 नम्बर राजा राजतनि हा अ हानो
जों आन्दोलन बाय जापिवै मोथांगै तुबुनानि बागैनाय बोखा गोथां खलायनाय आगगनाय आन्दोलन खलायनाय अबंखा गोथां जों कोनो दिन बोखा थैग्लाक जों कोनो दिन उकलगो उनसुरुग्लाक अ गोख्रांनि काला हंगाय अब तेबो दङ र आथुक्रि नरक साइमानो जतनो आथुक्रि हिंगा हंगाय चिनि नखा साकावो जे पहर रि दंनाय आथुक्रि अ आथुक्रि एमन आथुक्रि अ आथुक्रिनि मुंखाय ध्रुव तारा जों हिनो आइतरमा अ आइतरमा अंखा अ आइतरमा बो चिनि सिरि सिटी चिनि लाइबु माबाय करंजाक अ लाइबु माबाय करंजाक चिनि जे आथुक्रि जे अरवो आइतरमा हिनि जों सिनि जाक माने आगे वो चिनि चिनि बररो যখন বলং ওয়াপ আগেবো বলং হালং মামাংসে লামা কरै তুইবুপ্রাও লামা বাগলাयो লামা সিনেলাयो অমহাই অ জরাও যখন লামা করো হর রগ হিমপ্রুং কাঙ্কাই ব্যাঙ্গ দিশা মালিয়া দিশা নাইনানি বাগैनाय নখা সাকা নাই সাউইনাय অ ধ্রুব তারানো নাসিগৈ লামা ব্যাঙ্গ হিনিনাय দিশা নাইতুগো লামা বাগ নাयो ব্যাঙ্গ অংখা হनै आबनो नासिगैनो ओ आइतरमा नासिगैनो लामा बागो ओ yang sibla pop yang sibla posim yang sibla दक्षिण हिनिनाय लामा बाग मानैनाय लामा न सिनिवो ओ लामा फुनुक नाय चिनि ध्रुव तारांका चिनि महाराजा चिनि बुबाग्रा नायदि चिनि लगो बुसकै फुनुका जों आबो बुरिरक जों सिनानि बाता तामनि हिमालय 40 नम्बर राजानि बिहिक जे सेंथमा ब बुसाई जखन खा बेली तंफ्रु ब याकार लिया जुद्ध खाइनाय हा जय खाइमानि आ इतिहास न ता पगदि चिनि बुखुकजों जोंबो चिनि जे हा ताबु कमाय तंगानि बुबाग्रानि बिसिंति खलायनाय जों बुरि रगबो चांग्रे खावैनाय बखरक पाकरि सरिनाय जोंबो ग्रेटार त्रिपुरा लेनि बागे आन्दोलन खालायनाय आ जागासि मा तंनाय चिनि बुरि बुखुकजों नर राजी दातों गिरतार त्रिपुरालान आलादा राज्यनि बागे आंदोलन खायनानि आबुनि बागैनो चिन ओ लगुनो बुबाग्रा वान सुगै बाबि वैरि मानिसि फायदि आं साथे अब लगै थानाय तामनि हिमालय आनो गिरतार त्रिपुरालेननि टपिक बो किसारि माबा गिरतार त्रिपुरालेननि कक बो किसा सावानो औ तासिङो आन यानि सिकांगो साइ थानाय ताखुक डेभिड मुरासिं बसावो एमएलए बकलन सिमी अ जागावो नायनान मुजुं मानि हिनैनाय औ आंबो हानो हामजागै दफानो हामजागैनाय अ हानि बागैना आन्दोलन खालायका ग्रेटार त्रिपुरालेन एखाबा आलादा राज्यनि बागै त्रिपुरालेननि बागै आन्दोलन खाय फायनाय आंबो खरकसा अरवो आं कोनो दिनो नेशनल पार्टी खालायाको कोनो दिन आं सीपीएम खालायाको कोनो दिन आं नेशनल पार्टी खालाया कोनो दिन आं कांग्रेस खलाया सालसा कांग्रेस लगी सजाकपुरो आं कांग्रेस खायमांगला आं आंचलिक दल छारा हिनैनो आं तंगै मा तंगो तामनि हिमालय तिनि बरम गनां डेभिड मुरासिं ब सामानि बागैनो आं अक किसिसा मा साका तामनि हिमालय आं जे एमएलए इंगैनाय विधान सभाओ कक मा सामानि ग्रेटार त्रिपुरालेननि बागै आबो बुबाग्रानि जे आशीर्वाद बायसे आं सावै मानियो आबो आनो बुबाग्रा आशीर्वाद दिवै एमएलए इंगै साइ मानि मासे आं जखन आईपीएफटी तंफ्रु मा साका तांगै नरक गिरातार त्रिपुरालेनि कक्ति साया तांगै नरक चेयार खितारनाय नरक सिकांबा साबले चेयार खितारैनाय जदि विधानसभाव मा हाबैका हंकाय गिरातार त्रिपुरालेनि कक सानाय हिनि कक रिजाक बले जागा जागावो ताबो गिरातार त्रिपुरालेनि कक्ति सादि हिन सामाने क्वेश्चन जमा रेखा हंगायनो ग्रेटार त्रिपुरालेनि प्रश्न बातिल इंगै थांगो हंगाय जोंबो जमा रेखा जों जमा रेबो बातिल इंगै थांगो जोंका बाहायके उसकुप मांखाबा ग्रेटार त्रिपुरालेनि कक सानानि जोंका बाहायके तिसाय मांखा ग्रेटार त्रिपुरालेनि कक सानानि जदि इच्छा तंका हंगाय जदि सद इच्छा तंका हंगाय ग्रेटार त्रिपुरालेनि कक तिसानानि हिंगा हंगाय तिसाय मानो एग्जाम्पल विफान मा तिसानाय तांगै आफुर एग्जाम्पल विफान ग्रेटार त्रिपुरालेनि कक तिसा जागलिया ताक्सि सिव हायसे बाहायके तिसा बाहायके जोंनो थकक ग्रेटार त्रिपुरालेनि कक साइमिया प्रश्न बातिल खायकायनो हिनि सामानि आबैया सानानि हिंगा हंगाय नों आरो एग्जाम्पल विफान कक साइमानो
khajani mafa tei taku bukuk chong jehetu ana Greater Tripura Land kok sadi himanba chung obosima bujinai Greater Tripura Land tamo Greater Tripura Land sabonaya Greater Tripura Land sabonai tangai nai abosi bujinani nangnai Greater Tripura Land kasangkha alada rajyo Tripura Osmida alada rajyo san abo sungma bujinai Tripura Land Greater Tripura Land Tripura Osmi sanya alada rajyo sanai Tripura Osmiya alada rajyo sanai অনেক রাজ্য মনতঙ্গ ভারতবর্ষও যেমন গোর্খাল্যান্ড বুদুল্যান্ড বিদর্ভ বুন্দেলখণ্ড অবরব আলাদা রাজ্য সানো ফিয়াবা বংনি আলাদা রাজ্য সানমাবাই ত্রিপুরাও আলাদা রাজ্য সানমানি ফেরো বড় হংকা ডেভেলপনি বাগৈ আলাদা রাজ্য সানো जोंहा बान्थि तंनानि बागै सिनि सिनिमुं तंनानि बागै सिनि आइडेन्टिटी न रमनानि बागै नाय माइक्रोस्कोपी माइनरिटी इंगै तंखा आबुनि बागैसे जोंहा आलादा राज्य सानो नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनाय बागैसे जों आलादा राज्य सानो आबुनि बागै जों बुजिनानि नांनाय अ ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड न बुबाग्रा तांगै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड आलादा राज्य ओ जोंनो फान बक्सिनका आबो बलायकै सिनि कपाल काहाम 186 नम्बर राजा राजत्व चाइ थांजाने जों बंशधर हिनि साइ दङ फियाबा इतिहास गोथां ताबो बचिनि महाराजा दंखो अ महाराजा दंसाकनो जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तिख्लाय तुबुनानि नांनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड बुबाग्रा दंसाक जों जुदि माइनि हांगांकाय जों आप्रु साजाकनाय अ हानि बुसा हिनि जों सावो अबचिनि हा अबचिनि राज्य हिनि सावो सानाय आप्रो जों ताकसे थानजांगै मायाखौ आप्रो ताम हिन सानो साइदामान मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड मेजॉरिटी नि कक ना नांगो संका गोबांनि कक नांगो संका कमनि कक नांगिया अ हावो तंना हंकांकाय नरक जतनो दास रक मा सिबायनाय चक्रवर्ती मा सिनाय नाथ मा सिनाय हिमप्रो नों सिनाय दे जेमन मिजोराम सिमाहाय अ हानि बुसाया नरक नरक बार्मा देशनि बरकसे नरक बार्मा देश थाने हिनजाप्रो नों तामखाय तंनायाप्रो आ जरादा नासिं मा तंसिनाय आ जराना नासिंयानि बागैनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड सानै दङ ताबो ताक सानानि मुसुङो जों तांगै चाबजाग्या जों तांगै तला कलाय दं आबोसि सानानि मुसुङो जों संका गोबां दं माने संका कम परिणत अंगै थांगा अ संका कम परिणत अंगै थांमानि बागैनो किसादा अ त्रिपुरा राज्य चिकन राज्य फानो डेमार्केशन खायैनाय जों अरव एडीसी मा सानाय लहिनाय चिनि जे खलाय थांनाय बरक रक तत्कालीन टीयूजीएस रक बरक दाबि तिसावैनाय चिनि स्वर्गीय प्रधानमंत्री आप्रो इंदिरा गांधी बिनि मायाबाई बिनि दयाबाई जों अरव एडीसी मानखा ओ एडीसी मानफ्रु हुंकांका केबें एदिबा आप्रुबो केबें खा साबो केबें नरक जत्तनो कालिदास नि गल्प साइमानो कालिदास बमहायके बेदेकतान साइदामान अब जुदि बुफां हंका हंकाय कालिदास यांगो आसुकनाय बुफां नि दा रुवा अरन ताननाय गतामुंनाय बुफां बो बेदेक बसनाय कालिदास बो कलायनाय हायनो बलाना चिनिति प्रासारक बो हायनो कालिदास नि चरित्र जखन एडीसी सानलायप्रो 6 सिडिल सानप्रो थागु दशरथ देव सं आपुरु तामुखा बरक सावो हा सानाय रक हा कमा जागनाय रक आनि नखलानि हा रुजुइतलांदे हिनि साका हिमिला आपुरुबो जखन कक बरक सानप्रो मुया जानाय चाखै जानाय जों मानि कक बाय मा परिरि ना हिनिनाय जखन दाबि खायप्रो आपुरुबो साका हिमिला नखा साकाओ बिरि दंनाय तलिं तलावो हंगाय तखा जखन मुसुक कुथै थैप्रो हंगाय तखा कुथुमुय तंफो सिक्रु कुथुमुय तंफो आप्रो हंगाय तलिं बा सातिरफो तखसा तलिं से ककबरक साया मत टीयूजेस रो हंगाय बरनि ककबरक yang तलिं बो हिमफो मरसिनि हिनि फाइफो मुसुक कुथैनो नुगै yang तखाबो सासुफो खाव बाबा हिनै तलिं बो ककबरक साया तखाबो ककबरक साया बरखे बरनि ककबरक
Abo da kuno kok Kalidas ni চরিত্র ya damo je kok borong no ti sanani bagai sai tangmani jaga borok nga kok borok no se tokha tauling bai susanai aborok de neta Abo ba niji bai niji se yakung ruwa bai cholai tonglai simle a puruni no busu tung 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 ka pai tak subjora যখন চীন অরক থাং তংকো চীন বরম গনাং চীন প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা মথানে বরম গনাং বিজয় কুমার রাংখল যখন জেনা বাবা থাং কক সাও সার আংনি কক ন কিছু উল্লেখ খাইছি নাই যখন জেনা বাবা থাং কক সায়ো ত্রিপুরা রাজ্য और वो फौजी रखबाय टीएसआर रखबाय पुलिस रखबाय गुला गुली इंगलायो तांगै गुला गुली इंगलाय ओ हानि बुसारक बंगनि मानथाय सकताय हयतो बंचित ngै थांगा संका गोबां थेका संका लगुङै थांगा संका गुरु थेका संका लगुङै थांगा बंगनि सामाजिक अर्थनैतिक व्यवसाय वाणिज्य शिक्षा बारसामो जत्न सेसङै थांगा पियाबा बंगनि इतिहास न रमै तरिनानि बागै किसु संख्यक जुबक खानांगै तंगै मानजाग्याङै सिलाय रमनानि नांखा आबनो बलंनि बरक ओ बलंनि बरक बायनो गुला गुलिंगो যদি आ प्रॉब्लम न सल्व खायनानि हिंगांगाय दुई पक्ष शांति बैठक आसुगदि शांति बैठक आसुगै बलंनि बरक हिनि जे उग्रपन्थी बतामो नाय बंगनि नायमानि नरि इउरि खायनो प्रॉब्लम सल्व हनै सामाने आबासनो फियाबा त्रिपुरा ओखे तामुङै तंखा त्रिपुरा हंगांगाय विजय कुमार रांखल के गिरफ्तार करते होबे सब स्लोगान निखा नों आं जतनो जरा सीपीएम खलायनारो कांग्रेस खलायनारो वान जैबाय बाक्सा बाक्सा जे बरम गनां विजय कुमार रांखल निने आनि बागे कक सामासे ओ हानि बागे कक सामासे बनसो उल्टा गिरफ्तार करते होबे हिंगाय आबो द तंसी जागाओ आं सानानि मुजुं अरवो कुथुक कैवान चुकदि बरम गनां विजय कुमार रांखल जेनाबाओ कक सामानि हायनो आ जरवो त्रिपुरा राज्यओ दिनेश नंदन सहाय राज्यपाल आफ्रो थांगै बिहारनि पाटनाओ सेमिनार बबो ओ ककनो सावैका जेमन चिनी सार विजय कुमार रांखल कक सावो सेम ओ ककनो थांगै सायका बिहारनि पाटनानि कायसा सेमिनार बनकतां गिरफ्तार करते होबे हिनिया कुबुई कक नि बागै बनका गिरफ्तार करते होबे हिनिया आबुनि बागै चीन अति प्रसारक जनजाति बनबासी जंगली सन्दु बसं एसटी फाइबायसिना हायचा आबानि बागै बुं फारजागौ नंबाय आं थिगरिनि बागै नाय खाजानि माफाते ताकु बुकुकजों दिने जे आलादा राज्य सानमानि जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सानमानि अब जागानि कगिया अब थिनांनि बागै सानै दङ जों ता बुंनगौ आबाय आचाओ विधानसभा पर्यंत त्रिपुरा लैंड कक साकाय ग्रेटर त्रिपुरा लैंड कक साका हंगाय जरा सीट नि लोप पट नि लोप बरंग बंगनि बिसिं तिकाय आरो प्रतिबाद खलायरि तरिओ ओ बररंग बे चिन्नि तो मा खायनाय ओ बररब सुद्र गयमा फायनाय अब सुदुनिनि बागै आनि बागैया अब अंखा नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै नेक्स्ट जेनेरेशन मोथां कलांनानि हिंगांगाय जों ओ जागाव मा थानाय थानचा बुबाग्रानि थानचानि मारिओ मा थांनाय जों जदि ताबुबो थानचानि मारिओ थां सगै हांगांगाय आं तासिंबो सावो तागबो सानाय जों बजागा सगैना सायदामान मांस सेसा पाइनानि निने फानतंलक मांस सेसा पाइ तुबुनानि निन नग सगै गलाक लामावनो सेगिनारक जांनाय निने प्रतिबादनि बासा कमाय थानाय प्रतिबाद खाय मांगलाक नों प्रतिबाद खायखायनो थाफ्रा उस्ता जानाय आबुनि सिलाय बुजाक मानि सिलाय तक जां मानि सिलाय ना बाबा आं प्रतिबाद खायले आनि ओ मांस नग सगै पान सितों आ जागा सितों सिनाय आ जरा दानासिं मा तंलाय सिनाय आ जागा थां सगैनाय आ जागा थां सगैयानो बागैनो जों तो थैयानो
জন্মিলে মরিতে হবে जोंख्याबो गोथां तंया बुबाग्राबो गोथां तंया सार विजय कुमार रांखलबो गोथां तंया सार अनिमेशबो गोथां तंया अ गोथां तंफुरनो जों सनामै मानारनाय जोंनि नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै जोंनि सुखथाय बरा रासिनि बागै आबोनो ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड फायदि आनि उक्लोगो कक सानाय तंगो बारा कक सालिया जों तिनि अरवो ताबु माइ बरनानि जरा आल बायनानि जरा हा तानानि जरा आल खासा तानानि जरा जला रगबो अबो याकारि फायो बुरि रगबो आलि फुन्यानि जरा माइ बरनानि जरा वाक बतंगो तक चराय पुन चराय वाक चराय तंगो अबरंनो खिबि नरक फायजा जाओ नरक अरक आचुक तंनाय रक जतन बुखा योग नाङै तंगो आनि नगता मंखना ताइ सालचानि बागै पाइ थानानि हिनाय आसुक समय न खरच खाय फाइमानि उलो हंगांगाय तामनाय अ समय न दामरि हंगांगाय अ जागाव जों थानजानि मारिव तंया हंगाय निनो अ जे समय न खिबि फाइमानि आसु परिश्रम काय अब जतन व्यर्थ होनाय आबनि बागै नरक तिनि न सिमाय ताङै मा थांनाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड माइने साक पर्यन्त बुबाग्रानो लगिरि थानाय ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड तिख्लायनाय हिनै सिमाय ताङै थांदि हिनै सावैनो आनि ककिसे सामरन मथाका बुबाग्रा आयोग लगै तंथुन ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड दतिनो मानथुन बरक दफा लंग लिव दोस्तों, जिंदगी में ठोकर खाना लाजमी है। जो ठोकर खाकर संभल जाए वही आदमी है। यही ठोकर खाए हुए लोगों को संभालने के लिए बुबाग्रा ने एक संगठन बनाया है। यही एक अच्छे इंसान की निशानी है। इसलिए हम सभी ठोकर खाए हुए लोग हैं। आगे से संभलते हुए हम अपनी लड़ाई को लड़ेंगे और इसी लड़ाई के द्वारा हम अपने अधिकारों को हासिल करेंगे जो हमें ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड के नाम से जो अभी मांगे उठ रही है। साथियों, आप मैं आमंत्रित करूंगा हमारे तब कैसा वीडियो क्लिप फुनुक सकनाय जिनि त्रिपुरा आचाइमानि उलनि सिमि OTTITC अवनतिये जों कैसा वीडियो क्लिप नायलायनाय lama ku ma cha yaw no mo bai ni khu ni po cha ke ye ya kong ni post ke ye chung ni lai ye che chung tang ye hu ba ke ye cha lai ye tu जाओ हाँ हमारा जगह हमारा सत्ता किसी और का। हाँ आज सबने बोला कि बुबाग्रा के पीछे जाओ, नहीं, बुबाग्रा आपके आगे नहीं, बुबाग्रा आपके साथ। बुबाग्रा को आशीर्वाद चाहिए। बुबाग्रा इलेक्शन में नहीं लड़ रहा है, लेकिन एडीसी में बुबाग्रा जमीन में आएगा। बुबाग्रा को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बुबाग्रा एडीसी में लड़ेगा। ये टाइम बुबाग्रा जमीन में आके लड़ेगा। आंनि जे फाइजाक आरो जागाव जों बम्मा हेके सालाय त्रिपुरा साला सालाय बुजिलेमन फासिंगोदा थाना हैने फाइमाने बियार बदल तलेजाक सिकल तलेजाक चेन तलेजाक रड तलेजाक राबार पे कोगो बड़ा मिस्टर का बोलना डेली हम तो सकते हैं कि हो जाए ना तो So what is the actual scenario on ground? Has the BJP been able to convince its alliance partner to fight by its side, to stand by its side in the ADC polls? কি বলেছে আমি তো বুঝলাম না, বললো তো আমাদের বিজেপির সঙ্গে আসি, আমাদের সঙ্গে আছে, মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শরীরের সঙ্গে তো কথা বলতে হয় না। সাদা কাগজে সই দিয়া তাইলে জনসভায় ঘোষণা দিন। আমি রেবতী ত্রিপুরা কইতাছি গ্রেটার ত্রিপুরা লেন্ড হইতো না, আমিও সই করব। আই এম సైనికుడు మరణాయుధాలు
अगर लड़ना होता तो आज MP बन के मंत्री बन के आराम से दिल्ली में पैदा होता। वो जो हमको चैलेंज करता है रेवती, वो नहीं होता, वो आगे होता। और हमको चैलेंज करने के लिए लगा है, चैलेंज कर रहे हैं तो उनसे चैलेंज करो। हमें आगे से चैलेंज करो, तुम्हारा से क्या चैलेंज करता है? अपना ही तिपरासा ने बुबागरा को धोखा दिया है, लेकिन मैं तब भी उनको प्यार करता हूँ क्योंकि तिपरासा है। लेकिन अब अगर बुबागरा लीडर का थांचा नहीं कर सका तो पूरा तिपरासा का थांचा करके 8 तारीख को आप बुबागरा खुद नीचे आकर आपके साथ फाइट करेगा और आप देखना त्रिपुरा में परिवर्तन होगा। Voting for the 8 general elections at the 13-member Tripura Tribal Area's Autonomous District Council began at 7 a.m. today. A new regional party called Tripura, headed by Tripura Royal Scion Pradyut Dev Varman, has created history. Pramotha chief Pradyut Kishore Malikia Dev Varman is a map परिवर्तन लाना है। अगर आपको तिपरासा को बदलना है, अगर आपको हमारा परिस्थिति को बदलना है तो किसी के लिए वेट मत करो, आप खुद सिस्टम को चेंज करो। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box, push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जमुगो पास क्लाई माया रंग शुरुमे रंगनि बागै कैसा कक्तमा कहा एलाइड ड्रप आउट कोचिंग सेंटर तुबोय फाइखा माध्यमिक ते कुचुक माध्यमिक आम जमुगो पास क्लाई मानानि बागै शेप कहा जून तालनि पहिला हातिनि सिमि चांगजंनाय एडमिशन तेबो कहम के साइमानानि बागै कुरुंगदि अनि कुमावो एलाइड ड्रप आउट कोचिंग सेंटर चम्पंगनगर जिरानिया त्रिपुरा वेस्ट ककदुकमारी 6009 243654 एबा 9366087959 एबा 9362122083 एबा 8974855069 एबा 9233571678 হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার Anggo kaisa yang representative ebong elected member TTADC ni MDC o hisabe ani struggle no ani history nang ma sasinai jefru puila ang MDC ungna sakang chini bubagra chini mayaganang bubagra ani nugo phayo afro congress tongfru তিনিও আনি বুবাগরা কাইসা কগ্ন সাও যে পইলা জাতি উলো পার্টি হমাবাইন বুবাগরা আনো रिंगो फाइदि जों दफानि बागै सामुं तांना नांनाय आबोनि बागै आनो रोंमाबायन आं तिनि बुबाग्रानि लगे फायो आबोनि परे जों जतबो एनजिओ खलायलेखा चिनी तिपरासानि जों साइमानो चिनी तिपरासाराव गोबांमा गोरै जागा दंगो अ जागायाव निजेनि पार्सोनेल रां रगै
बुबाग्रानि हेल्पनि बिसिंतै जों गोबां मा सामं तांखा माइरं बाखा नुक रंना नुक ताङै रखा अमा हाइकेनो चिनि स्ट्रागल हो अबनि परे इलेक्शन उनखा बुबाग्राना चोंखा आना बसारमानि परे जीटी फाइमानि परेबो जों साइमानो चिनि ताबुगो मानथाय जे तंमानि जों ताबुगो मायाखो आबुंखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड जों एनजीओ नि सिमी सामुं टाइम फाइमानि त्रिपुरा मथागा हामानि परे चिनि काइसानो डिमांड तंमानि ओ डिमांड उनखा ग्रेटर त्रिपुरालैंड ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड माया साक चिनि चोबा चलिनाय चिनि चोबा मा खलायनाय चिनि दफानो जों बुसकांगा तलांनानि बागै जों यूनिटी मा तंनाय तिनियो बेलायखनो दुख नांगौ आनी कन्स्टिट्युएन्सी आं नायखाय चिनि एरिया को जे तंनाय चिनि त्रिपुरा सारक तंनाय गोबां मा जागागो ताबुबो तै करै स्कूल नोक तंमानि स्कूल नोगो टीचर करै स्कूल नोक कबाय अबना सोनामनानि बागै तिनियो स्टेट गवर्नमेंट जोंनो रां रह जागिया इवेन नरक नुगुइ मानका चिनि एडीसी एरिया को जे टीचर तंनाय जे कर्मचारी तंनाय बरकना बेतन पर्यन्त रयाखलाई तनमानि अबनि बागै जों ताबुक चिनि मानथायनो साननानि बागै अबनि बागैना ग्रेटर त्रिपुरालैंड नांगौ ताखुकताय बुखुग्र ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंड मायासो ओ ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि चोबा खलायनानि बागै जों जत थानसा हिनि सामाबाय उंया थानसानि सामुं मा फुनुंनाय अब नों आं जदि थानसा खलायै चिनि चोबा जदि कराक लेखाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड ना केबो कासुक माया ताखुकताय बुखुग्र तिनी मा सावो तिनी आं दुखु नांगो जेफ्रुगो आनी एरिया को थांगो तिनियो मा सानाय बिलुनिया हाई एरिया को आनी जागा क्लाय तंगो ओ जागा थांमानि प्रथम जखन फिल खलायनि थांगो ओ जागा आं नुखा चिनि त्रिपुरासानि एरियानि चिनि त्रिपुरासानि नुगो आसुगै बुइनि दफा खात सागो आसुगै चुवाक नङै तंगो जोंनो सावो नरक अरनि थांदि नरक जदि अरनि थांयांकाय जों सारिगो बुजांनाय चिनि हागो तङै जों शासन खलायजागो बुइनि दफा बाय ताखुकताय बुखुग्र बेलाय खेब मकलि मुक्ति क्लायो आबुनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड नांगो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड माया साक जों चिनि हा चिनि दफानि बागै जों थैरनि नांनाय चिनि बुबाग्रा सावो थैरनि नांया थानसा तंखाय चिनि जाति दफा मोथां जागनाय आं सावो जोंबो नांखा हंखाय थैपना रयमानो किन्तु चिनि दफानो पैला मोथांनि नांनाय चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड न जों अचबाना जों सक्सेस खलाय फुनुंनाय ताखुकताय बुखुग्र चिनियो बेलायका हामबाय चिनि एमएलएस रक जेबाबे विधानसभागो थाङै तिनियो चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंडनि कक सामानि अबहाय सारा त्रिपुरा राज्य को फर्स्ट टाइम जों नुगो जे एमएलएस रक चिनि दफानि बागै सामुं ताङै दङो अबबायनो जों प्राउड मावनाय ताखुकताय बुखुग्र अबनि बागै चिनि बखागो बेलायखा तंथौ फायो चिनि बखागो एनार्जेटिक फायो बरक हाय बरक तंमा बागैनो जों वानसगो जे 13 जन एमएलए तंनाय अब जों गुबै गुबैनो एमएलए हनि चंगै मानखा हनि खाख्लायो अब सिमिया तिनियो चिनि एमडीसी जारा तंनाय चिनि ईएम जारा तंनाय जोंबो माहायकेनो सामुं ताङै फार्स्ट अधिवेशन जों ग्रेटर त्रिपुरालैंड रेजुलेशन पास खलाय हरो ताखुकताय बुखुग्र अबनि बागैनो चिनि सीएम तै चिनि महाराष्ट्र जों बेलायखेनो खातं थगो चिनि महाराष्ट्रनि नेतृत्वे जों जे ग्रेटर त्रिपुरालैंड रेजुलेशन पास खलायमानि अब चिनि बागै बेलायखे काहाम एवं आं वानसुगो जों जदि थानसा जदि तङै मानखा हंखाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतैनो जों वाइसा चिनि ग्रेटर त्रिपुरालैंड सोनामै फुनुंमानाय ताखुकताय बुखुग्र अबनि बागै जों यूनिटी मा तंनाय अबनि बागै जों थानसा मा तंनाय अ थानसानो सबायनानि बागै गोबां मा बरक जोंनो तिनि बिभ्रान्त खलायनि नायनाय अ थानसानो सबायनानि बागै जोंनो विभिन्न रकम प्रलोभन फुरुंनि नायनाय ताखुकताय बुखुग्र अबबाय जों कुनु दिन पाइजांनाय बरगिया ताखुकताय बुखुग्र चिनि हा चिनि शासन जत दिन खलायमाया तत दिन पर्यन्त जों बुबाग्रानि लगे तंनाय आं नरंना कग्रगो नरकबो बुबाग्रानि लगे मा तंनाय ताखुकताय बुखुग्र अब हायके जों समाय मा तांनाय तिनियो मा सावो तिनियो चिनि दफानि बागै गोबां मा बरक तिनि हामिया साया खलायनानि बागै चिनि दफानो एरें खलायनानि बागै गोबां मा बरक चाइतो गई तंगो
अबबाई सिमिया चिनी हा चिनी आफा चिनी आमा जे जोंनो हा रय कलांगमानि अ हा चिनी हा अ हानो जों केबनि थानि याफारि रय मांगला चिनी हा चिनी शासन खलायासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय चिनी बुबाग्रासे चिनो अ हा चिनी हानो सनामै कलांनाय होननानै बिसास दंगो ताखुकताय बहुग्राव तिनियो बेलायखेनो जों तंथंनानि जरा जे फार्स्ट टाइम चिनी अ त्रिपुरा राज्यगो जों 13 जन एमएलए लागै अपोजिशन लिडार हिसाबै जों सामुं ताङै मानो एबं चिनी अ त्रिपुरा राज्यगो चिनी एडीसी चिनी यागो तंगो अबनि बागै जततुक जों सामुं खालायमान जों नरंनि बागै खालायनाय एकजन लिडार यांग लिडार हिसाबै नरंनो आं सानाय इलेक्टेड आनि जे टपिक दंमानि अ टपिक उनखा जे यांग लिडार जे इलेक्टेड बट बिनि जे सामुं अब बिनि तामो आनि सामुं एवं जारा यांग लिडार तंनाय बरंनि सामुंखा चिनी दफानि बररक चिनी जे यांग जेनारेशन तंनाय चिनी यांग जेनारेशन तामुनाय चिनी हा चिनी शासन जों नायो नाबले चिनी जारा यांग जेनारेशन तंनाय अ चिनी हा चिनी शासन खलायासाक जों जे इलेक्टेड मेम्बार तंनाय जों जतबो थानसा मा तंनाय जों थानसा खलायै चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों स्नामलायनाय ताकुकताय बहुराव अबनि बागै चिनी जों जतबो जों थानसा जों यूनिटी मा तंनाय जों जतदिन थानसा दं ततदिन जोंनो केबो सोबाय मैया जतदिन जों थानसा खलाय फुनुंमान केबो जोंनो उखलुगो कसमैया अबनि बागै जों ताबुक थानसा खलाय तंमानि बिसिंतिनो चिनी हा चिनी शासन जों मानिनाय दङ ताकुकताय बहुराव अ चिनी हा चिनी शासन सोनामनानि बागै ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड हायाखाबो कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रियासाक जों बुबाग्रानि लगे तंनाय कन्स्टिट्यूशनल सल्यूशन रियासाक जों बुबाग्रानि अचबागा तंनाय जों जतबो पाल खलायै थानसानि बार्ता जों मारनाय दिनियो बीजेपी जत साथों सबका साथ सबका विकास पन साथों जों नुखा चिनी एडीसीओ चिनी पूर्व वक्ता गोबां मा सायख्लांहा जे चिनी ताबुक जे बाजेट तंमानि सबका साथ सबका विकास होनमानि चिनी एडीसी एरिया एलाकागो only 2% जोंनो रोजागो डेभलपमेन्ट फान्ड अबदे सबका साथ सबका विकास अबनि बागै जों आन्दोलन मा खालायनाय दिनियो चिनी आमानि कक बरक जे सानाय जों सायो जे चिनी रोमान स्क्रिप्ट नांगौ जों रोमान स्क्रिप्ट बाय सुइखांखाय चिनी कक थाइनो जों सुइमानो गाहाम खालाय जों परिमानो अबनसे चिनी कक थाइनोसे डिसाइड खालायनाय बुइनि दफा दे जोंनो डिसाइड खालायनाय अबनि बागै जों आन्दोलन खालायमानि चिनी टीआईएसएफ जेबाबे आन्दोलन खालायमानि बिसिंतै बरंनो जेबाबे अत्याचार खालायमानि चिनी हागो तङै जों अत्याचार खालायजागो ताकुकताय बहुग्राव चिनी बखागो मुक्ति खालायो अबनि बागैनो जों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड नांगो ताकुकताय बहुग्राव ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड माया साक चिनी चबा चलिनाय चिनी फाननाय चिनी थैरनाय तफनो चिनी ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जों सनामै फुनुंनाय आसंनो कग्रनाय ताकुकताय बहुग्राव ते बलाय कक सागला जतन हामबाय जतन खुलुमका चिनी बुबाग्रा आयोग लक्थं चिनी त्रिपुरा मथा आयोग लक्थं चिनी दफा दाक्तिनो मथां जाथों ग्रेटर त्रिपुरा लेन्ड जतन मानथों हने जतन खुलुमबायका हामबाय ते खुलुमबायका हेलो बेलेके हामबाय चिनी बरम गनां एमडीसी मोजां देबजी त्रिपुरानो नांकुकमानि कक सायखनायखा ताबु कक साजानाय टपिक निकाय थानसा the need of the hour अ टपिक नति कक साना बागै दांसावो कबकनाय चिनी शांति बाजार कन्स्टिट्युएन्सी नि थांनाय विधानसभा इलेक्शनाव बाचानाय चिनी त्रिपुरा मथानि लीडर मोजां हरेंद्र रियांगनो मैं धन्यवाद देता हूं भाई देवजीत त्रिपुरा को आपने अच्छी बात रखी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि हमारे शांति बाजार कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ने वाले हमारे युवा नेता जो भाई हरेंद्र रियांग जी है, आपको अनुरोध करता हूं कि आप माइक पे आए और अपनी बात रखें। धन्यवाद। सारिका हम जतन पहिला 3 साल नहीं चिनी प्लेनरी सीजन और वहाँ पहिला वो सबसे खक्सामा हमबाई मारियो चिनी बुबाग्रानो हमबाई मारियो
चिनी स्टेट नि एमएलए एलओपी सर अनिमेश देवबर्मन हम मारियो चिनी पार्टी प्रेसिडेंट सर बिकेर अंकल चिनी एडिशनी सीएम सर पूर्णचंद्र जमातिया जो तो एमएलए ईएम एमडीसी YTF TWF an intellectual person nani buskango thetheni jora lari ane ma panna memone bo panna bari khaksang mato chini plenary season aini topic ongha chong break ke thang ha ke tongnai tobe aini speech सुरुन इसका हम बुबाग्राना ने आवेदन कियो बदी के प्लेनरी सीजन चिनी साउथ त्रिपुरा पक्षे ने तो यहाँ चिन बुबाग्राना आवेदन कियो काजे चिनी साउथ त्रिपुरा वो जे ठांगसा ने मारियो तो नहीं जे तिनी त्रिपुरा मो था खेये तो नहीं ताखुरो आउ निजे MDC वो कॉन्टेस्ट किया MLA वो कॉन्टेस्ट किया चिनी यारो सक्सेस किए मैया ना अब चिनी लीडरशिप ने दुर्बल ना चों पब्लिक नम चिरी मैया ना चिनी मी कोंग बारनो चो इंटरेस्ट री मैया अब ना चिनी सजेशन एंड सर्कुलर आला दा खेमन ने बहु पंडा चिनी साउथ त्रिपुरा प्लेनरी सीजन बदी किस नाम के हम नहीं तिनियो चों गबांग मा काउ नखना थाइचु जेसी कुतोयंग फनो चिनी नि समान तैमेया थाइचु फनो हिंदी थाइ फ्लोंग फनो तो जेसो जात का हम थाइचु कुतोय फनो चादे आबो चिनी नि समान तैया आइन बुस काउं जे काउ साइथानाय बरो जे इम्पोर्टेंट बरो जासु काउ खनाथक साइथां का आबो बे बाक्सां खनाथक गे साइमे याफनो मनो हाइफनो तिनी चुं मासा सिनाय तिनी जे थांसा नामानि जोराओ से चुं जे कोनो बुर प्रचार मिसिल मीटिंग सुरे पॉलिटिकल नि काउनो चो एडजस्ट कियो जाति ते दोफानि काउनो चो एडजस्ट केमेया तिनी चिनी तीव्र मथाने उद्योगे जे चिनी फ्यूचर बचिने नेक्स्ट जनरेशन नो चिनी सेफ गार्ड के माने बाउ पंडा चों ग्रेटर ट्रिपलन डिमांड कियो तिनी चिनी ग्रेटर ट्रिपलन इशू खेमा भाई चिनी सारा त्रिपुरा राज्य असेंबली बताइए चिनी एमएलए 13 जन तीनों चिनी त्रिपुरा राज्य ने असेंबली बताइए काउ सात मा जोरा माया ताकुरो तिनी एबो जगवा मामिसो नो जे कोनो सामुतानि के आबो दा सबसे गबु अने नानाय निनी दा अतिरिक्त बुत आंखे आपन तमाहिनाय इस्पात गबां दा बिसी बुमना के इस पार्क बांध दे तिनियो चो चिनी ग्रेटर ट्रिपल में अमाने बाउ पांडावो जे 13 जन एमएलए माइमो आबो हा मस्त इस पार्क बांग एमएलए कोनो समय चो नोया को जे असेंबली नि मिसियो एमन के टेबिलो काय पर्यंत बांग चिनी ग्रेटर ट्रिपल न डिमांड फिका ब्लाये अब नीनी आईनी डिमांड ने बाउ पांडावा चिनी एमएलए साहब सुंगा सो के डिमांड कियो अब जे बाउ टेबल सा काव काये साहमानी जे बाउ सस्पेंड कियो ममा अब बोरो नि माइथे नि बाउ पांडावया अब तिनी रो फाइनाय ताखुम को चिनी ताखु कहम चिनी हानाव कहम फाइयों कहम जाति कहम नाम ब्राम बाउ पांडावा चिनी नेक्स्ट जनरेशन नो सेफ सिक्योरिटी खेमान बाउ पंडा चिने मेले सार सुम प्रतिवाद खेओ
और मैं चुनचिनी एमएलए साहब सुन बाप पानोया फजूर के वया को मैं के हम नहीं अब ने मिशन जरा तीप्रसा बीजेपी खेनेरो सीपीएन तीप्रसा खेये तोनेरो चिनी हानी बुबाग्रा तिनी जोरावो सोयों चिनी बुस कांगो बाचाये चिनी जे पास ने हिस्ट्री न नाये चिनी फ्यूचर द्रो माने अवस्था हमया अब न तो ये तीने चुनो गेटा टिप्रा ने डिमांड बाई चिनी तीप्रसा न चुन यो अम्मा ही सामुतामो निमिसियो किचु किचु एमएलए मिनिस्टर अब न सपोर्ट किया तीनी चुनो आलादा आलादा खेये चुनो डिवाइडेड एंड रोल सिस्टम अब पॉलिसी बाई चुनो छोटा पॉलिटिकल राइट दें तीनी चुनो थोंते होता करो चिनी एडीसी तीनी तीप्रा मथा महा के गवर्नमेंट चालावो चिनी त्रिपुरा राज्य वो 13 जना एमएलए बसे फार्स्ट टाइम जखन त्रिपुरा मथानी 13 जना एमएलए विधानसभा वहा राज्य सरकार निखाव दम दम के क्रिया ता करो अब क्रिमनी कारण ताव त्रिपुरा सारो जो तो थांगा उठानाय बानी जे ग्रेटर त्रिपुरालन डिमांड खेमा फुलफिल उंगनाय त्रिपुरा सानी एक्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल अब फुलफिल उंगनाय अब न वाइसु साउये जरा रूलिंग गवर्नमेंट तोनेराव चिनी त्रिपुरा सन डिवाइडेड एंड रोल सिस्टम ताव इम्प्लीमेंट खेतो ता करो चोम चिनी नावनाय तिनियो चों गबांग मा काहिनी खहा साल नै साल थाम्स कांगो चिने जे असेंबली नि मिसियो ब्रुबा रियांग दोफारनी बरनी भाषा आलादा स्वीकृति नांगनाय लास्ट 25 बछर ना रियांग नि मिनिस्टर क्रय ना रियांग नि एमपी क्रय ना रियांग नि एमएलए क्रय हिमे 25 बछर कोनो एमएलए कोनो एमपी कोनो मिनिस्टर अवधि के डिमांड खेया मम्मी के आप वो अपोजिशन पार्टी नि जे चिनी तीप्रसा नि एमएलए रो आसो स्ट्रांग अपोजिशन खेमया मनि कारण बरो क्रिया तिनियो चिनी अपोजिशन लीडर बन क्रिमनी कारण तिनी चुनो आस्ते आस्ते के चोंगबाई चोंगनो आलादा आलादा के फेले रिते तिनी चिनी शांतिर बाजार नि एमएलए आता प्रमोद रियांग नि काउनो तो ये जे रियांग लैंग्वेज चोंगफती पर जवा चालो नहीं है जो डिमांड खेमो ऑब्वियसली नो डिमांड खेमयो अब संविधान राइट्स अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जान जानी भाषा जान जानी सोसाइटी नो बुस कांगो तो सामानी डिमांड ले खेमयो अब ने कोनो चोनो न माना पर खेया खेदी ऐसे एमएलए हिसाबे वो किंतु पा कौन पॉलिटिकल तो इना हांखे चिनी दो फावा हम यांग नहीं आबरक मा कौसा तीप्रा मथाले काउब्रुन दिमान सापुट खेया तीप्रा मथा उत्तो तीप्रा फाइगा थो ए तीप्रा मथार एमएलए साउथ त्रिपुरा फाइगा थो अब दिखेन मा सेंटिमेंट अब दिखेन मा वार्ड बाय तीनिन जराव चोंग तोंग हांखे ताखुराव चिनी बुसकांग नि हिन पांडा चाया नै ताखुरो खेदे नो डिमांड आरपो जिनो वाइसो ये खेदे तावा चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड नि माय हांखे नो प्रमोद रियांग प थांगनाय नो शुक्ला चरम प थांगनाय आबुदिमा जागाव से तिनी चोंग बाय चोंग न फेले अनमा खियो ताखुरो आउना जतो खनाय तोने न काबो ताउनी जोराव एटलीस्ट चोंग थांहा के तोरमानी जोरा तिनियो चोंग स्कांग फुओ काउ बरक डिमांड खेफुओ चिनी रियांग नि लीडर लाइक गौरी शंकर रियांग द्राव कुमार रियांग बांग फसे काउ ब्रो डिमांड खियो मानी कारण चिनी स्टेज काउ ब्रो डिमांड खेये काउ ब्रो लैंग्वेज न माखे नाइ हिये इनके तिनियो जदी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माय हांखे चिनी देवबर माता खुरफो रियांग काउने बया दाबी खेनाय चिनी ग्रेटर त्रिपुरालैंड माय हांखे जमते ता खुरफो रियांग न सपोर्ट खेनाय हिंबा तो वो सांग बाय सांग करे चोंग माया ता खुरो
nonor yang demand ta khidi himia khedi hima chini mai thai tawa sampha wa soye tongo joto thanga khiya chini greater tipraland nos kam full pil khegana ta koro chini greater tipraland mai hainke no chakmani phomai nai riang phomai nai debona phomai nai mol sampana mai nai nini society ni demand nong khedi mame ke abo jagawo chini sambula chakma saheb bongbok sapia chakma territorial council লাগবে আপনাকে দিয়ে দেওয়া হবে তবে গ্রেটার ত্রিপুরাকে পাইতে হবে চিনি চং সাইমানো অব চিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি সবচেয়ে পার্টি কত রহা ত্রিপুরা মথা না বিজেপি চিনি না চুংমা চ্যালেঞ্জ খেমেও সিপিএন না কংগ্রেস চুংমা চ্যালেঞ্জ খেমেও তাও চিনি যে সেন্স তাও যে চিনি সেন্টিমেন্ট চিনি যে সেকেন্ড জেনারেশন বা পানা সামো তাও যে ত্রিপুরা মথা আবো ত্রিপুরা মথানো ক্রিয়েট আবো বিজেপি র চাল খিও যে বড় নোনা তিতি সিরি নাই নোনা চাকমা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল নাই এই রিয়াং বাসা লেলো হিসা নাই রিয়াং বাসা লেলো সাথিও আং ত্রে বিসি কৌকলো সেয়ার ফোন তসিসা চিনি প্রমোদ সাহেব যে কাউব্রুনি তো ये ডিমান্ড খেমো অনেক প্রচার হওয়া সারা ত্রিপুরা চিনি রিয়াং রাও ang for riang dopan no belong kyo but ang riang himpono riang no support kyo tobe jeta bul abono bul mahiyo buk tui jagaba allegation tong chini opposition leader sir honorable sir Animesh Dev Burma ata pramod riang jokhon assembly o saha chini opposition leader ta abono kono mana khiya jodi sinene mai thaitong ke to mai tho गवर्नमेंट ने से रिक्वेस्ट किया जे बोना ना ये काम में के चिए रिनो थो तीन ऑनरेबल सर तो अपना कोनो माना किया अपना तो हम सिंह बीजेपी ने लीडर एमन रियुमार खेतों तीप्रा मोथाराउले काउब्रुनो सपोर्ट किया नरो खाते खाथिया हम ये चों ताकृति क्या एग्जाम्पल सनाया जखन चिनी शुक्ला साहेब चिनी ऑनरेबल एमएलए सर रंजित देबबर्मा सावां नाई तो आपने আমরা তো 14 বছর পার্টি করেছে हमने 2 বছর 14 বছর हमने তো বন্ধ হয়ে যাবে গা হিসাও বিনি বাংলা বাংক না তোতা हमने তো 2 বছর পার্টি করছে আমার মতন 14 বছর করলে हमने তো সারেন্ডার দিয়া যাবে গা হিসাও शुक्ला साहेब ऑनरेबल मिनिस्टर साहेब नोंगले ओ टाउन बेराई से राजनीति खायो 14 बছর चिनी सर रंजित देबबर्मा তিনি বলঙ্গ চাই ওই 14 বছর সেলাই তো এই ঘুরে যাক তি প্রাসানি বাগই নৌ হাই ফেন নি তলাও তঙ্গই তিনি বং দিমান খাইমনিয়া তিনি নং হাই কামি কামি থাঙ্গই রাং খাঙ্গই बाफनी कौक सावई तावई वाई सके वो त्रिपुरा स्टेट लाना हिसाओ वाई सके वो ग्रेटर टिप्रालैंड डिमांड वाई सके वो कांग्रेस ने सपोर्ट खाई तिने बीजेपी ने दालाल खाई नो तिने मिनिस्टर माई मोबाई बाई के नेबंग नो बाई के चिनी ऑनरेबल रंजित सर ना हाय सापी माई निनी क्वालिटी एंड ऑनरेबल सर चिनी बाई क्वालिटी अनेक डिफरेंट तो आमगम बिसी कौक सा नंगया हां आमगम ते बिसी कौक सा नंगया तिनियो चों वन सोगा नानाय काइसा कौक तुंगो चों वाक दे पालो नोगो वाक पाला खनाबले वाक पालते अब वाक ने पोयोस 3 বছর काई थंखा बुझिखा ओ वाक 3 বছর का खाई खना बुसा कतरन थंखा आइसी इनके बनो चारिते गुंडक पाई चारिते नक फंगनेबो रांग पैसा करिखा एक दिन अंके अब वाक वानसुक खापो और दुनिया वो राजा हिंजाक माले आंगनो राजा अंग खाना है वानसुक खापो वाक कारण वो तांगना नंगे पाइना नंगे रांग नंगे किसा बुसाक लो रहे हिंगे न माइसे कितना चारी जागो जो खन बनो सातों वो खाजा गई तो अब सातों फुरु बसाओ
किसा आ ही पंखना साखलावती लांजागो हाय दे आवने बागे मालाबो वानसुक पो आवनो राजां खाना आव हावोनी कि যখন 3 বছর কাউই থাঙ্কা আবো ওয়াগনে বয়স নক ফাংনে রাং পুচা কুরি খা রাং নাঙ্গই তংখা সালসা তব ওয়াগনা মা ফালসিনাই ইনকে যখন আবো ওয়াগ ফালনা ফরো ব্যাপারীর ফাইগাতা আপুরকে মালা মকল কচা কে হাইকে নাই তংপু আগে তো ও নক ফাংসিমি সানো মাই চারিবলা তিনে পরনি খরক থাম ফাইগাসা इनके पुरो इनके ना आ वाग ना फालजा खाता वाग फालजा खांके वाग ना तो फालजा के ताम खाने बा बुथर ना ताने की बिसने बना इनके जोखन बना आसुक्ति कुरमो ना वे डर के बोखो को टोक जाखा आप रो के ताम उन खासा हिंसाई फु ते फंगसा रोजा पुरो खांका आ इनका अब वाग आप रो से बो वाग वान सोक ना रोंगो आं 3 বছর মং सा खाया हुई जे चामानी abo kipilna bagoy ain ta rang pucha koroi ar bagoy na ain bahina tan phanja khana hi wansuk pabo wa buchika ek dina bjp ni mla minister raw mala hai buchi nai asu kau sawai no ani kok ono pairikha ti pramatha long late bubaga long late ti prasa long late ambai Belakhe hambai chini boram gnang sar Harendra riangno belakhe nangmani kok sai khana rekha bini pai thak ne je kothoma sai khana mane abo belakhe na nangkha belakhe no khana thokha tabuk joraya phanai jeng kok khana mani dukha tabuk kisar rechap mung khana layano chini bukhuk sorgosri debormano tabuk rechap mung tang sar rechap khana nambage o jorana ya farjako sekang puila no bobagra no khulumung ya phare joto okra chakra rong no khulumung ya phare je phai man jak phainai dofani maya ganang je sengkra grok joto no nang khulumung ya pharo ang tamo sajaknai kok thaise mania joto no kurum kuthum hake khaba sajak no khe balai no kha tong thokmani asuk kha tong thogo kha phelsa khamui se ma thangrau ani khugo kok thai korei norgum sanani ang recap mungbai norok nani bakhani kokno ya pharnai o jorawa norok jotini loge ang nayo haino hai okra chakra no khulum phire Joralaya
जरा तंखौ बाबो थान बासाके थान साके दंनाय तंखे जतनो बाक्सा तामोआना नानीते दं Belaino hambai sini bukuk sorgo srino bini khorang gede bai sinor sap khnar man bagai aw kubino jora layaku sing jora tong sini jora no nargi mani ang tangkai sini bagai o jora kemai thanai hesi abon baino singno rcabung ni bisingte singno jotano sini khawo singno muitu klangi thanga sini bukuk sorgo srini bagai tai sa pal ki yapa khoroni phari hambai tabu o jarawo Human rights and constitutional rights of the presses denied for decades. O topic nati kok sana bagai dang shawo kobogo. Chini Dholai district ni President Boramganang Rotis Tripurano. Iseng jotono sini pal baksa ka sini sa Rotis Tripurani bai bahino bin bai pal ki yafa khorob lai nai. তিনি 2 বছর পরে তীব্রামথানি প্লেনারি সেশননি তিনি সেকেন্ড সেশন
পইলানো চিনি যতনি খাসুকসা ত্রিপুরাসানি খাসুকসা চিনি বেলেবেল বোয়াগ্রা বনাং খুলমু ইয়াফারো মঞ্চও আচুকজাক আচুকথাই আচুকজাক ত্রিপুরাসা মুক্তিনি বাগै জাতি अंगै बोसोजाक चिनी बरम गनां प्रेसिडेंट बी के रांखलनि नेतृत्वे चिनी सभापति मंडली ऑनरेबल ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर अनिमेश देवबर्मा एवं बिनी लोके एमएलए सं ऑनरेबल एमएलए सं टीटीएडीसी चेयरमैन सीएम बरम गनां सीएम ताई एमडीसी सं ईएम सं जतनो हामबाय जानांगौ ताइबो हामबाय जानांगौ रेसपेक्टेड डेलीगेट्स যারা তিনি ফাইমানজাক ফাইনাই বংথনো আনি শারীরিক বেশি ব্যথাইয়া আবনবাই আং চিকনতে বারাটাকে কয়েকটা কক সানাই আনো যে ট্রফি সাজাকমানি আবংকা হিউম্যান রাইটস তাই যিনি কনস্টিটিউশন যে রাইট দুই অবতে কক সানানি বাগৈ মানব জাতি শ্রেষ্ঠ জাতি পৃথিবীনি বুকে চিনি যে জাতি ত্রিপ্রাসা জাতি 5,500 বছর এই ত্রিপ্রাসানি বিনি যে ডাইনেস্টি দंगौ জাপাননি পরবর্তীকে চিনি ত্রিপুরা তাবকবো মকল মুক্তি কাবৈ দंगौ চিনি বররক তাবক তুইনি ওজাং পার চিনি হাগ করিখা বরক বাংলানি খাগড়াছড়ি পানছড়ি রাঙ্গামাটিনি অর্ধেক অংশ সিলেট ডিস্ট্রিক্টনি কিছু অংশ তুই তাকবো চিনি বররক দंगौ বরক খাইগো চিনি রাজা মহারাজনের খুলুমো বরক মোতাই হাই পুজিও বরক এককালে ত্রিপুরা রাজ্য তংমানি বরক তাবক চিনি গোসালো থাঙ্কা जोंबाय কাগৈমা থাঙ্কা বরক কাজে চিনি যে সমাজ চিনি জাতি চিনি এই অবস্থানের মূল কারণ তাম্বা মানব জাতি মানবাধিকার লঙ্ঘিত অংখা আবনে বাগে নিজ নিয়ে অধিকার শিক্ষা সামাজিক অর্থনৈতিক রাজনৈতিক অধিকার সমস্ত অধিকার চিনি ইয়াগনি কামাই থাঙ্কা আবনি বাগিনি তিনি চবা চিনি যে সাংবিধানিক অধিকার তিই जों তিনি চবা এবং আন্দোলন जों मा খাইলি চবা এবং আন্দোলন খাইনান থান্দানি गोबां मानसिनि बरक यागो कमाई थांका जों जथनो तासिं साका चिनि गौरी शंकर रियां चिनि ताको वकरा बो काहाम काइनो आरो ब्रिफ खाइ साइ थांका जों सियो सारा भारत बर्ष যদি নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান বিবিধের মাঝে মহামিলনের ভারতবর্ষ যদি হয়ে থাকে তাহলে আনি ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপ্রাসন পার্টগই কোনো দিন সংহতি অংমাইয়া যে সংহতিনি কক সুজাক দङ নিশ্চয় আনি ত্রিপুরা রাজ্য চিকন ত্রিপুরা রাজ্য কোনো আনি ত্রিপ্রাসানি কক মা দङ যেখাতে চিনি বরক রংনি কক দङ রাজা মহারাজা আর চিনি ইতিহাস পূর্বপুরুষনি লাইবুমা চিনি দङ কাজে তাকু বুকুসং এই যে মানব অধিকার লঙ্ঘন নংমানি পরে সাংবিধানিক অধিকার চিনি খর্ব অংখা অধিকার করিখা जों যতন সিউয়াবো 1984 সন যখন ত্রিপুরা 6 শিডিউল অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চালং পুও নিপেন চক্রবর্তী তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কক থাইসা সামানি দङ আরো আমরা বাঙালি যখন জোরদার আন্দোলন খাই যখন সংখ্যা এডিসিকে ওই গোমতী নদীর জলে ভাসিয়ে দিতে হবে এই এডিসি আমরা গঠন হতে দেব না যখন সাপুরতাম সাবা নিপেন চক্রবর্তী আলমিরাটা ওদেরকে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু চাবিটা আমার হাতে রেখে দিয়েছি তিনি নি জরাগো চিং তিনি আবার তং বুঝিখা এডিসি মাত্র 2% বাজেটে মাত্র 2% অধিকার চিনি এডিসি আলমারি বনি চিনি ইয়াফারি রেখা চাবি খা বনি ইয়াগো তং খাতাবুক অর্থনৈতিক যে বান্দার অর্থনৈতিক যে ক্ষমতা যত বনি ইয়াগো তংখা চিনি ইয়াগো তাবুক করি
এই যে নিপেন চক্রবর্তীনি সুদিক বুঝি সামানি কক তাবো হারে হারে जों তেরমানি দंखा আবনি বাগৈ জেলা পরিষদ কাশনিনি বাগৈ যেভাবে চক্রান্ত খাইজাখা চিনি টিপ্রাসারণ ধ্বংস খাইনানি যেভাবে চেষ্টা চালাক জাখা আব্রো আবো সাজাখা দাঙ্গানো উস্কে রিনানি বাগৈ নিপেন চক্রবর্তী একটা উক্তি খাইমানি তঙ্গো আমি যদি উপজাতি হতাম তাহলে আমিও উগ্রপন্থী হতাম আইকে মন্তব্য খাইয়ে তাবুক এককালে চিনি টিপ্রাসা বলতেই উগ্রপন্থী হিসেবে পরিচিত অংখা गोबां मानसिया थै थाङा गोबां कृषक श्रमिक जुमिया कृषक चिनि थैगा फेक एनकाउंटार हकुतिसा आनी हकुतिसा खरकसा 5 সন্তানের জনক বুফা বুথার জাখা পুলিশনি গুলিबाय बुथार जाखा अबथाय गोबां मा सदर एलाकायाव गोबां मा बुथार जाखा अबथाय गोबां मा त्रिपुरा रायजो बुथार जाखा ह्यूमेन वायलेंस जङै थांका मानव अधिकार करिखा चिनि बरकनो सै मोसौ खाइके ककय बुथार जाखा चिनि परिचय एकमात्र त्रिपुरासा उग्रपन्थीर दल एरा उग्रपन्थीर दल पाहाड़ থেকে ছুটে এসেছে ত্রিপুরা আগরতলায় जों আগরতলা ফাইমালিয়া আগরতলা কাইমালিয়া जों আবতি পরিস্থিতি চিনি বিস্কাং ফাইছু পাইকা মকল মুক্তি কালাইয়া আন্দোলন জবা খাইমানি 1984 সাল 84 সাল জুন জুলাই মাসে মুসক ওয়াক বুজাকতে খাই বুজাখা 14 দিন পুলিশ রিমাইন্ডে তনজাখা একমাত্র জাতিনে হামজাকমানি বাগै দফানি চবানি আন্দোলন টিএসএফ ने आंदोलन টিউজেস ने आंदोलन कारा खाइनानि बागै आफोर जों हायके कष्ट माखायका अबथाय गोबां मा नेता लिडार्स रक जों जेल खाना हयते आरम्भ खायै कत जागा मा थांका श्रद्धेय चिनि हरिनाथ देबबर्मा तक बासिनी द्वारा सरल पद जमातिया 1980 साल जुनेर दांगा अंखांके बरक शिलंग थांका शिलंनि किफिलै किनाचरन रियां समजाय ग्रखा आनो শেষ পর্যন্ত বরণ সেফ গার্ড উন্নয়ন থাকতেন কতবার পুলিশ থেকে নির্যাতিত অঙ্কা সিআরপি বিএসএফ থেকে আয়েপন আনি জাতিনি মোথাংনি বাগৈ স্রাই স্রাইকাই বুখা সারাইকা 1984 সাল 23 তারিখ আগস্ট যখন ষষ্ঠ তফসিল মোতাবেক ডি ত্রিপুরা অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পার্লামেন্ট সংবিধান সংশোধন খাই যখন বিল পাস অঙ্কা আবকে বুখা সারাই সারাই অঙ্কা এতদিন দুঃখ কষ্ট পরিশ্রম খাইমানি ফাইকা তাবুক अब सागनी कक मा सामानी कक से आमताय गोबां मा जखन चबा आंदोलन ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড मानानि बागै जों तीन चबा खाइनाय ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড जखन मानखाय गाय समस्त दुख कष्ट যন্ত্রণা যত जों पगै थानाय आबनि बागै ग्रेटर ত্রিপুরাল্যান্ড चिनि नांगौ आबनो सबसे मूल चिनि बिथि जों नंखाब्लाबो आंदोलने विभिन्न साइड विभिन्न दिग जे नंखा सीएबी आंदोलन खाइलेखा 2017 साल 8 तारीख फेब्रुआरी प्राक्तन सीएम बुधु कुमार देबबर्मा बो साक्षी दङ जेबाबे मुसुक बुजकते बुजक लायखा जों मनुगो ताबु बिस्मा लरे रिमालिया गदनाहाय खाइमालिया आइके बुजाखा तामुन बागै सीएबी नो प्रोटेक्ट जों माखायनाय सीएबी आंदोलन जों काराक प्रटेक्ट खाइनेन बाय चबा मा खाइलेनाय परवर्ती बुबागारानि नेतृत्वे जखन ह्यूमेन वायलेंस संखा त्रिपुरा रायजो बिनि अधिकार करिखा त्रिपुरासानि आपने बुबागारा फाइका पयला जाति उलो पार्टी आबनो स्लोगान आबनो ह्यूमेन वायलेंस संमानि प्रतिरोध खाइनानि बागै जे स्लोगान तिसाखा अबंखा पयला जाति उलो पार्टी जों थांनानि नांनाय त्रिपुरासा थांनानि नांनाय ए खुमुलुं कल्याणपुर अम्पीनगर अमरपुर हकुतुइसा हजार हजार लक्ष लक्ष बरकनि जनसमुद्र तामो बुबागारा चिनि बुबागारानो जों लगे मारनाय बुबागारानो जों फियकनाय सेराइफु एकटा श्लोक परिमाण दङ पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता हि परम तप पितरि पित्रामपन्ने सर्वदेवन्ता प्रियते बुफा যদি সন্তুষ্ট অংখাই দে স্বর্গনি দেবতাবো সন্তুষ্ট অঙ্গ ताबुक त्रिपुरासा जत थानचाङै बुबागारानो जों सन्तुष्ट माखायनाय
बुबागरा नो खुलुमनाय बुबागरा आगे बारो हम तुम्हारा साथ है जों बिनि लगे दंनाय टिप्रा सा थानचावै जों मा फुनुनाय तबे तिनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड फायनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड फायनानै इंकाय थुइ मारनाय ग्रेटर टिप्रालेण्ड फायनानै इंकाय चबानो कराखै जों मा लांनाय आबोनो चिनि ह्यूमन राइट्स नि वायलेंस दंमानि आबोनो जों प्रतिबाद दंनाय चिनि जे संविधानिक अधिकार मानजानाय जे क्षमता आबोनो चिनि शक्तिकारी जों आबोनो जों थिगंनाय आबोनि बागै फायदि ताखौ बुकसुक सं इ प्लेनारि सेशन থেকে जों যতনো कराकङै बुसालायना पाहाड़े गन्दरे गामे गंजे जेखाने सेखाने ग्रेटर टिप्रालेण्ड तुगै जों ताइबो चबा चाङो बुसाङो रिखाय जों नखरलायनाय आं खुब प्राउड जों खुसियावनो बुबागारानो हामबाय मा जानांगौ जिनि 48 करम सरानि एमएलए विधायक बिनि किसा কক सानानि मुसुगो बिनि बागै विधानसभा बसागै যখন একটা যখন কক সাকা খুব খুশি অঙ্কা আত্মসন্তুষ্ট কাহে একজন খরকসা একজন উপযুক্ত এমএলএ হিসেবে जों মানখা এমন ভাবে একটা সবচেয়ে চিরাই বিশিংতি এমন ভাবে নাইথক খাই বিনি যে গঠনমূলক আলোচনা বিধানসভাকে বুঝে না রাখা अब খুব প্রশংসনীয় এবং ভবিষ্যতেও তাইব করাখাই কম সমাতংত এবং আবনো নাইও দফা জাতি আবনো নাইও বুবাগরা আবনো নাইও যে অমতাহে বড়ক লিডার্স অমতাহে বড়ক এমএলএ ঘরে কাসাতক যাহাতে আনি দফা প্রটেক্ট কংনাই আনি সভা যাহাতে করা কংনাই আবনি বাগে বুসকাং দিনো তাইব করাক চবা আন্দোলন जों যতন অংশদার অংতি হনে যতন খুলুমই কবগই যতন যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়ে রাখিবে তাই পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন শিখ সিদিল মানফুনবো जों অবনো মাসালাই মানে তাবো গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড সংবিধানে সুইজাক দङ সংবিধানে 2 এবং 3 দ্বারা সুইজাক দङ চিনি কোনো কিরি জাগনাই করে কোনো লাচি জাগনাই করে আমার অধিকার আমি চাই এতে আমি কাকে লজ্জা করব না কাকে আমি কিরিয়া जों কাইসানবো চিনি অধিকার মানানি বাগৈ গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড লাস্ট চিনি ফাইটনা গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড মানানি বাগৈ যতন থুপচা অংদি হিनै সাগৈ आनि सिकनते को कारण मथाका जतन खुलुमका ग्रेटर टिप्रालेण्ड दाक्ति मानथक बुबागरा आयुलक्तो टिप्रा मथा लंगले बेलायखे हामबाय चिने बरम गोनां सार रतीश त्रिपुरानो बेलायखे नांगक मानि कग्र सायखना रखा बिनि थांनाय साल रगो बचबा खायमानि कग्रकनो सायखना रमान बागै ताबुक आं अजरानो याफानाय चिनि बरम गोनां धीरेन देबरमा बरम गोनां एमडीसी सारनो बिनि कक साजांनाय टपिक निखा टिप्रा ए प्लेटफॉर्म फॉर ए कॉमन मैन और ट्रू नेशनलिस्ट बरम गोनां सार धीरेन देबरमानो अजरानो याफार जागो aboni yagulo haini hai sini bisingo koknarunai sini borom gonaं sar SK dalong nungje japan tongdi nungni speech ni bagai ready hambai पहिलानो जतनो खुलुमखा दिनै जों चिनि टिप्रा हास्ते गोनाङै चिनि टिप्रा मथाबाय कबकजाक चिनि पहिला प्लेनारि चिनि सेशन दिनै अ जागावो चिनि बसकाङो दायसावा आचुकजाक चिनि खायरकमा गोनां चिनि माया गोनां चिनि बुबाग्रा बनो आं आंनि व्यक्तिगत नङै खुलुमुं याफारजाव ताई चिनि अ जागाव फाया मानजाखा चिनि बसकाङो आचुकजाक चिनि टिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सार विजय रांकल बनो बानि व्यक्तिगत नङै आनि खापांनि हामजाकमानि ताई खुलुमुं याफारो ताई फाइमानजाका चिनि बसकाङो चिनि टिप्रा मथानि उंगै ताबुक हास्तेनि ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन सार अनिमेश देबबर्मा बनोबा आनि व्यक्तिगत नङै आनि खापांनि हामजाकमानि ताई खुलुमुं याफारो ताई अर फाइमानजाका चिनि बसकाङो चिनि टीटीए एडीसी ऑनरेबल सीएम सार बनोबा आनि व्यक्तिगत नङै आनि हामजाकमानि खापां याफारो जरा किसानि बागै आं जतनो
bagoi sawai manglak chini dai sawa chukjak chini tifra hasteni joto MLAs honorable EM MDC honorable ex-EM ex-CM joto dignitaries tongnai borokna ani khapangni hamjak mani tai kholomu yaparo tai buskango tini chini tifra hasteni tifra mothani ngoi poila je chini plenary session o session of hai manjak nai kubangma haksal tai ganani ani mafa takuk bukuk joto ani saksalai siklarok nobo ani ব্যক্তিগত ningai ani khapangni hamjakma yafaru tini ang norongni biskango je ano topic rijak mani sanani bagai abona ang je mansak barate khlai sanai tamani bago hinke sung phungni simi south tripura hai lama haksal north district hai lama haksal unokuti dolai hai lama haksale phai tini sapung o jagao thansani bagai coba khlainani he norok jorari phaimani bagai norok belai leng project ang siwo tini ani je topic ya farmani moongka chini tripura motha je platform chuno kaisa thansa khlainani bagai chini bagai movement khlainani bagai chini bhabishyot no rakha khlainani bagai o dupa sawa chung jotno thansa ungnani bagai je platforms nam mani chini tripura motha abotang bagai snamjak chung jotno saimano chini bubagra chini bagoi kaisa emon somoyo chini bagoi emon durgoti somoyo chini bagoi chini dofani bagoi chini hodani bagoi chini zatini bagoi chini bhabishyot no mothangnani chini bhabishyot no rakha khlainani hinai chini tiprasani buskang kaisa kotorma mosal ongoi basa phaika takuktai bukuksong tini chini bhabishyot no mothangnani bagoi thansani khorang ringoi thansa ungdi hinai joto tripura haste genangoi chini takuk bokuk mafa songno nok brum brum prottekta borogno bini khorang kutui bai ringoi tini thansa snamdani bagai o platform tripura motha takuktai bokuksong sei tripura motha platform kuno netani baguya kuno MLA মন্ত্রী ni baguya kuno MDC EM CM ungnani baguya chung o platform o chung tamani bagoi ma phai chini phaimani obone uddesho ebong onek boro wanshugo ei je tripura mothani ei je platform o jaga শুধু কোনো একটা নেতানি বুসা কোনো একটা মিনিস্টারনি বুসা কোনো একটা রাজনৈতিক বিদ বরংনি বাগৈ অ প্ল্যাটফর্ম স্নামমানি হিনে অনেক বড় ওয়ানসুগো যিনি বুবাগ্রানি সেই প্ল্যাটফর্ম স্নামমানিব তিনি দেবর মারংনি বাগৈ কলয় রংনি বাগৈ জমাতিয়া রংনি বাগৈ হালাম রংনি বাগৈ অনেক বড় অনেক কমিউনিটি রক ওয়ানসুকনাই তো মাসা মুসু চিনি সমাজো আং যতনি ক্ষেত্রে সায়া কিন্তু তাহুকাই বুকুকসং আং নরং থানি তিনি মোসে ককসানানি মুসুঙ্গো চিনি বুবাগ্রা চিনি বাগৈ ইতি প্রমোটা প্ল্যাটফর্ম নাম মানে কে বনো দিনাই খেলাই কে বনো সুকুলগই কে বনো তিসানেনি বাগৈ অ প্ল্যাটফর্ম নাম মানিয়া তিনি যদি কে বনো নেতা নামনানি কে বনো লিডার্স নামনানি কে বনো মন্ত্রী নামনানি কে বনো MLA নামনানি বাগৈ হিনকা কাই আং তিনি হাই উনকুতি বলং কুনানি চুগিয়া নুখুংনি বরক আনি ব্যাকগ্রাউন্ড কেব নেতা কতর করিবলে নাহি নাং রাং গনাং বুসা আং হাই বরকনো তিনি চিনি বুবাগ্রা দফানি বাগৈ সামুং তাংনানি হিनै হানি বাগৈ চবা খ্লাইনানি হিनै চিনি থিনাংনো মথাংনানি ফাইদি দিরেন নুং অ ত্রিপুরা মথানি প্ল্যাটফর্ম ফাই বসাবৈ দফানি বাগৈ সামুং খ্লাইদি হিनै তো আনো তিনি অ জরারি গিলা খামুং মনি বাগৈ তাহুকতাই বুকুকসং আং সানানি মুসুং নরং বুসকাঙ্গো তিনি জং মওয়ান সুকতাই জং যে MLA MDC EM ভবিষ্যৎ চুং মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী উংনাই চিনি ত্রিপুরা মথানি বিসিংতৈ কিন্তু
chung je norok jonasadaron am jonata ni public ni chung norok ni pion se ungo pion chung mone khlaya Tripura Motha ni MDC MLA ungnai rok chung norok no hukum rinai norok no porichalona norok no order rinai hinai chini samung no chung siwo chung ungkhable pion chini man thaino sanai wala yoi bula yoi nang thangkai thui ruai phano norok no chung tubui ri phainai hinai chung abose chini daityo tini ang MDC ngoi norong buskang kok sawo I সাধারণ বয়স abo norok jotto lukurok ni kolam tuini betai norong ni porishram ni phol abo ang saijung ani yasukong sabai booth nawe ang MDC ungoi phaya abo chini daityo kintu takuk tai bukuk song tini onek kubangma social media ni juk Facebook rogo sal thukoi sal brum chini dofani chini sak chalai song kubangma post khalayo onek jagao resign riwo resignation riwo hare tamoni bagoi nonoki bubagra ke kom hamza go haidiba nonoki o Tripura Motha platform ni karing raho haidiba are takuk anghai jodi অযোগ্য বরংনে যদি বুবাগ্রা ই প্ল্যাটফর্ম তুই অসুতি সাই মানু হুঙ্গাই নুংহাই যোগ্যতা নুং নিজের যোগ্যতা ওয়ানসুক না বুবাগ্রা নন তাইবো ডাবল কুচুগত লাঙ্গই তরি মানে আপনি ওয়ানসুক তাই নিনি দায়িত্ব কলায়ু বেলাই খাখামো থাইজং কুবাংমা সাই থাকা আনসিগাং থানাই বক্তারক যিনি তাকুক শুক্লাচরণ নোয়াটিয়া নিজেনে প্রাউড খাইসা ওয়াইসা অ্যাসেম্বলি সেশনও ang naitong hai so mobile bai hare agita musa jodi Tripura land rianga chiar la thiwai phainai sei borok tini MLA ungoi thangmani yagulo chung Tripura sorok da shukla ang nini ব্যক্তিগত ang nung bai kuno birodhita kurui tobe nini kok samanno ang tini thaisa thaino yasaktani musung samanse da shukla যে দিন নং ও Tripura রাজ্য নি বিধানসভা বসাওই নং তিনি পাসুঙ্গই MLA উঙ্গ চুং অ দিন চুং প্রাউড মনে খেলায়ো ইয়েস দাস শুক্লা হাই বরক তিনি MLA উংখা বিধানসভা Tripura Motha বাই বাক্সা চুং যত Tripura সা থানসাঙ্গই ও MLA রক তিনি চিনি গ্রেটার Tripura লেনি বাগে কক সানাই হিলাই নন চুং ওয়ান সুকমানি কিন্তু নং তিনি মন্ত্রী মানই nung waisa chini honorable chini MLA borom gunang ani uncle Ranjit ne kogno nung tam phirokka apnara to shishu buchhenni hinisau ang mukhana ka da horen bin bangla angu nai khaise আমরা তো 14 বছর হইয়া গেছে বয়স হইয়া গেছে আপনারা তো 2 বছরের শিশু 2 বছর আবু হিনেছাও হরে আবো খানানি ও উম্মিত তার কই ও মৃত্যু দিন ননতি প্রসার বুদ্ধি দাস শুক্ল সেই কখনা মানি পরে ননা আং তাই নিনি বুমুং সুদা খলা খুলিয়া হিনাই সুমাই টাংখা হাইছে নন তিনিনি সিমি শুক্লাচরণ হিয়া ওই চংতি প্রসারক ই Tripura রাজ্যের চিন্তি প্রসারক নিনি বুমুং কতাল খাই চংতিনা আসেরে নুং দুখলাছে দুখলা নুং দুখলাছে আসক্তি Tripura সবাই বেমান খাই হাই দিবা এবং মুসিকাঙ্গর কুমুলঙ্গ ই জাগাও Tripura সানি সমাজকে বাগাই খাইনাই সবকা সাথ সবকা বিকাশ খাইনাই দেশ সানাইরো ইলেকশন সিকা ওরা খাইছাও যে বড় চিনি বাগো মশাল লোক জানাই চিনি বাগো ধুই নিরানি গছিনাই চিনি বাগো চিনি বিলি প্রপার্টি ফালাই দংনাই চিনি বাগো চিনি Tripura সানি বাগো চিনি বিলি চিরাং বিনি ভবিষ্যৎ যে বিসর্জন খাই দংনাই সেই মহারাজ ন অদিন অরফাই তামসা It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers,
entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for. ये तिपरासा आपको ये उम्मीद नहीं रखा है कि आप जैसा एक इंसान हम पर इतना दबाएगा। बतामुसा बुवाग्रा ता हिंदी अरे निनी हिम्मत तों खांगा कई लॉन्ग ड्राइव बेली वो थांगई नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और निनी कांचनपुर थांगई उनकोटी वो थांगई साउथ त्रिपुरा वो थांगई बुरुचुक काइसानो एक जन बुरुचुक काइसानो खाकलाबो नं बामई मतम सुमय फुनुक दी नंखाय कर्ता महाराजानो जे चिनी भविष्य न रक्षा खालायनाय फायमाय बनचुं महाराज सिमाके नं साजागिया अरे निनी नं जदि महाराज जदि ता हिदिं दि दं काकाय नंखाय ब हाक बाय नंखाय निजेना कर्ता मने खलायसा बबो हायनो मनि बागै बनबां तिनि कायसा बुमुं फारका ताहुकताय बुखुकसं बनो चुं कर्ता हिनिया जे बरंनो जे जागानि जे पृथ्वीनि जे देशनि जे राजानि लुकुरक जानो राजा हिनो बसे राजा उंगो जदि चुं तिनि तिप्रासा मिलिवै बनो जदि चुं बिनि बेटखल खायगांगे ब तिनि कोनो दिन ब कर्ता उंगै मैया मनि बागै चुं साइमानो चुं बबाय व्यक्तिगत कोन तिप्रासा बबाय विरोधी करि चुं যথেষ্ট इज्जत रिव बनो যথেষ্ট सम्मान रिव चुं बनो किन्तु ब हायके चुनो आगाद रिवै चिनि बुबाग्रानो चिनी मशालनो बाहायके आगाद रिमाने अब बिराट दुख नांगो तिप्रासारो खायचे चुं साइमानो সেই যে कर्ता बताओ करतालिया बताओ करताल से करताल कोई और बजाता है और एडीसी में आके वो बाजता है करताल से वो करताल अरे चीनी बुबाग्रा दिल्ली वो जैसे वो निनी होम मिनिस्टर भाई मालने थांगपुर को नोंहाय आरएसएस नि नेता उंगै थांगिया अरे चीनी बुबाग्रा दिल्ली वो जैसे वो प्रधानमंत्री भाई मालने थांगपुर को नोंहाय राजनैतिक नि नेता उंगै थांगिया चीनी बुबाग्रा चीनी तिप्रासाने हामजाक मानी नो बखरोगो मटक थुबै निनी होम मिनिस्टर अमित शाह बाय तक करिबै कक्सौ कुबुइनो खाक्लाबो बिनी कुबुइनो बिनी सत्तनो बिन साच्चाइनो खाक्लाबो फुइहाय बुलेट प्रूफ हाय थेपाबै निनी होम मिनिस्टर बाय कक्सालायु नोंहाय याक खुलुमै याक जुर खलायै आरएसएस नेता उंगै थांगिया नों जे सावबनो बुबाग्रा तानोक दि बहाय बरक जदि चिनी भविष्यत न मोथांगानि बागै बिनि सात बिनि लांमा पन्त रिनानि गसियो गागाय चुं बनो बुबाग्रा तामो चुं बनो भगवान हिनाय भगवान चुं बुबाग्रा न भगवान मानबा निनि तामसो खतिंकाबा जेलेस सुगो जेलेस एवं लास्ट टाइम आं कोबां कक सालिया ताखुक सं बुखुक सं चुं खामा राखनाय चिनि थान धैर्य शक्ति मा तंनाय चुनो बुइ बिग्रा बुसा खांगार बुसा हिनाय बुइ चुनो केबो साक नांनाय कुरै नरक साइदेमान अद्द आनो देइलो हर व्हाट्सएप तै कल खाय किसा बरक तामनि बागै दिरेन नों तो ये मान लिया नीना योंगा एरिया कोतरमा कोई उनकोते कोई दोलाई लॉन्ग ट्राई सब डिवीजन और देख कोई सुरमा कोई आम्बसा तो ये नों आरो तंगै ताम खायने निजेनि भविष्यत नब चिंता मा खायने ना आनो ज्ञान रिउ बुझि खेने गे नों ताबुक तामुनाय हिनसुगा आं बनो दारा नों ताबुक तामुनाय अरे आचुके कक सालायनो फायदि गे फायदि नंबो दिनो फायनाय फायरा गया खाली व्हाट्सएप ते फोन खलायु अरे चुं मैच्योरिटी ट्रांगै थांनाय नंबो ये मुंनाय फायदि तामो हिनसुगा बनो व्हाट्सएप से कॉल किया महाराज बार बार कॉल किया है
मैंने पूछा इसको क्या मिलेगा आपका साथ जाके? बोला है आपको अपना जिंदगी के लिए भी आपको सोचना है, आपका फ्यूचर है, आपका परिवार है, तो क्या मिलेगा जिंदगी के लिए? मैंने पूछा महाराज को, बोला कि आपको ईएम बना दिएगा और कुछ पैसा दिएगा। मैंने पूछा दादा आप तो पहला बीजेपी में था, उसका बाद आप जब होंसो भैया के साथ सामने में आके बोला आज बीजेपी जूता मोजा से हम निकल के फौलाद बन के हम अभी तिप्रामोथा में आया हूं, लेकिन फिर से तुम बीजेपी में चला गया, तुमको कितना मिला? मैंने पूछा महाराज। चुप। उस दिन से ना फोन ना कॉल। उसी दिन मैंने लिखा है आपका 3 करोड़ रुपया हमको नहीं चाहिए, हमको मेरा भविष्य चाहिए, तिप्रासा का भविष्य चाहिए। हम ये वादा किया है तिप्रासा से। ताई बारा कक सालिया मोना आनी लास्ट कोइमुं चीनी थाने मोहाय खले कुबांग मा चुनो सलिनानी बागै बान्दिनानी बागै उ बन कक सामानी जुदा आनो कक सामान जुदा बुबाग्रानो रिपुद रिमान जुदा खलाये चीनी थाने कुबांग मा बरक अमतै खलाये प्रलुबन तुबै फाइनाय लामा ता करदि ब्रादार शुक्ला फाइदे नंगबो तिनी चुंबाय बाक्सा थानसावो नोनी लक्ष्य किंतु मिस उंखा नोनांग तिनी साव निने फायुं हिसाबै निने आसुक तंगमानि चियार याथे कंसा कुबाय नुं साइदे मानाबो निने आसुक मानि चियार याथे कंसा कुबाय ताई कयेक दिन परे जदि नुं बुबाग्रान फाइ खुलुमिया हिंगाकाय निने अबगति तंगलाक आं नन तिनी यासि बलगे कक साइकेलागो ब्रादार शुक्ला चुं नोना हामजागो रेसपेक्ट रिबो नुमो खरकसा चिनी दफानी बागै सामुं खायनानै पहिला याफ्रि सेंनाय खरकसा चुं बिश्वास फाइदि चुंबाय बाक्सा थानसावो चुनो अजागा अरय परे लांनानै बागै चुनो चेष्टा ताख्लायदि ताहुकताय बुखकसं आनि सिक्लाफान आनि वाइटिएफ आनि टीडब्ल्यूएफ आनि माफासं चुं अबनो चिनि सुमाय मा तंनाय मा तंनाय एवं चुं मा तांनाय एवं मा खलायनाय चुं लाम करफानो जेसुक नबार कतर फाइ तंफानो चुं लाम करय यावै कलाई यावै कासले फानो चुं तैसा बाचवै चिनि बुवाग्रानि याफ्रिनो चुं संलायै चिनि थिनांनो चुं मथाङै नारुकलायनो हिनै चुं आं जतन थानि कबं मुं याफरै अशोकनानि ककथैसा थानि सामानि मुथाका बुबाग्रा आयोग लक्थं तिप्रासा आयोग लक्थं हामबाय बेलायनो हामबाय सर निनि नांगुंमानि कक सुंनो कसारि क्लांमानि बागै खाखायो किसा सेले जाबाय केना हायमा दंगो सेले सेलेबा क्या सेले सेलेबा क्या तिप्रामोथा के बुबाग्रा के सेलेयाको पायाको तंखौ ताय किसा सिनि प्लेनारि सेशन अबन हनजागो सालायनानि सिरंलायनानि ताय बुजालायनानि ताय किसिसा बिजनादो Now I would like to call upon on stage Sir S.K. Dalong to deliver his valuable speech on topic Resurrecting Thansa, the mantra for Greater Tipraland. Tabu sini beskango fai kasanai sini Sir S.K. Dalong. Bin bai kisa pal ka ya bakar jatana. Thank you very much for giving me this opportunity. First of all, this is the first time that we are having the plenary session. Khuboi anondito, and what was I expecting exactly we have heard and got so many points, important points. Sarboprothome আমাদের এই ফার্স্ট প্লেনারি সেশনের সম্মানিত সভাপতি এবং আমাদের অনারেবল বুবাগ্রা মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন এবং আমাদের এলওপি আমাদের বিধানসভার মেইন স্পিকার আমরা বলতে পারি ওনার এমএলএ কলিগসগণ এবং
টিটিএডিসির আমাদের সিইএম সম্মানিত ব্যক্তি এবং ওনার কলিগস ইএম এবং এমডিসিগণ এবং এক্স মিনিস্টার এবং এক্স এমএলএ আর আগত স্টেট লেভেল, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, ব্লক লেভেল গণ্যমান্য ব্যক্তি, everybody, I welcome and thanks to you all. আমি বেশি দীর্ঘায়িত করব না. I'll speak a very few regarding about resurrection of Thansa, and another one is the mantra of Greater Tipraland. এই মেইন দুইটা বিষয় বস্তু নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করব, কারণ আমার পূর্ব বক্তারা যে আমাদের প্লেনারি সেশনের মধ্যে যেই জিনিসগুলি তুলে ধরছেন, এইটাই আমাদের কমন একটা প্ল্যাটফর্ম। সেখান থেকেই কিন্তু শুরু হবে আমাদের সেই আন্দোলন বা নতুন দিশা। পরিকল্পনা যতক্ষণ হবে না, পরিকল্পনা কখন হয়, সেই অ্যানালাইসিস, ডাটা কালেকশন, সমস্ত বিধানসভা থেকে আগত সবাইয়ের থেকে যেই রিপোর্টগুলি পেয়ে সেখান থেকে কম্পাইল করে আর আমাদের সেই দিশার দিকে, দর্শনের দিকে, আমাদের অবজেক্টিভের দিকে, সেই দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য সেই অ্যাকশন প্ল্যানটা তৈরি হবে। সেটাই অবশ্যই আমাদের এক্সপেকটেশন হবে, আশা করি। এখন এই রিজারেকশন অফ থানসা, সেই একতা যে পুনর্বার একটা জন্ম নেওয়ার মতো আমরা বলতে পারি। অন্যান্য পার্টিতে আগত সম্মিলিত এখানে আমরা এসেছি এক লোকে, অনেকজন সিপিএম থেকে, অনেকজন কংগ্রেস থেকে, অন্যান্য আঞ্চলিক পার্টি থেকে, সেই সম্মিলিত নিয়ে একটি কমন প্ল্যাটফর্মে আমরা দাঁড়িয়েছি, টু গো ফরওয়ার্ড টু ফাইট হুইচ ইজ আনজাস্টলি ডান টু আস, যেটি অন্যায়ভাবে আমাদের উপরে অত্যাচারিত, আমাদের অধিকারগুলি দেওয়া হয়নি। আমরা যে এই মাটির মালিক, সেই অধিকারটুকু আমরা হারিয়ে ফেলতেছি। সেই কারণে আমরা বলতেছি যে আমরা এখন নতুন জন্ম নেওয়ার মতোই নতুন দিশা পেয়েছি, সে মাননীয় আমাদের মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের নেতৃত্বে। তাই আমরা বলবো যে সবাই আমরা বলি 70 বছর 72 বছর আমরা লড়াই করেছি, কিন্তু আজকে ইন প্র্যাকটিক্যাল আমরা যদি দেখি আমাদের কি পরিবর্তন হয়েছে, তুলনামূলক সবাই কিন্তু আমরা খুশি নই। যখন কেউ ভাষণ দেয় সমস্ত কিছু আমরা শুনতে অনেক আরাম, কিন্তু হাউ মাচ উই কিপ ইন মাইন্ড and we start doing in our own place, in our own constituency, আমি বলতে চাই সেটার জন্যই এখন এই থানসা নিয়ে তিপ্রামথা যেই পার্টিতে আমরা আছি, সেটা কতটুকু আমরা গুরুত্ব দিতেছি, কতটুকু ইম্পর্টেন্ট দিতেছি, যারা উপস্থিত আছে এখানে অবশ্যই যদি আমরা মেসেজ না দিতে পারি, আদৌ যারা এখনো বুঝতে পারিনি, অন্যান্য পার্টিতে আছে, যেমন আমি নিজেই প্রায় 4 বছর ঊর্ধ্বে আমি বিজেপিতে আছিলাম, মণ্ডলের মধ্যে আমি জনজাতির জেনারেল সেক্রেটারি আছিলাম, ডিস্ট্রিক্টে মাইনরিটির প্রেসিডেন্ট আছিলাম 6টা বিধানসভার, কিন্তু কেন সেই পদ ছেড়েছি? অনেক লোক এসেছিল এই তিপ্রামথাতে সেই বিজেপি পার্টি থেকে, কিন্তু আজ আমরা দেখতে পাইনি এই জায়গাতে। কেন? যখন আমরা বলি মুখে অনেক কিছু বলতে পারি, বাট আই থিঙ্ক উই আর নট ক্লিয়ার অফ, অনেক লোক আছে আমাদের দর্শনটা কি, আমাদের অবজেক্টিভ কি, only for our own sufficient
ফর আওয়ার ওন বেনিফিট, এই সমস্তগুলি যদি আমরা চিন্তা করি তবে নিজের সমাজ, নিজের মাটি, নিজের জাতি, নিজের লোকদের জন্য কেউ কাজ করবে না। তাই আজকে যত গুরুত্বপূর্ণ এখানে মেসেজ আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে যে সেটা আমরা সবাই নিয়ে যার যার এলাকাতে পৌঁছে দেওয়া এবং এখন থেকেই সেই মনোভঙ্গি নিয়ে আমরা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। সেটাই হচ্ছে আজকের ইম্পর্টেন্টটা। আমি সিলেক্টেড হইলাম, ওইখান থেকে আসলাম এইখানে, কিন্তু আমি কি নিয়ে যাবো সেটাই আমি মনে করি সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট। What the message I have received from here, then I have to give to the people. It should not remain in yourself. It has to spread out. We have to make them understand the people. That is the main objective of having so much expenditure, so much difficulties. Still then the party, the leaders, and especially our Honorable Maharaja Pradyut Kishore Deborman, he organized and he arranged it, this plenary session. এইটাই আমি বলতে চাই যে অনেক সময় মানুষের চিন্তাধারাটা এক হয়নি, এখনো অনেক ফোন কিছু আয়ে। আমার সাথে যেমন আছিল বিদ্যুৎ দেববর্মা, কুমার হালাম, অনেক লোক আছে এইভাবে চলে গেছে আবার ফিরে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, যখন বিজেপিতে আছিল আমরা কি পেয়েছি? আমরা শুধু মিষ্টি কথা পেয়েছি, অনেকগুলি ভুল শর্ত পেয়েছি। In practical, what they implement for our own people, our expectation was what the promise was given. ইস্তিহারের মধ্যে অনেক কিছু দেওয়া হচ্ছিল, ডাইরেক্ট ফান্ড দিবে, টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল দিবে, মোর পাওয়ার দেওয়া হবে, যে মেইনগুলি যে কথা শর্ত দেওয়া হচ্ছিল বেশিরভাগ আমাদের এসটি লোকদেরকে একটাও ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয়নি। তাহলে কেন তাদের সাথে থাকবো? আসার পরে আবার ফিরার অর্থ কি? সেখানে বোঝা যাচ্ছে যে অনলি ফর দেয়ার সেলফ বেনিফিট, তাদের স্বার্থের জন্য। যদিও মানুষের কাছে এই সব কিছু বলতো যে দেশের জন্য, দশের জন্য, নিজের স্বজাতিদের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে যে লাস্টে তাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই কিন্তু তারা রাজনীতি করছে। তাই আমি বলতে চাই বন্ধুগণ, আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরা লেনও অনেক রকমে অনেক মানুষে বুঝাইতে চেষ্টা করে, কিন্তু আজ পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, প্রাইমারি লেভেলে, গ্রাসরুট লেভেলে কতজন মানুষদের কাছে এই বার্তা পৌঁছাইতে সক্ষম হয়েছি, এইগুলি আমি মনে করি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ধরুন আমাদের 48 করমছড়া বিধানসভার মধ্যে আমাদের মাননীয় বিধায়ক বলদাংশু মহোদয় যেইভাবে কাজ উনি ভিজিট করতেছেন, গ্রামে গ্রামে, প্রতিটি ভিসিতে, প্রতিটি পাড়াতে এই সমস্ত কিছু কাজ কিভাবে চলছে, কে কারা বঞ্চিত হচ্ছে, কার্যকরী হচ্ছে কিনা, ব্লকে তদন্ত হচ্ছে, সাব জোনালে তদন্ত হচ্ছে, তার সাথে সাথে জনগণের সাথে আমরা বার্তা পৌঁছাতে হবে যে আমরা কি কাজ করছি। আমাদের এই যে বলছে যে কত পার্সেন্ট আমাদেরকে এডিসিতে দেওয়া হচ্ছে, জনসাধারণ বুঝবে না যতক্ষণ না আজকে এইখানে বার্তা এইখানে এক্সপ্রেস করা হচ্ছে। এই বার্তাগুলি নিয়ে এলাকাতে পৌঁছানো দরকার। যেই জায়গাতে এটলিস্ট 35% আমরা পাওয়ার কথা, সেই জায়গাতে যদি 2% দেই, শুধু স্যালারিতেই যাইব, তাইলে আমরা এডিসিতে কি ডেভেলপমেন্ট করতে পারবো? তাই এইটাও আমরা যদি বলি, যারা জনজাতি বিজেপিতে আছে তারা কি ট্রাইবেল না? তারা কি টিটি এডিসিতে বসবাসকারী না? যখনই সেই বাজেটটা পাইতো না, কি শুধু ত্রিপুরা মথা যারা সাপোর্টটা তারা শুধু পাইতো না এমন কথা তো না। স্যার, যারা সিপিএম করতেছে, বিজেপি করতেছে, কংগ্রেস করতেছে, সবাই যারা এডিসিতে বাসি, এডিসি বাসি, আমরা সবাই তো বঞ্চিত। কেন সেই আওয়াজটা তুলতে পারে না বিজেপিদের হাতে যারা জনজাতি আছে? এইটাই আমাদের ভুল। সেটার জন্য আমি বলি, এটা কি শুধু ত্রিপুরা মথা পার্টির মধ্যে যারা ত্রিপ্রাসা আছে শুধু তাদের জন্য কি আমরা আওয়াজ তুলি?
এইটা তো সারা এডিসির ভিতরে বা সমস্ত লোকের জন্যই তো আমরা আওয়াজটা তুলি, তাহলে কেন বিজেপিরা তারা আওয়াজ তুলে না? যারা জনজাতি পার্টির মধ্যে আছে, জনজাতি মোর্চার মধ্যে যারা আছে, এসসি মোর্চা যারা আছে, যারা নন এসটি, তারাও তো অনেক টিটিএ ডিসির ভিতরে আছে। এই সমস্ত কিছু চিন্তা করে আমরা প্রশ্ন একটা অনেক কিছু চিন্তাধারা নিতে পারি যে বিজেপিতে আদৌ যারা আছে তারা বুঝছে না। আমিও পেতাম উচ্চা উচ্চা চেয়ার, বড় বড় চেয়ার, সুন্দর চেয়ার পেতাম আমি। মালা প্রত্যেক দিন কতটা মালা আমাকে পরিয়ে দিত, কতটা হিসাব পরিয়ে দিত, সেটা দিয়ে আমার স্বজাতি পেট ভরবে না, সেটা দিয়ে আমার সমাজকে উন্নতি করতে পারবে না। তাই আমি বলছি বন্ধুগণ, সেই সমস্ত কিছু ছেড়ে আমরা একটি কমন প্ল্যাটফর্মে উই হ্যাভ টু বি ইউনাইটেড, and whatever we want will be able to receive it if we are in one. তার জন্য আমি বলছি, as much as you can you have to shout it, as much as you can you have to cry it, as much as you can you have to fight. We have to spend our energy, we have to talk silently, it will not do anything. এইগুলা সমস্ত কিছু বার্তা সব দিকে পৌঁছানো দরকার। তাই আমি বলি, ইলেকশনের আগে কত শক্তিশালী আমরা ছিলাম। আমার অবজারভেশনে আমি দেখতেছি বিধানসভার পরে মনে হয় অনেকটা অধিকাংশ এলাকাগুলি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে রয়েছে। কারণটা কি? যখন আমরা বিধানসভাতে কোনো এমএলএ আসিল না, তখন আমাদের মা বাপ ছাড়া মতো। বিধানসভাতে আমরা 13 জন আছি, এখন বিধানসভাতে ওনারা লড়াই করতেছেন এবং প্রত্যেকটি বিধানসভার মধ্যে আমাদের বিধায়ক আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য প্রশাসনিকভাবে ওনারা আছেন। কিন্তু এখন কেন মিটিং মিছিল সমস্ত কিছু গ্রাম পাহাড়ের মধ্যে যে আমরা গরুয়া বৈঠক, আমরা জনসম্পর্ক মানুষের সাথে যোগাযোগ করে পঞ্চায়েত কি অ্যাভেলেবেল, এই সমস্ত কিছু জিনিসের জন্য কেন আমরা নীরবতা পালন করছি? When we did not have a single MLA, at the time we were very active in the VC level, in the block level. When we got 13 MLAs now at present in many areas, ADC plus this Bidhan Sabha, দুটোটাই আমরা আমাদের হাতে, তদুপরি আমরা সবাই চুপচাপে থাকি। তাই আমি বলবো বন্ধুগণ, আমার সংগ্রামী ভাই বোন, এই প্লেনারি সেশন থেকে গিয়ে নতুন দিশা নিয়ে প্রতিটি ভিসি যে কাজকর্ম সমস্ত কিছু যে আছে, সুযোগ সুবিধা তোমার আমার মতো যে আরও পাহাড় অঞ্চলে গরিব অংশের মানুষ তাদের হাতে পৌঁছানো, এইটা আমাদের কর্তব্য। তাই আমি বলবো আহ্বান রেখে যেন এইখান থেকে যখন ফিরে যায় প্রত্যেক এরিয়াতে যেন সেন্ট্রাল লেভেলে আমরা রিপোর্ট দিতাম পারি যে আফটার ফার্স্ট প্লেনারি সেশন উই গট দ্য রেজাল্ট অফ দিস আফটার আওয়ার প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্ক। এইটাই আমাদের একটা কাজ হবে বলে আমি আশা করি। তাই পূর্ববক্তারা অনেক কিছু রাজনৈতিকভাবে অনেক কিছু বলছেন, তাই এইটার জন্য আমি রিপিট করছি না। অ্যাজ এ লিডার, উই অল আর লিডার্স, always we cannot expect always to the MLAs, MDCs, always they won't be able to do it. They can do it a limited, they can give it time also. So we all have to work, we have to take initiative. এটার কারণেই আমি বলতেছি। তাই ওনারা কাজ ওনারা করবেন, কিন্তু আমরা জনসাধারণ আমাদের কাজটা এই মেসেজগুলি পৌঁছানো আমাদের কর্তব্য আমি মনে করি। তাই আগামী দিনে আরও এক্সপেক্ট করব যে এখনো আমাদের পার্টির মধ্যে সামিল হয়নি তাদেরকে 100 থেকে 100% সামিল করে যে আমাদের দাবিগুলি পঞ্চায়েত লেভেল হোক ব্লক লেভেল হোক আদায় আমরা অবশ্যই করতে পারবো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা রেখে আমার ক্ষুদ্র কথা এখানে শেষ করছি। বুবাগরা লং লিভ, তিপ্রামথা লং লিভ এবং এভরি ওয়ারিয়ার্স লং লিভ। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ মাননীয় এসকে ডালো মহোদয়কে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তাবুক আং অজরানো ইয়াফানাই কক কিসানা রুগনানি বাগৈ চিনি বরম গোনাं XCM মোচাং বুধু দেববর্মানো।
बेलायनो हामबाय दिनै त्रिपुरा मथानि पयला प्लेनारि सेसन उरो विशेष क्लाइसिनी बुबाग्रा बनो बेलायनो हामबाय ताई उरो खरकबा सभापति चंजाक आरो आं मुखब जागो बरनो बेले हामबाय उरो ताई फे मानसिफ्रा तिनी बिरोधी दलनि नेता आनी ताकुक अनिमेश देवबर्मा ननो बेले हामबाय ताई उरो एडीसीनी सीएम ईएम जत एमएलए जत एक्स एमएलए एक्स मिनिस्टर एक्स एमडीसी ताई आन बुसखांगा आसुगुई तंगनाय आनी रांगसाक हाय ताकुक ताई बुखुग्रक नरगनो हर कुथुक जरानि बेलेन खाकसाय मा हामबाय जाफार एक्चुअली ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मो पुइला आवन सिगां त्रिपुरा लैंड आं सयं मतमोन आं उरु समझ क्या सानमो जोङो त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड फेरिया एकमात्र जेनेरेल एलाकाओ जे तंगमन चिनी बरक बनो खबुची ग्रेटर त्रिपुरा लैंड किंतु रां किसाक सानमो जोङो चिनी शुक्लाचरण नुवातिया जों जखन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड खायफ्रो शुक्लाचरण नुवाते करियाफ्रो बबागे साइमान बा सीपीएम नि कारण से ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मासा नय आगे त्रिपुरा लैंड मिथ्या कक ए शुक्लाचरण नुवातिया हमारा साथ रहने के टाइम में पॉकेट खर्च का 1 पैसा नहीं था उनका पास हम लोग पॉकेट खर्च चलाता था बिनी नौकरी सिने एक्स एमएलए राजेश्वर देवबर्मानी नगो तोरुओ जों साइमानो आ शुक्लाचरण नि बिनी इतिहास जों साइमानो ताबो कत कत साइतों यासी सुरई आदिनो रंजित बेबन यासी सुरई साइतों नों शिशु ब गेट ब त्रिपुरा लैंड किसु साइसी मैयाबो जों गठन खायफ्रो आवन बागै आंगुन कक सानामो जोङो पार्टी ऑफ डिसिप्लिन मा तंनाय पार्टी ऑफ डिसिप्लिन गरे हिंगाय विदाउट डिसिप्लिन नो लॉन्ग रन एनी पार्टी आं कामके सेमनाबो कोन पार्टी लॉन्ग रन खाइमिया आ पार्टी डिसिप्लिन मा तंना गठन तंत्र मुताबिक मा चलिनाय সম্ভবত খনারগ গঠন তন্ত্র নং জাগো সম্ভবত কপিরক রইমানো আ গঠন তন্ত্র মতে মা চলে নাই যদি আপনি চলে আঙ্কায় পার্টি বেশি দিন লং ড্রাইভ খাইবিয়া কারণ সময়তেই ফেলিয়া সময় পাই থানাই বুবাগ্রা নেতৃত্বরই দङ জরা যদি जों কারি মারি আঙ্কায় চিনি বসকাংনি ইমাং অন্ধকার जों जेस केफानो मनो मा कारि नाय आवन बागै ताकरो बुखरो जों साइमानो बीजेपी नि स्लोगान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कांग्रेस स्लोगान तामो नर साइदामान कांग्रेस आपुर स्लोगान दो लांगल जार जमीदार आबर सीपीएम स्लोगान तामुखा কৃষক তুমি বেনামে জমি দখল করো চাষ করো আগে जों শেষ খাইब्लाब्रा जोंखाय आङो उखुल उखुल जिंदाबाद जिंदाबाद नै थाङो रिफ्यूजी पुनर्बासन दितेই হবে চিম বরক সাইমিয়া কিন্তু त्रिपुरा मथानि स्लोगान ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अमखाय जों थांनानै स्लोगान थांनानै स्लोगानो जों मा तंनाय थांनानै स्लोगान जुदि तंयांखाय जों पाइ थानाय आबायनो ताखर बुखरक आं बिसि सागलाक अधिकार ए जे जों दाव सानलाय तमने अधिकार भिक्षा है सानजंगनया मेरे को थोड़ा दे दो 2 पैसा दे दो 1 रुपया दे दो बाबू आपनी सानजंगनया म अधिकार आदाय मा खालायना आदाय कठोर आंदोलननि माध्यमे जुदि आदाय इनि हांकाय ताई कैसे चिंताधारा मा खालायनाय निनि बरगनो बासिनो हांकाय ताई कैसे स्टेप मारबनाय जों आंदोलन खायनाय गेलना
दाबिजे सामान्य भाषा खनाओ दिल्ली कॉक से खनाया बले जों जेसेबां आन्दोलन खाय दंने ताम खाय खनाजा ओरो सिला थाम बेर खागे दिल्ली खनापो आफर से खनापो धलाई डिस्ट्रिक्ट मा आसुक बरक थैथांगा आयंगा आफरखाय मीटिंग आसुक लायसिनाय बाहाय खायनाय जों आ लामा थांया जों बाहाय खलायै कठोर आन्दोलननि माध्यमे निनि जातिनो मथांने आ लामा माथानाय आ लामा थाङै जुदि एकाय चिन्ता दारा माखायनाय जातिनो बाजिरि नांगाय जातिनो बाजानांगाय चिन्ता माखायनाय कारण चिनि बयस थांगा जों मो नायो बयस फनो आनि तिप्रासारक न जाते जों साजाखाय खलां थां मानतो आनि प्रजन्म फाइनेरक बुसुक बुसारक बर्न जाते थापनाखाय खलां थां मानतो आनि चिन्ता दारा लाबोसै आ चिन्ता दारा करिंकां करै परिष्कार आ चिन्ता दारा मातंनाय যারা চিন্তাধারা খাইয়া নরক বিজেপি খাই মানো নরক কংগ্রেস খাই মানো সিপিএম খাই মানো ফিয়াবা আবো দোলা খালি নিন জাতিনি ইয়াকুনে হা সতরনাই পাই থানাই কারণ নিনি ন্যাশনাল পার্টি রাজধানী এক্সপ্রেস আই সাবো নংখর সাবো থাং সাবো ফাই কোনো ঠিকানা করি আর নিনি জাতিনি বাগে একটা কক ছাইমেয়া नर नुक खनावलाय सुक्ला चरण तब तम साइतो बिन गाना आसुगोय बंगनि तब तिप्रालेनि इशु करिखा कक थाइजा पेरिमिया आबन बागै हर बं खाबा आनि सानन के गोबां मा तगमानि आनो साइर हरो काका 5 मिनिट बिसि तासारि नै आनो साइर हरो आबन बागै चिनि आन्दोलन जुदि बिपते थांगांगाय जों गुरखा लाइन हायिं थानाय गुरुखालाइन हाय गुरुखाप लेन बगे आंदोलन खाने भारत वर्ष वो आसाया को तेलंगाना बादे गुरुखालाइन कबांग मा बरक थैया मास की मास पूरा रूट ब्लॉक उनखा तब से मालंग लिया कारण बंग बीजिंगो दुईटा ग्रुप में विवाद नहीं थंगा और जाते हम ते विवाद तंग थू अब हम बगे सिनी जे मेन टारगेट टंगमानी आ टारगेट तो कसारता मरजाक टंगसाइदेमान बोल आ कसारो जुदी तीर नांखांगाय गोली नांखाय अब खन नामर कबांग आबोनि गाना जुदी छक पाइकांगाय निनि आउटर मैक पाइप इनार आरो किछु दाम करी मेन के आरो सगिना नंगनाय आ गोल्टो आबन बागै कारण लेंजाक बाय केनरक हाकसाल हाकसानि फाइमानि बाक्सारो आसुकथुते मुक्ति थां तंगना सिनि चेयारबो खालिं थांगा ताई बसक सानाय दं ताक साइमालिया समबोद पाइनान दिगि थांतंग आसुक साइनो जतन खाकसाम्बा हामबाय रै आनि कगरुन पाइरि सिनाय तिप्रा मठा आयुलक थं बोबागरा आयुलक थं ताई चिनि तिप्रा सारक काहाम खलायै आन्दोलननि बागै तेब शक्तिशाली थु हामबाय बेले हामबाय सर निनि नांगुमानि कक सनक नामानि बागै फाइदिं आंकै ताई किसिसा नि बागै जों जतन खालगय तंलायानो आं कयनै ताबुक सिनो आरो कक फाइनार फाइनारनि बागै सिनि अनरेबल EM एजुकेशन सिनि सार रविन्द्रनो बि नांगुमानि कक सनो फाइ खनारमानि बागै सार नि बागै जत पाल के किसा याफा खरब दे किसा যতন হরজরানি হামবাই তিনি চিনিমো পয়লা প্লেনারি সেশননি প্রেসিডিয়াম তাই চিনি বুবাগ্রা কক থাইসাবাইন অর যত আসুক যাক চিনি ডিক্টেটরিস রংনো হামবাই ताई हामबाय मारो ओ सियार काशा कने मुरिक तंगनाय रगनोबा हामबाय मारो पाइथाक जरानिबा आबनो गल्प काशा मुइतुमानो बर' खरकसा गान रोजामां
যতন থাংবাই কে খানা তো গেতা এবার খরকসা sok sok asuk jak ও আনি খরকসালে খানা তো জানাই তংলে না আনি গান কে খানা তো হি ও 17 আনি আবুনি বাকি সাং নংরসা বুই পাইকে আং 17 তলাংনা নিস দंगौ যাই হোক বেলাখানা তংথকা নাংকুক মানি কগ্রক जों তিনি খানা লাইকা আসলে তিনি মো সালনি প্লেনারি সেশন খা পার্টিनि বুসকাংনি সংগঠন বাহাইকে রাগ্রিনানি বিনি যে প্ল্যান সংগঠনनि লগে লগে বুসকাঙ্গো जों तामो ख्लायनाय যতন সাও মুভমেন্ট কিন্তু মুভমেন্ট तामो ख्लायनाय আবো जों खोनानाय এবং ও खोनामानिनो न जों कामियाम सायो तलांगै যারা ফায়ারক ন जों काहामखाय मा बुजगैनाय চিনি তাবুক যে ব্লক কমিটি তংমারক হয়তো সবাই সাব জোনাল কমিটি রক খালাইজাক মানো তাবুক অনেক বড় রক বংনি পদ রক কামাইফা মানো ম কাইসা চিনি থানি বিরাট একটা চ্যালেঞ্জ नों कुबुई न हा ताई दफाना हामजाकाय नों जदि न पद न हामजाय गया दफानो जे हामजाकाय बुदय केबो कोनो खाइगला केबो कोनो जागा थांगला तिनी कबांगमा बररक दल या कानायरक बंगनि उकलग बंगनि बैकग्राउंड तामो কোনো না কোনো কিছু দङ নথবা বুটমা বাসালিয়া পদমা লিয়া চেয়ারম্যান মালিয়া আপনি কারণে অনেকজন থাঙো গপনি বাগै जोंहाबो खाबाय थाइग्रै যথেষ্ট চিনিতাও চিনি সংগঠন দंखो 2000 1000 রাং রই যে বড় রক তলাং জাংনাই রক বড় বেশি দিন টিকিয়া जों যতন সাইমানো বুসকাঙ্গ ভিলেজ কমিটিनि ইলেকশন নাংনাই जों যারা ভিলেজ কমিটিও তংনাই রক যারা চেয়ারম্যান নাংনাই রক কিন্তু जों ম 2 বছরন চিনি কিছু ফুটানি বাড়ি থাকা মেম্বারও বহাইনো न खुंसा फाइके सिंलिया आमती अनेक जागा दङ जों जदि न निजिनो जदि संशोधन खाय नाहारि मेयाखाय बबाग्रा जेसबां दंसितं आनि पकेट कुपलुंखाय नंगौ हनै वान सुक नायरक किन्तु साबधान पाब्लिक नरनो यागारग्लाक जोंहाबो मुथुमा नारगनाय सिनि बुसकांगो परीक्षा दङ आबंगा ভিলেজ কমিটিनि परीक्षा এই পরীক্ষাও जों जिदिना नांनाय पास खायना नांनाय आबुनि परे 2024 जिनि लोकसभानि भोट अमबचिनि थानि बिराट একটা চ্যালেঞ্ज बनि बागै जों काहामखाय साबुंमा थांनाय जों जतै सादि चिनि बररक मुभमेंट हिनी सापानो जों कयेकटा जागा ब्लक डेपुटेशन निमा नुखा 200-300 नि बेसि बरकारि मेया आमतै थैमुरुमुरु ब्लक डेपुटेशन रिया फानसुगु नगो या कबाक तंदि ब्लक डेपुटेशन ना हंकाय चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने हाय तुला सिगंग ने हायके खायदि थां कायसना वायसना सरनि बेरा सुग्रुप सबाय रिबाय केवला साप पुलिस ब्यांग थागा उल्टा सीआरपी रक से ब्यांग थागा साइमालिया आब्रो से हिंदू आंदोलन
फुंताम रजाखानो उल्टा खालाय केलें लाया अरखाय साव बुबाग्रानि बागै जान सिरिनाय टियार गैस कायसा बायना प्राय 1 किलोमीटर खारो आम जात आंदोलन ले कामरिया है बनी बागै न ताबो आनी थानी नन थानो अनुरोध चिनी 23 टा ब्लॉक दंगो चिनी एडिसी एलाकाओ नरंनि गासैबो हिम्मत दंखाय दिल्ली प्रत्येक बिसिनि 4 टा बाइक नंखरदि खरंनिके कादि ब्लॉक गानाव बेरायतो आरो बासाय दंगदि बीजेपी नेता भागा आसे काकेंगो तेरमान नाय डिपार्टमेंट थांदे एआरडीओ ए डाक्टर बाबू बरंगा तो डाक्टर सिमले आर जागा पाइसे ना मुरुक सारा दितो बुझखादे আমরা সারা দিও না এটা সে এডিসি আমরা কথা দিয়া চলন লাগবো আ জায়গা ফুটি উই সেপ্রাক ফাইয়া নাগান আবো যদি ক্লাইমেট ইয়াখাই নং এডিসি ও ক্ষমতা দङ ও ক্ষমতাनो जों फुनु मांग्राया भाइनाय नों सुलता बने किरिजाक दङ बनि बागैनो मुभमेन्टनि गोबां रायदा दं बुसखाङो जुदि बन रिंमा बाय कोनिया बन गा जानजानगो गेरगो थुइ दंदि बन्दा गगै गारि दा लाइखा लाइलिया किन्तु जेदिनो जों प्रथम आन्दोलन खायनाय आबंगा सारा त्रिपुरानि सुराइबारिनि सिबि साब्रुम जरा जत्त लामा और गेरक जाक जेदिगे थांगायें गेरक जाक जेदिगे थांगायें गेरक जाक कुतुलना ताय जागा करै खर गुसुनो रमुइतलांनायनो आफ्रो से बरक ताय साहाय नाहाय बुबाग्राना काम नांगुनाय यस बुबाग्रा को बोलो दिल्ली में आना के लिए बुझखा हाय खाइंगिया वाय थाम बुलाय मा बायसे अमित शाह खबर खा मांगने मा खामसे लाइखा बुरि खनाखाय जागाना मा फायनो आय खाइंगिया बने बागेनो ताखुक ते बुकुक सं जों बेलायखनो प्राउड फिल मा खायो थानाय 7 तारिखो चिनी जे विधानसभानि जे नाटक यामो कुबुय नाटक बुके छौ आबोबा ग्रेटर त्रिपुरालेन बागै खाइके सिं खामले आबो ग्रेटर त्रिपुरालेन से लायु नन्दितारि आं बियांति जे बाहा लांखा बा मारबले थामां हे टेबिल सागा मा खाम बासाय थिरलाय दया जोंबो एमएलए ngै फायगा शासक दलनि दंफाना माजे मते म हुब्रे खिबो किताबफोरखौ हुब्रेनो को सुजुक्रै अमते जों जे पाब्लिकनो जे कमिटमेन्ट माने पाब्लिकनो जे जों कग्रि माने आबनो जों अन्तत नारगे मानखा बनि बागै आं ताउकतेबो कक सानाय बुसकांनि सालो ओ विधानसभा तंनाय रक तमा सीपीएम नि तमा कांग्रेस नि तमा बीजेपी नि कक बरक जा बुजिया सुद सेप्राक दे मरासा तालिक जागोनैसा गायजालांनाय हायबो सिरि खगदों तबो कक बरंनो सावै बरंनो मलां सारिना नांगोन आफ्रु हंकाय बरं मा नायतुंनाय ट्रान्सलेटर ताबुकसे नायतुगै मा दंहा ताहुकते बुकुक सं बर खनाका अरे दशरथ देव विरोधी दलनि नेता अंगो बिनावखा लाब्रा खेसुरी चिनमखे एकदम खासा ताई कुनु करै जात स्राय निना थुरुकसाबाया वानसा खांग्राय रबाय विरोधी दलनो तंगमाने अब कामरिया अब थिजनगरिगो खुंजु खनाय जरा खुंजु खस खनालिया जों जखन साखा ए बासारे विरोधी दल नेता कक किसे मिसे ओय बुरा तामसे कक ओरा से पेरंग मासे ताम सालाय हिसाय दुनि रे बनि बागै न ताखुते बुकुक सं आरो आबो के तामने बनो शुक्ला शरण खाय आबुल सुजा गया बाका ठीक न खति भरो अमथायबो ठीक मतो राजा गया आबुल वो सुजा गया सब समय कामा हाय काब्रो हायके गुसिदा बो जदि आमति कक सेगतै तम सानाय बा अरे बोबा स्वर्गीय एनसी देवरमान सीधा आस्ता हाथला खिगलाई रिखाबले
हातलाय खिगलाय यादबा अरि खुंनाय रक कृष्णकान्त संनबा बरगवा अन्तत प्रतिबाद खायना खाबले ओ सुगला नोंता मुंखा पुगला नो जोंना नांबाय यादबा जोंबा हानि बागैसे ग्रेटा तिब्रालेन सानै रिरा खुगुरिखा नोंबा बर सिबियावनो नरना बागै तिब्रालेन सानै साइतो सिनि दल फाइके मुरुबुरिखा मुरुबुय वाच्छन गटाना रम्बुय गटाना रम्बुय दागारि मन्त्री ओ बिनि इंगैसे आखिनि आ सपन देबरमा सरं प्रेस मीट खाइसाय तिप्रा मथानि रिंयानि बागै नापति इंगो उंसाइसे रोंनानि गाइचिनरो सोलोंबाय दे रोंनानि गाइचिनरो मास्टार गोबांमा दंगो जोंगु साब जुनाल चेयारमेन हकै नों थान्दा केन्द्रले बाचिरिदि विलेज कमिटि चेयारमेन बो नों थामं मांलाक हाय यादबा बनि बागै ताखौ ते बुकसं बर खरका साउ सार नतम मुक राजा माबा बेजवान ब्ले दियो राजा बा बेजवान ता राजा बा 13 जन एमएलए सामने का वो फेरनता ताम बा माने राजा ना बिसी कुल का इमां हामियानो गो थुई मालिया फो ओले हंना मो राजा है राजा याबले राजा कब कई जगह को एकदम स्राई स्राई चिंगे बा बोनो से कमर तुम के बा इमां बोर काम नुक्सिनो बा याकुं याक सुई नाय बाइबल लोकपुरी नाय खाबो हदिबर अखे यर साजा बा हिं फोक बनि बागिनो बर अनेक बरक मा साका ओ आंदर से कथन ततरा बेरे स्या वाइसा कनो विद्युत वाइसा कनो फेरां ताबो आंगासे हामिया सायाबले एनि साउ बुयानि बयरं नो आपति रक रक तंगले हंकाय बनि बागेन आं साता ताबो ओ रांनि पद रांनि माला कानाय स्या ख्रिस्टाननो पुलाके तम साका बसे अनिल कापुर तेना फुं वाह ओरे अनिल कापुर 6 मासनि परके ठान्डा मन्त्रीया मानसिबा चेयारमेन पर्यन्त मालिया ताकसे बुझो राजाना हामिया माने अवश्य दसाबला बगे ताक संग खिस्टान हामना कासुका नायदि रामपदनो खनावरं आरएसएस या करे खिस्टान हाको नै खिस्टाननो बिसि कुलनाय रक दतिन खिस्टान गो बसे एसटी बाद्र तनाय भो इके खरो एसटी बाद्र खांखाय 3 जना बाद्र खाय मन्त्री सभा पटं शुक्ला शरण विकास शरण प्रमोद शरण ता आबरक 3 जना ख्रिस्टान एमएलए ब्ले आबरक न जखन बात करि के पुरगो शेष 31 में 3 थांगाते बुसक कामपायजाक इनकलाब जिंदाबाद नर जतन बात फायु कथा उपाय तंबा अमाय के हिसाब खाइया रतनाथ छापो जत एमएलए न मंत्री न अरे सीपीएम रे जा पारे को किंतु मोथारे कयो ना बेजवा আছে तारार काছে सब मंत्र नि छापो बिसी साकाय ना ओय बिसी के तो तुम्हारे ना तारारे कइसे तारारे आसके किरि जागो कारण बुबाग्रा बा yang जुगाजुग खाइतोंगा 4-5 जना मंत्री को एमएलए सीपीएम ने बीजेपी ने yang गानावो दनपुनि उपनि बासन बिसानि बिसिङाव जुदि पटं थांखाय दिंतांनाय निना बाइक बाहिनी दा साइकेल बाहिनी खायखिम नों हेरबा बरखाय बाइक बायसे सन्त्रास खायो सगे साइकेल बायसे सेफ्रागनाय आबो ओंखा बरंनि किरिमानि बनि बागै ताखकताय बुकसं बरक सौ बाजेते कम दिलो আমরা বুঝা সুইজা একটু দিমু সাথে রবাবো অবদিরনো जों मावान सुनाय बने बागैनो सिनि नम्बर 1 काय सिनि जे अर्गानाइजेशन सिनि जे संगठन जों शक्तिशाली माखायनाय ग्रास रूट नि सिमि सिनि विलेज कमिटि नि वार्ड नम्बर नि सिमि 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर वार्ड नि सिमि सिनि क्लियर ना नांनाय आबुनि पुरा बुथ कमिटि आबुनि पुरा ताबुक सब जुनाल कमिटि एकदम काहाम के माखायनाय
अ जागावसोरनि नेतृत्वनि बर' कगिया जों ताबुक प्रत्येक चिनी वारिया श्रमना नरंनि प्रत्येक एलाकानि जत दिन पर्यंत विलेज कमिटिनि इलेक्शन आसाक ब्लॉक नो जों पाहारा मारिनाय ब्लॉक नि कोनो ताम नाय बनो पीडीएफ ब्लॉक नि कोनो 15 फाइनेंस कमिशन नि रां ब्लॉक नि कोनो पीएमएवाई ब्लॉक नि कोनो दिने वो जताम नाय बनो लेट्रिन आबो जेनो तिप्रा मथानि मॉनिटरिंग कमिटी नो सिंयावै रिमाया जात प्रत्येक आईसीडीएस प्रत्येक एआरडीडीओ थाङै जों बन मारमनाय चिनि ककबाय एग्रीकल्चर नि पावर टिलर मा बागनाय बागि हांकाय जों सेगै तुबै फायनाय कारण म एडिसिन एलाका जों जदि डेली 60-70 जनाखाय तंखाय आ फुटानि ओङै मानग्लाक 2000 आंग्रेव नang बासै बीजेपी हापाय दे ओ इंटरव्यू रिमान लगेसे नंनो साख्रि रेवनो ब्रिसि बुरा रेवनो तावखाय 40 बছর काखाय जिब्रि ना फुं सिनारे नेता मासा बुट बासानाय बुफानो का रिमाया बुइनो का बन बन साव ब्रिसि बुरा ने बातरनाय नि बाबु मामा खांखे मायाखौ तांगै माया सा निने बाबुनो से रिमाया के नोंसिनो रिमान राजनीति मा साता आमतिखे जोंनो थको गित्रां दंगौ बनि बागैनो जों मा सानाय ताखुक ताय बुकुक जों निजेराबो संशोधन मांनाय जों एका आइन तुबैदामान जे हारे चिनि सालारक बुरिरंनो निजातन खायनो सुरु खायया बुरिरक साला सासा गय नों साबानि आरि कामियाम चाहिँ हमन जागांखा तिनी राजनगर कायजाखा खानाखाय हाजामारा कायजाक दंफायखा खरकसा ना आबो अप्रिय सत्यको अमनो जदि आइन खायमै आंकाय चिनि समाज बुसुक जरातै उच्छृंखल दंखा शुद्ध राजनीति सिमी चिंता खायलाक समाज तो रक्षा मा खायनाय जों जे ड्राग्स का सलायना बागै कक सालायो किंतु आनी बुरिनि ऊपर जे अमो একটা নির্যাতন চলিত মানে अब तो খুবই দুর্ভাগ্য বনি বাগিনা जों যখন সাইরবা आं साइरबा अब तानि साइजुनि दायित्व याबले तिप्रा सात माने तिप्रा जिग्रक बुनि दफाबाय कायजाखा बुंने एसटी सर्टिफिकेट कैंसिल मा खायनाय हिमानि अब कि अननाय कब देबा कि साला मासा मुसु वानसुका साला मरासा हले हनाय दङ किंतु बुसाजोनो कायना थांतले ताइसाला मा वानसुनाय बबो ठीक अमा हायकेनो जों जेखाने नर सेंसस खायनाय दि चिनि पाराम सायो बुरै बुसार बुसु रान्दि बाङै दंखा मांनै माखाम बुसा पुसिना बागै बुसु कसङै दंखा अब किन्तु केबो चिनाखै जों मनो कायसा सेंसस खायन दरकार एक आइन तुमनान बागै शुधु पलिटिकल खायावै आ जागाव जों मा थांनाय समाज तो किछु परिवर्तन मा खायनाय लेखा पढ़ा बामतिनो चिनि अनेक बररक बुसानो स्कुल रहया एडिसिओ 1633 ता स्कुल दङ 160 ता सिंगल टीचर 155 ता वैल्यू 10 स्टूडेंट सरायरंग स्कुल रहला लिया तामनि कारण आबो चिनि नैतिक चिनि सामाजिक भावे जों अबनो निश्चय जों मानायनाय अमायकाय गोबां स्कुलाव जों नुगौ हस्टेलाव नुगौ ड्राग्स व्यवहार खायो वार्डेन सुपारक सঠিক भावे तदন্ত खाया माने नायकलिया स्राबसा तंगैनाय थांपायो साय रक्तामुं तंग तंगया साइमिनिया आबो सुदानि एडिसि हस्टेल सिमिया स्टेटनि ताइबक आरो जेतु मेच्योर स्टूडेंट दङ अबतिरंग जों मानायनाय सुदु अवेयरनेस खायो ड्राग्स नो कासुमिया कुन जागा किसा काहामकन बारि मारना नङ अब जों मानायनाय बनि बागै जतन टायर्ड लेंजाक कारण जों जतन साइमानो बनि बागै आं नंनो मा कयो फायदि जों बुसकांगो गामियाव जत आमसे तंनाय रक ताग्लाय आंद्रस जतन मुनुई सारिका खालिन सिमगे जों जतन आंद्रस जन फांसका कायलायनाय आंद्रस कायलायनाय दा जत जागानो जों मो आंद्रस अंखा
मो पार्टी न अनेक सम अनेक लायो त्रिपुरा मथा दाक्तिनो पाइ थांनाय मो ताबुक रिकॉग्नाइज पार्टी मो पार्टी कमरलिया ताइ के बुनु प्रो निर्भर खाया नांगलिया मो पार्टी इंकाय सराय सराय एकदम भारतनि निर्वाचन कमिशननि पूरा सर्टिफिकेट मानजाक अरताय के बदेरारि मालिया अबबाय चिंताय किबु किरेलिया मो आसिक जात करा गाचिनि मो आंध्रसो ताइ लागाताय कमालिया बनि बागै बुसकांनि बिसिनि सिमि जत्तनो जारा आगरतला तंनाय रक नंनि सात साखाव तबो फान आंध्रसो खायदि जों टेस्ट चेक खायनाय ने कादा खाय काकाया बनि बागै जत्तनो ताइसा हामबाय रोय बुबाग्रानो आं नयायै खुलुमबै आनि कक अर्णपाख्या हामबाय हामबाय सर बेलायनिनि नांगुंमानि कक सुनो खसारि कलांमानि बागै फायदि हिंगांकै जों दिनैनि पाइथाक सिनि पाइथाकनि कक सानाय आबन परे सिनि जतन जों दिनैनि प्रोग्राम तिनि साजरा पाइनाय आं बायते किसि साने बायनर जतन खालगै दंबायदि now I would like to call upon on stage Honorable President Sir B.K. Rangkol to deliver his speech. Hello. Ang jodo bukuk takuk te bukuk sono koinai ke bo holya karita thangbadi jeng pai thakni kok narok mong khanalayanu chini Tipramothani borom ganang President Sir B.J. Kumar Rangkol bo kok samanino jeng khanalayanu ang jodonon koinai jodono achuk baidi ke bo achuk thaya karita thangbaigradi जतनो हामबाय दिनै जोंनि फर्स्ट डे प्लेनारि सेसननि जोंनि मानगोनां महाराज प्रद्युत मानिक तायरो मानजागनाय जोंनि लीडर ऑफ opposition CM EM MLA MDC kacam MLA kacam MDC kacam EM tai jini Burai Mothani chairperson president tai netri rok youth federation ni president tai joto official tai ro juda juda jaga ni phainai joto delegate ang tini kok saya khana sanai tini और बंखाबा रिटायर होनानै जरा कायसा कक सावनो पाइनानै सकां ताबक जे जों अनेक कक जों खानाखा जोंनि स्पिकार रक जोंनो खूब हाइलाइट खालायखा जोंनो बखा खुसि खालायखा इनलाइटन खालायखा अब जत ठीक दङ किन्तु तिनि प्राय 40 बছর 35 बছर सकां तुइदुवो ओ अम्पिनी तुइदुवो जों सन्मान खायफोराव आफोरनि महाराज प्रद्युत किशोरनि बुमा फायो आफुरो क्राक जों बरमखा 1949 त्रिपुरा जखन भारत बाय जुक्त अंगमानि तारिख हयतेनो त्रिपुरावो चिनि बरक मातनाय चिनि बरक अंगिया जुदा हानि फायनाय जत रुखलायदेनानै अबते कैसा नकबार फायै चिनि बिसिङ हाबखा अबहायतेनो जों सिद्धांत नाखा नावै जों हाय मातंगिया आंदोलन खायखा जों बाजार बन खायखा बाजार मीटिंग मिছিল खायखा अबते जों खायनाय नांगौ तिनि जतनो नाराव साखा जे चिनि त्रिपुरा लैंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जों माननाय नांनाय किन्तु जोंनि कुनो स्टेप क्रियंख्लाय ओ कथै कथै नंनाय बनि बागै जों जे खालाय फाइमानि जों एचिव खालायमानि तबो ओ जेनेरेशनो नराव तामो माननाय नरावनो जोंनि फ्यूचर नरावनो जोंनि हानो नारगनानै जोंनि जातिनो नारगनाय किन्तु नराव बल लाइन थांनाय तबो यूनाइटेड अंगिया खालाय तिनि महाराज फायै जोंनो जतो थानसा मा खालायो ओ थानसानि मेसेजो नोंबो आंबो
मा फायो किंतु थानसांगिया बिसिंग बेसांग तै गरबर खायong खाय जों कुनै अचिevement मांगलाक चिनी बागे बतिने आं 56 years 56 বছর आंदोलन खाय फायो नराब 2 বছর रोक से 3 বছর रोक से केता मुंगनाय जों बखलाय खा मानबो मांखा जों नरा 2-3 বছর से वालायो तो मा बुलायो तोगलायो गोरोंसा तंगमाया अबहायतेले मांगलाक जों नुगै दंगन नारावनो जों स्टाडि बखलाय दङ जदि अचिevement नाराव माननि खलाय ककमा खनानाय जोंनि हाउसनि ककमा खनानाय डिसिप्लिन मा दंनाय एस ए प्रेसिडेंट असुकना आं सावै दिनै फार्स्ट सालनैलि जोंनि प्लेनारि सेसननि फार्स्ट दिनो अरनो माथाक जाखा जतनो गुड नाइट see you tomorrow again God bless each one of you Belekhe hambai chini boram gunang President Sir BK Rangkholno nangmani kok saiknar man bage belai hambai sini sarno belai nangkungmani announcement kisa jotono khnai thangnani ingthang sini khnabo haina haite isa second day plenary session sini khnani timing kha fungni 10 ta ni simi abon bai ang koinai joto delegates rongno norok jotono oro 9 ta ni bisingo phai assemble ngani bagai and je tini jara jara registration khayei coupon roknai atoy rok please ang no koinai kisa coupon roknawai registration khainani bagai sini joto leaders ono bahai ni koinai hingkang tabu koinai sini YTF ni working president sini borom ganang Sir Jiten mono phayei sini thujangnani accommodation kisa saklainani bagai kaisa saklaimung korbuk tai omorpurni je takhupuk song phainai borokni bagai oro rehab center je মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে একটি চামচ ফ্রি লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই खुलुमखा आं खम्बार दे बोरमा नरक जतनो न लामसगो चिनि ताबुक सगदरानि ककब्रा कक्तमावो पुइलानो फाजिनाय लायानो दिनैनि कक्तमा बख्रग रक सालसानि सालनो फासालो कल्याणपुर थाना आमसायो मांखा खरक नीति प्रसानि मांकथै कायसा पाति मं कल्याणपुरनि गोविंद चौधुरी गामिनि कक्तमा फासाल आशुगो खेतो कलाइजाक मांखा बिरेश कुमार देबरमा मुंगै खरकसा सिगलानि याकं याखाजाक मांकथै सांग्रंशालो दनपुर ते कमला सागर आमसायो याक्षी बदल CPIM तिब्रा मथाते कांग्रेस बदल याकारै 195 फेमिलिनि 590 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना बसाइनि यागनो हर फनाङै बोथार जाखा बिहि सबै बोथार जांनाय हामजगनि मं ललिता दास पार्टी मंगनि यागुलो बिहिगनो हर फनाङै बोथानाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पार्टी मं केम्पेर बाजारनि नन्दी जिल्ला आमसायो
Amsani tong kosong loko rokno kaham khere jagai dia tong hafangni sepsap abono jai toge naine ni bagai fasalo asomsa shantri bazar STM tanglogo visit khalaika hastini mantri okra Dr. Manik Saha Hasteni Mantri Okra Dr. Manik Sahani Manjak Mungo Fasalo Khlaijaka Shantri Bazar te Julaibari Mondolni Executive Meeting Manjaka Mantri Shuklacharan Watia Haste BJP ni Tangphang Jakpapia Dorto Yuba Morcha ni Haste Asukphang Nabadul Banik te MLA Pramod Diang Sangrong Shalhoro Fatara Hasteo Thangnai Rail Malkhongo Dormonogo Rail Station Manjaka 30 kg City Karan Patimungo Bihani Khorokni Shidi Bania Khlanya Rongoromkha Dormonogo Thanani Police Phiaba Thanao to Bumani Lamao Police ni Yakni Khari Thanga Khoroksa Shidi Bania Khlainai Muk thangtong khorchai togoi naina ni bagai fasalo Asomsa Krishnanagar ni Bogini Nivedita Girls Hostel visit khalaika Mantri Sudhanshu Das Rungsrungnai rokno karai chaya lamate hostelo tongoi tongnai fatani kubun boro rokno dakti dakti hostel yakarnani bagai karakdaki mungrekha Mantri Sudhanshu Das Tambuk koktoma sukroboi Salsani Shalono Fasalo, Kolanpur Thana Amsayo Mangha Khorokniti Prasani Mangkathai. Kaishapati Mong Kolanpur ni Gobindo Chaudhary Kamini Koktoma. Fasal Ashugo Kheto Kalaijak Mangha Bires Kumar Deborma Mongoi Khoroksa Shiklani Yakung Yakhajak Mangkathai. Te Kaishapati Mong Kolanpur ni Odonia Amsayo. Shalsa Kamajak Tongmani Yagulo Fasal Fungo Noganani Pukhiri Nitiyo Kalaijak Mangha Surya Mohan Deborma Mongoi Khoroksa Sakrani Mangkathai. Fasal fungo khwai hangkorni Kolanpur Thana Amsayo Khorokni Borokni Mangkathi Manmani Pati Mongo Uplaka Plajaka Telemura Bakhakseni Kolanpur Amsai Kaisa Pati Mong Kolanpur ni Gobindo Chaudhary Kamini Koktoma Fasal fungo Khetawo Kalaijak Mangkha Bires Kumar Deborma Mongoi Khoroksa Shiklani Yakung Yakhajak Mangkathai Te Kaisa Pati Mong Kolanpur ni Odonia Amsayo Salsa Kamajak Tongmani Yagulo Fasal fungo Noganani Pukhiri Nitiyo Kalaijak Mangkha Surya Mohan Deborma Mongoi Khoroksa Sakrani Mangkathai Patimungni Koktoma Mankino Amsayo Thangai Shogoika Teljamura Bakhakseni STPO Proshun Kanti Tirpurani Toidul Mumbai Kolanpur Thanani Police Koktoma Saimangkha Fasal Aishugo Kolanpur ni Gobindo Chaudhary Kamini Kheto Kasaro Kalaijak Mangkha Yakung Yakhajak Khoroksa Tiprasa Shiklani Mangkathai Bini Mung Bires Kumar Deborma Patimungni Koktoma Mankino Amsayo Thangai Shogoika Teljamura Bakhakseni STPO Proshun Kanti Tirpurani Toidul Mumbai Kolanpur Thanani Police Aboni Yagulo Patimung Thayo Tubujaka Forensic Team Paithago butharjangnai shiklani nok bwskangotei nukao mangkhathai Police ni khakamung Bires Kumar Debormani nogono butharmani yagulo police no lama kororunani bagai paithago kheto kasaro khibiui reijaka bini mangkathai hwnai Patimungni yagulo Bires Kumar Debormani bata Soronjoy Debormano romkha Police ni singpning mungo Soronjoy Deborma go shiwui rekha buphayungno butharmani ঘটনা হচ্ছে ভোরবেলা খবর আসে পুলিশের কাছে যে একটা মৃতদেহ পড়ে আছে ক্ষেতের মধ্যে তো সেই খবর পেয়ে থানার কল্যাণপুর থানার ওসি স্টাফ নিয়ে এসে দেখে যে একটা বীরেশ্বর দেববর্মা অনুমান 24 বা 25 বছর হবে তার মৃতদেহ পড়ে আছে বাড়ির থেকে বেশি দূরে না কোন জায়গায় স্যার ক্ষেতের মধ্যে পড়ে আছে হাত পা বাঁধা অবস্থায় এবং রক্তাক্ত অবস্থায় তো সেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় কোন জায়গায় স্যার ঘটনাটা হচ্ছে এটা গোবিন্দ চৌধুরী পাড়া উত্তর মহারানীপুর কল্যাণপুর থানার আন্ডারে এবং এখন আমরা ওই ফরেনসিক সায়েন্স যে মোবাইল ভ্যান আছে আগরতলায় সেই টিমটাকে আমরা দেখেছি তদন্তের জন্য ডেড বডি আমরা অলরেডি হসপিটাল কল্যাণপুর হসপিটালে শিফট করে নিয়েছি এবং দ্বিতীয় যে ঘটনা হচ্ছে সূর্যমোহন দেববর্মা বলে একজন 60-65 বছরের বৃদ্ধ লোক গতকাল থেকে মিসিং ছিল আর আজকে ওনার পুকুরের মধ্যেই কি বলে ভাসমান অবস্থায় পাওয়া গেছে ধারণা করা হচ্ছে এটা জলে ডুবে মারা গেছে অ্যাক্সিডেন্টলি এলাকার পরিস্থিতি কি আছে ঠিক আছে এখন কোনো ঝামেলা নেই
Abo haikeno fasal fungo Kailanpurni Odonia amsayo nogganani pukirini tuyo kufungjak mangkha bisidok jiba umoni khoroksa sakrani mangkothai bini mung Surya Mohan Deborma sangrong salni simi kemajak tongmani oborok patimungni koktoma mankeno amsayo thangui sogoikha Kailanpur thanani pulis ni khakamung sasung no nogganani pukiriwo kalai theikhana o sakra hanai phiaba patimungno tiyei chaitogui naituk mungo ongkhorjak pulis khuaini simi biplopni kokthom chini khorang Sangrong Salo Donpur te Komlasagor amsayo yakshi bodol CPIM Tipra Mothate Congress bodol yakarei 195 family ni 590 voters romkha BJP bodol ni bana yafari borok no lamjak sogaina harka Boksanagar mondol ni asukphang Subhash Chandra Saha Sipahijala Hangkor ni BJP tangphang Pranojit Ghoste Boksanagar Bidhan Sabha BJP ni ongoi batainai Tofazal Hosena Kosong Sangrong Salo Dhonpur te Komlasagor Alkalka Kainui amsayo yaksi bodol CPIM Tipra Motha te Congress bodol yakarei 195 family ni 590 voters romkha BJP bodol ni bana Sangrong Shalti pura poila Dhonpur ADC village ni community hall nogo luajijak bodol slaimani pandawo Tipra Motha te CPIM yakarei 31 family ni 97 voters romkha BJP bodol ni bana abo haikeno Sangrong Shal Shairiko Box Nogor Mondol ni Komlasagor Gram Panchayat amsaini Komlasagor community hall noklau luajijak bodol Slaimani Pandawo CPIM te Congress bodol yakarei 164 family ni 495 voters romkha BJP bodol ni bana yafare borono lamjak sogoina harkha Boxnagar Mondol Ajukphang Subhash Chandra Saha Sipahijala Hangkor ni BJP tangphang Pranojit Ghosh te Boxnagar Bidhan Sabha BJP ni ongoi batainai Tofazal Hossein Akosong যখন 23-এর নির্বাচন আমরা এখানে দাঁড়িয়ে চিল্লিয়ে বলছিলাম এই মুসলমান ভাইদেরকে যতই কিছু বলেন 2,00,000% শিওর ত্রিপুরা যে বিজেপি সরকার আবার আসবে সিপিএম আর কোনোদিন আসবে না আপনারা বিশ্বাস করলেন না কেন আপনাদেরকে দই খাইয়ে দিয়েছে দই কালারিং দই খাইয়েছে বামগ্রেসের কালারিং দই লাল আর সাদা দই 16 ফেব্রুয়ারির আগের দিন 15 তারিখে আপনার মুসলমানের কানে কানে বলে দিল ওই দাদা বিজেপি আর আসবে না আমরা বামগ্রেস জোট হয়ে গেছি নেন এই কালারিং দইটা খান খুব মিষ্টি 16 তারিখ এই কালারিং দই খাইলেন আইয়া বলছি করলো কলকিতা ওই ব্রিজের কাছে দাঁড়ায় রয়েছি আমরা ওই দুর্গানগর ব্রিজের কাছে টিপটা দিবেন আমরা আইয়া বলছি বামগ্রেস খাইলেন দই 17 তারিখ ঘুমের থেকে উঠতে দেন না 16 তারিখ শুন হয়ে গেল আজকের দিনও শেষ শুন পেট্রোলে উঠতেছে আজকে আপনার বাড়ি থেকে যান না সোনামুরা আপনার বাড়ি থেকে যান না বক্সনগর বিশালগড় রাস্তার অবস্থাটা দেখুন আর ওই আপনাদের কাছ থেকে মিথ্যে কথা বলে ওই জুচ্চুর ওই সিবিএমটা ভোট দিলেন সিবিএম নেতা শামসুল হক আজকে 4 দিন 1 সপ্তাহ ধরে বিধানসভা চলছে আপনারা কেউ এখানে বলতে পারবেন হাত তুলে ওই শামসুল হক বিধানসভায় একবার দাঁড়িয়ে বলেছে যে আমার বক্সনগর থেকে রাস্তাটা সোনামুড়া থেকে শুরু করে বক্সনগর থেকে বিশালগড় রাস্তাটা পুরনো অবস্থা সেটা করতে হবে ভোটটা না দিয়েছিলেন বলতে পারছে পারে না তো ভোটটা দিলেন শুধু কারণ কি আমরা ওই যে বলছিলাম আমরা মুসলমানরা যখন ইলেকশন আসে আমাদের বন্ধু ভোটের দল হয়ে যায় আসলে আমরা মুমিন আমরা মুসলমানের ঈমান সত্য কিন্তু আসলে প্রমাণে দেখা যায় আমরা ঈমানটা কতটুকু সত্য তার যথেষ্ট প্রমাণ 2023 নির্বাচনে দেখলাম আমার মুসলমান বাবারা ভাইয়েরা বন্ধুরা কি করেছিল নিজের স্বচক্ষে দেখলাম বড় বড় দাড়ি মাথায় টুপি ওই তিব্রা মাতার লোক এসে বলছে আমরা মুসলমানের বন্ধু আমরা মুসলমানকে হেফাজত করব দাড়িওয়ালা বাবা টুপিওয়ালা বাবা বাড়ির সামনে তিব্রা মাতার পার্টি স্কুলে বসে আছে ওই বাবা জানে না ওই মুসলমান ভাইটা জানলো না একবারও যার বাড়িতে তিব্রা ট্রাইবেল 100% শুয়োর লালন পালন করে ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে কোনো মুসলমান থাকতে পারে না সে ট্রাইবেলরা নাকি আমার দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা ইমানদার বাবাকে তার ধর্মের পাঠ দেবে তার ধর্ম রক্ষা করবে আজকে আমরা মুসলমান এমন জায়গায় পৌঁছে গেলাম যার জন্য আমাদের ধর্ম রক্ষা করার জন্য ওই শুয়োর পালককে আনতে হবে একটু চিন্তা হয় না বাবা একটু চিন্তা করার দরকার আছে কি এই এলাকার মধ্যে অনেক মুসলমান দাড়িওয়ালা টুপিওয়ালা তিব্রা মাতার পার্টি স্কুলে বসেছিল আমি মিথ্যা কথা বলছি
বদল স্লাইমানি পান্ডাও মানজাকা বক্সনগর পঞ্চায়েত সমিতিনি চেয়ারপারসন সঞ্জয় সরকার হাঙ্গরনি জনজাতি মোর্চানি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিরালাল দেববর্মানো খবই গুবুন অ জামার ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরাং বসাইনি ইয়াগনো হর ফনাঙ্গै बोथारजाखा बिहिक सगै बोथारजांनाय हामजोगनि मुं ललिता दास पाटिमुंनि यागुलो बिहिकनो हर फनांगै बोथारनाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पाटिमुं केम्पेर बाजारनि नन्दिदिला आमसायो बुमा बुफानि नकनि बुतो ख्लायै नगो किफिले तु बुमानि यागुलो शाकनि बिहिकनो हर फनांगै बुथारखा बसाय सगै बोथारजांनाय हामजुगनि मुं ललिता दास पाटिमुंनि यागुलो हर खामजाके ललिता दासनो आगरतला जिबि शाखामनो गतुबय फायखा नकनि बररक फियाबा मुथांगै नारक मानलिया मनो शाखाम नकनि शाक नायनाय रक पाटिमुंनि यागुलो बिहिकनो हर फनांगै बुथारनाय बाबुल दासनो रमखा पुलिस कक्त मावशाय मांखा लाई थांनाय बिसि चिचार सकांगो ललिता दास बे कायजांमानि केम्पेर बाजार नन्दितिला आमसायनि बाबुल दास फियाबा कायजांमानि यागुलो शालब्रुमनो बिहिकनो बुतो ख्लायो बाबुल दास आबो हाइखेनो स्रांशालो बसाय बे बुजाकमानि यागुलो बुसाजुगनो लगियो तलांगै बुमा बुफानि नगो थांगै तंगैखा ललिता दास सांग्रं शालति बर बिहिकनो नायनानि बागै बुक्रा बुक्रा जुगसंनि नगो थांगै सगैखा ललिता दासनि बुसाय बाबुल दास बुक्रा बुक्रा जुगसंनि बुसकांगनो बिहिक ललिता दासनो बुतो ख्लायै नगो किफिले तुबुखा बाबुल दास आबो हाइखेनो नगो सफैमानि यागुलोबो बिहिकनो बुतो ख्लायमानि थागलिया बुसाय बाबुल दास बुमानो बुजाकमानि नुगै बिनि नाना थागुसंनो फुन ख्लायै साहरो हुनै बुसाजुगनोबो बुतो ख्लायखा बुफा बाबुल दास पाइथाको सांग्रंशाल हरति बर केरोसिन बुलै बिहिकनो हर फुनांगै रुखा बाबुल दास पाटिमुंनि यागुलो हर खामजाखे ललिता दासनो आगरतला जिबि शाखामनो गतुबय फायखा नकनि बररक फियाबा मुथांगै नारक मालिया बनो शाखाम नकनि शाक नायनाय रक বাড়িতে গেছে গিয়ে ভাই ইয়ে গেছে মাইয়া টেরা গেছে গেছে বড় দেখো আমার মাছে গাল মুখ খুললে টম হয়েছে পাশা পুষা এর দূরে মাংস টাংস খোয়া গেছে এমন মারা মাছছে কালা হয়ে দাগ কইরা রইছে এটা কি জামাই মারতো জামাই মাছছে কি কারণে মারধর করতো তো এটা তো আমি আর কইতা পারতাম না কি কারণে মাছছে তো মাইরা তো পরের দিন গেছে ভাই গিয়ে এই আমরা সামনে আমার বেড়ের সামনে আমার শাশুড়ির সামনে মাছ ইচ্ছা মতো গলা চিরা দিয়ে ধরে ডেক্কা দিয়ে বলা দিয়ে জুতা লইয়া যা মাছ তো আমি আটকাইছি 3 বছর ধরে এমনি এমনি আটকে আমারও ওটা ডেক্কা দিয়ে বলা যে আমারও ধমকাইয়া লাগছে না এরকম কি কারণে করতো এটা তো কইতে পারি না কি কারণে হয়তো এমন কি প্রতিনিয়ত মারধর করতো হ্যাঁ হয়তো আবার কি আমি কবে একটা রুই না দিতাম না তবে আনছে তাইতে হাসলে আনছে টুকনি দিব টুকনিও দিতাম না কিছু আমার লগে সুবা কত না কই সুবা করলে আমি কেসা দিব আবার তুমি আতলা কথা কইবা তোমার লগে কি একটা কথা কইতো না মানুষে তো সুবা করলে আমি দিম ওই এটা এসে লইয়া গেছে একটা ফুলের টুকনি কত না ধরুন আমি ফাঁসি লাগে ম্যাডাম তবে কিছু কথা না চাই না সেটা আমার ইউর মাছছে ননসরে শোনা গেছে আপনার বাড়িতে নাকি মারধর করা হয়েছে আমার বাড়িতে মাছছে আমার সামনে তারপর বাড়িতে নিয়ে কি করছে বাড়িতে নিয়ে কি তার অটো স্ট্যান্ডে দিয়ে বসে না ফিরতে গেছে ভাত রান মাছ রান কাটতে এত রাত করে এটা মাছ কাটতে রান তো ভাত রান তারা বাইত বলে কাটতে লাগছে বাবু আগের দিন আমরা বাইত গেছে দুপুরে আপনার বাড়িতে কবে গেছিল মেয়ে পরশুদিন গেছে পরে জামাই কালকা গেছে দুপুরে কি আকো বাইতা কোনো বাইতা আমি আর ভাই আছি আর আমার উপরে তো আমার যে আর মারতো যা গলা চিবা দিত বললে মাইরলাম ধরে এমনি বইয়া বইয়া দৌড় করতেছে আর বারবার তাই কইলে এমনি চিবা দিত মারতো আমার সামনে এমনি ধরে আজকে কি হয়েছে আজকে তো কালকে ওই তো লইয়া বলে অনুষ্ঠানে মাঠে বাইত নিছে তিনটার সময় ফোন করছে আগুন দিয়ে আগুনটা কে দিছে মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন নি মানে কিভাবে লাগে আমার মায়ের কাছে নিয়ে জানা দাদা মায়ের দেখছি না আমার দেখতাম নিজে না মেয়েরা এরকম মানে মারধর করার কারণটা কি প্রতিনিয়ত যে মারধর করতো কি কারণে কত বছর আগে বিয়ে হয়েছিল কত বছর আগে বিয়ে হয়েছে মেয়ে আমার বাবা মামার বাড়িতে আসলো তারপর মামার বাড়িতে আইসে বলে শুধু বাড়ির ভিতরে আমার আর আমার মার উপর অত্যাচার করতেছে আমরা যে গাই কিছু কর না তারপরে পরশুদিন আমি স্কুলে যাবো আমি স্নান টান করে ড্রেস টেস করছি ওই মা রান্না করে খাচ্ছে এরপর দেখি শুধু মার বাবু তর্কাতর্কি লাগছে বাবু মারে মারছে মা আর কত কিছু মারে এক সপ্তাহের ভিতরে একদিন বালা থাকলে 7 দিন
দিন মার লোকে কাজে লেগে দেয় এরপরে মা মামার বাড়ি গেছে গা এরপরে গেছে পরে এরপরে কালকে সকালে বাজারে গেছে বাজারতে আইসে পরে দিয়েছি না আমার কইছে যাইতাম বাবুর লগে মামার বাড়ি আমার মাসিতে বাড়ি আসলো আমি গেছি না আমি কইছি না যাওয়ান লাগতো না মার মনটি গেলে মা এবার বাবু গেছে এরপরে বাড়িতে আইসে কালকে গিয়েছে সন্ধ্যাবেলা বাড়িতেছে আইসে পরে মারে আমার সামনে গো তোরা আনছি তোরা হারে হারে টের পাবো আমি বাবুরে গো তুমি ঠিকই যাবো তুমি চুপ করো এরপরে কিছু কইছে না এরপর দেশের এই সন্ধ্যাবেলা কাজে কাজে এরপরে দিয়েছিলা আমি গেছি গা এরপরে এরপরে মা রাত্রিবেলা 11টা বাজে আবার গেছে আমার মারে মারতো তারপরে আমি পিসিরে ফোন করছি পিসির ভাই মামার ভাই ফোন করছি আমি কে লেগা ফোন করছি এর লেগা বাবু আমার ওয়াল লাগা মাথার বাইরে আইছে আমি কে ফোন করি তা করছে এরপর দিছিলা গড় আইছে পরে বাবু তো ঘুমাই রইছে 3টা বাজে না এর আগে মা খালো শুয়ে রইছে আমি মারে ডাহি আমি কই মা মনো ঘুমাইছে পুরো শব্দ করে না ডাহি উত্তর হলো না মা মনো ঘুমাইছে আমি এইবার চিন্তা পাইবা আমি 2 রাত ধরে ঘুমাই না কিছু খাওয়া না আমার কিছু নাই আমি মার পাবে তুলে পড়ে রইছে আমার যে চোখটা কোন সময় লাগে গেছে এই 3টার পরে গো কি হই যায় আমি আর কই জানি না পরে ঘুম থেকে ওইটা কি দেখছো আমার কাকু আমার মা হইছে পরে মা যে বাসা করে চিলি দিছে আমার কাকুর ঘরের সাথে এই কাজটা করতে আমার কাকু করতে বাইরেছে বাইরিয়া সবাই রে বাড়ি ডাকছে আয়েছে আমার মা শেষ আমার মা আগুনটা কে দিছে তোমার মার গায়ে এটা তো স্যার আমি দেখছি না আমি তো মার বাবা নিজে ঘুমাই মার সঙ্গে কথা হইছে নি কথা মানে ঘটনার পরে কালকে মারে আগুন দেওয়ার পর না আগুন দেওয়ার পর কোন গেছলাম কি মনে হয় মানে কিভাবে আগুনটা লাগতে পারে মা কেরোসিন ডাইলাই তো করছে নিজেই করছে না উনি নিজেই করছে না আমার বাবা করছে আমি তো দেখছি না বাবুর সঙ্গে কথা হইছে নি না আমি কোনো কথা কইছি না এখন তোমার বাবু কই পুলিশে লয়ে গেছে তোমার মার নাম কি মার নাম ললিতা দাস বাবুর নাম বাবুল দাস বাড়ি কোন জায়গায় বাজার নন্দিটিলা কেন্দ্র বাজার নন্দিটিলা তোমরা ক ভাই ক বোন আমি একজনই Patimungni yagula Agartala jibi shakham nogono bihigno horfunangai butharnai Babul Das no romkha police aboni yagula thanao tubui faikha bono police Bureau report Chini Khorang Amsani tong kosong loko rokno kaham khere jagai detong hafangni sepsap abono jai toge nainani bagai fasalo asomsa Shantir Bazar SDM tangnogo visit khalaika hastini mantri Okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar SDM tangnogo visit khalaimani jorawo mantri Okra ni logio tongkha MLA Pramod Diang Bishiburum na hakotar hafangtai haste hafangni bakhaktai hasteni joto tong kosong loko rokni bagai sebai jagai tongor saisai rang puisa phiaba tong kosong loko rokni yago thangai sogoi hafangni bakhaktai rejakmani joto sepsap Aboni bagai amsani tong kosong lukurokno kaham khere jagai detong hafangni sepsap abono chaito geinani bagai fasalo asomsa Shantir Bazar SDM tangnogo visit khalaika hasteni mantri Okra Dr. Manik Saha visit khalaimani jorawo Shantir Bazar SDM tangnokni joto khotol berai naimani yagulo dalbidal department ni sebu khalainai rokbai koksalaikha mantri Okra abo haikeno SDM tangnogo samung nangai fainai lukurok baibo koksalaika hasteni mantri Okra Dr. Manik Saha Shantir Bazar SDM tangnok berai naimani yagulo hafang bailu aji jak review meeting go manjaka mantri Okra Shantir Bazar SDM tangnogo visit khalaimani jorawo mantri Okra ni logio tongkha MLA Pramod Diang Shantir Bazar ni Simi Bikram ni kokthum Chini Khorang Hasteni mantri Okra Dr. Manik Sahani manjak mungo fasalo khlaijaka Shantir Bazar te Julaibari Mondol ni executive meeting manjaka mantri Shukla Charan Nuatia haste BJP ni tangfangjak Papia Dotto Yuba Morcha ni haste asukphang Nabadol Banik te MLA Pramod Diang Shantir Bazar SDM tangnok berai naimani yagulo fasalo Shantir Bazar te Julaibari Mondol ni executive meeting go manjaka hasteni mantri Okra Dr. Manik Saha
आशालो पयलानो शान्तिबाजारनि मुकुट अडिटोरियम हलनगो ख्लाइजाखा शान्तिबाजार मण्डलनि एक्जिक्युटिभ मिटिं आबोनि यागुलो जुलाइबारी कम्युनिटी हलनगो ख्लाइजाखा जुलाइबारी मण्डलनि एक्जिक्युटिभ मिटिं कक्सा पान्दा चेंगनानि सिकां बदले बानाति सावै पान्दानो चेंगसावै रिखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा फाशालो शान्तिबाजारते जुलाइबारी मण्डलनि काइनि एक्जिक्युटिभ मिटिं गनो लुकुरंनि गानाव तंगै बरकनि बियाल ते नांमानि जराव चुबाचु ख्लाइनानि बागै बीजेपीनि आदं रंनो कक्सरखा हास्तेनि मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहा যে বড়বাবা এর মধ্যে শান্তিবাজার মিউনিসিপ্যালিটির প্রথম যে প্রথম তলার কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, দ্বিতীয় যে তলা আছে সেই কাজটাও কাজ চলছে। বড়বাবা ব্লকের অন্তর্গত মুরাসিং পাড়ায় যে অত্যাধুনিক যে মাছ বাজার তৈরি করা হয়েছে তার জন্য কত খরচ হয়েছে? প্রায় 1.5 কোটি টাকা, 1.5 কোটি টাকার মতো খরচ হয়েছে। এই বিধানসভায় প্রায় 6 কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার নির্মাণ কাজ চলছে। এর জন্য কত বরাদ্দ হয়েছে? 1,17,00,000 টাকা। অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত কমিউনিটি হল নির্মাণের যে কাজ চলছে এর জন্য বরাদ্দ হয়েছে 19 লক্ষ টাকা। শান্তিবাজারে যে কমিউনিটি শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে এর জন্য খরচ হয়েছে 12 লক্ষ টাকা। সেই সঙ্গে 20 আসন বিশিষ্ট যে 3টি পাবলিক শৌচালয় নির্মাণ করা হয়েছে তার জন্য প্রায় 30 লক্ষ টাকার মতো খরচ হয়েছে। প্রায় 2 কোটি 29 লক্ষ টাকা খরচ করে শান্তিবাজার প্রাইমারি যে গ্রামীণ মার্কেট সেই যে কাজ সেটাও চলছে। শুধু তাই নয়, প্রায় 42 লক্ষ টাকা খরচ করে বগাভাতে গ্রাম পর্যায়ে কৃষক অ্যাডভাইজারি সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে। काइनुई मण्डलनि एक्जिक्युटिभ मिटिंगनो मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया हास्ते बीजेपीनि तांगफां जुग पापिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आजुगफां नबादुल बनि ते एमएलए प्रमोद रियां आकर्षण शान्तिबाजारनि सिमी बिक्रमनि ककथुम चिनि खरां सांग्रं सालहराव फातार हास्तेयाव थांनाय रेल मालखुंगो धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाखा 30 केजि सिदि गोरान पाटिमुंगो बिहारनि खरकनि सिदि बानिया खालायना रंनो रमखा धर्मनगर थानानि पुलिस फियाबा थानाव तो बुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांगा खरकसा सिदि बानिया खालायनाय हपुं नायतुंमानि यागोल पाइथागो फासाल आइसुगो धर्मनगर पुलिसनि यागो मानजाखा पुलिस रकनि याकनि खारै थांनाय खरकसा सिदि बानिया खालायनाय सांग्रं सालहराव फातार हास्तेयाव थांनाय रेल मालखुंगो धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाकमानि 30 केजि सिदि गोरान पाटिमुंगो बिहारनि खरकनि सिदि बानिया खालायना रकनो रमानि धर्मनगर थानानि पुलिस बरकनि मुं दिलखुश कुमार ते नीरज कुमार बरकनि तंथाय बिहारनि समस्तीपुर आमसायो फियाबा रेल स्टेशननि थानाव तुबुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांखा दिलखुश कुमार मुंगै खरकसा सिदि बानिया खालायनाय आबोनि यागुलो पुलिसनि याकनि खारै थांनाय सिदि बानिया खालायनाय दिलखुश कुमारनो रमनानि बागै बेसांगो रेतुको खावै हाबो अंखरमानि पुलिस हपुं नायतुंमानि यागुलो पाइथागो फासाल आइसुगो धर्मनगर पुलिसनि यागो मानजाखा पुलिस रकनि याकनि खारै थांनाय खरकसा सिदि बानिया खालायनाय मानजाकमानि सिदि रकनि हाती दल 3 लाख अंनाय हनै शाखा धर्मनगर बखाक्सानि एसडीपीओ देबाशिष साहा অ্যাকচুয়ালি গতকালকে ধর্মনগর সাব ডিভিশনে একটা এনডিপিএস এর উপর একটা এক্সট্রা একটা রেড ছিল, যার ভিত্তিতে কদমতলাতেও কালকে আমরা একটা এনডিপিএস ধারায় মামলা নিয়েছি, ইন্টার স্টেট ক্রিমিনালকে আমরা ধরেছি। সেই ভিত্তিতে ধর্মনগরে একটা স্পেশাল অপারেশন চলে। তো ধর্মনগর থানার অফিসাররা কালকে রাত্রিবেলায় প্রায় লেট নাইটই বলা যায় দুজন আসামিকে আমরা বহির্রাজ্যে বিহারের দুজন আসামিকে আমরা ধরেছি। যদিও ডিটেনশনের সময় একটু ঝামেলা আমাদেরকে ফেস করতে হয়েছিল, হাওয়ার আমরা তাদেরকে ধরেছি এবং তাদের কাছ থেকে প্রায় 30 কেজির মতো শুকনো গাঁজা আমরা ধরতে পেরেছি, রিসিভ করতে পেরেছি। তো দুজন আসামিকে আজকে আমরা মাননীয় আদালতে প্রেরণ করব উইথ পুলিশ রিমান্ডের প্রেয়ার নিয়ে। আমরা গতকালকে শুনতে পেয়েছিলাম যে একজন আসামি মানে থানা থেকে পালিয়ে গিয়েছিল, সেটা কি সত্যি? না, থানাতে তো ঢুকেনি। অ্যাকচুয়ালি ডিটেনশনের সময় এনে যখন জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছিল তখন অ্যাকচুয়ালি সে অসুস্থতার ভান ধরে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল। যাই হোক, আমরা ইমিডিয়েটলি আমরা তৎপরতা করে বা সবাই বেরিয়ে এটা আমরা ধরতে পেরেছি। প্রাথমিক দিকে সে মানে চেষ্টা করেছিল পালিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু সাকসেস হয়নি। আমাদের তৎপরতায় তাকে আবার ফার্দার ডিটেনশন করে তার কাছ থেকে যে পজিশন যে গাঁজাগুলি পাওয়া গিয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে আমরা নির্দিষ্ট একটা এনডিপিএস এর মামলা আমরা গ্রহণ করি।
NDPS ek keronggo FIR na hare reman sanai fasalo borokno hangkhor dorbar nogo tisaka police phiaba police rokni sakthar mungkring ni bagai sangrong salo police ni yakni khoroksa sidi bania khlainai khari thangmani party mungo dormanogar police rokni sakao kasawi phaika sakthar mungkring ni koksil samung bureau report chini khorang मुख थांगतंग खरचाय तगै नायनानि बागै फासालो आसमसा कृष्णनगरनि बगिनि निवेदिता गार्ल्स हस्टेल विजिट खालायख्या मन्त्री सुदांशु दास रोंस्रोंनाय रकनो कारै चाया लामाते हस्टेलाव तंगै तंनाय फातानि गुबुन बर रकनो दाक्ति दाक्ति हस्टेल याकारनानि बागै क्राकदागि मुंगरेखा मन्त्री सुदांशु दास Sekang Nishimi Agartala Krishnanagar Amsaini Bogini Nivedita Girls Hostel no Tuyoi Asaijak Dal Bidal Kokshil Shamung Aboni Bagai Mukthang Tongkhor Chai Togoi Nainani Bagai Fashala Ajamsha Krishnanagar ni Bogini Nivedita Girls Hostel visit Klaika Mantri Sudangshu Das Hostel Shogoi Kheno Hostel Tongnai Rungshurungnai Rok Bai Kok Shalaika Mantri Sudangshu Das Abo Haikeno Hostel Tamata Mujungzal Eba Bial Tong Abono Tuyoi Borung Shurungnai Ti Hostel ni Warden Bai Shalaika Koglam Rungshurungnai Rongno Karoi Chaya Lamate Hostel Tongoi Tongnai Fatarni Kubun Boro Rongno Dakti Dakti Hostel Yakarnani Bage Krakdagi Mungrekha Mantri Sudangshu Das আজকে আমাদের আগরতলা স্থিত বগিনী নিবেদিতা গার্লস হোস্টেল ভিজিট করেছি ভিজিট করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে এই হোস্টেলে আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ করে এসসি ওয়েলফেয়ার এসটি ওয়েলফেয়ার ওবিসি ওয়েলফেয়ার এবং মাইনরিটি ওয়েলফেয়ার এই চারটা ওয়েলফেয়ারের মাধ্যমে স্টুডেন্টরা এখানে থাকে চার ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট এখানে থাকে তো যারা এখানে স্টুডেন্টরা আছে তাদের খাওয়া দাওয়ার সুবিধা কী আছে হোস্টেল ফ্যাসিলিটি কী আছে কিচেন বাথরুম সমস্ত ফ্যাসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে কিনা এই সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য এখানে আসা এর বাইরেও আমার কাছে কিছু কিছু ইনফরমেশন ছিল যে কিছু কিছু স্টুডেন্টস যারা একসময় স্টুডেন্ট হয়তো ছিল কিন্তু বর্তমানে আর স্টুডেন্ট নেই তারাও নাকি এখানে অকুপাইড করে আছে তো এই সমস্ত বিষয়গুলিকে খতিয়ে দেখার জন্যই হোস্টেল ভিজিট করা এবং মোরওভার আমাদের এই হোস্টেলে সমস্ত রকমের ফ্যাসিলিটি স্টুডেন্টরা যেন সঠিক সময়ে পায় তার জন্যই যারা কনসার্ন অফিসার আছেন যাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়ে রেখেছি তাদের সাথে আলোচনা আমরা করেছি যেন সমস্ত ফ্যাসিলিটি তারা রাইট টাইমে অ্যাভেলেবেল করায় এর বাইরেও খাওয়া দাওয়ার কোয়ালিটি ঠিক আছে কিনা স্টুডেন্টসদের সাথেও আমরা আলোচনা করেছি এখানে বিভিন্ন রকমের কমেন্টও আমরা পেয়েছি কেউ পক্ষে বলেছে কেউ বিপক্ষে বলেছে তো সবগুলিকে খতিয়ে দেখার আমরা চেষ্টা করছি এবং আমি রিসেন্টলি আমার এসসি ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের দুইজনকে দায়িত্ব দিয়েছি তারা আগামীকালকে এসে সমস্ত রেজিস্টার তারা চেক করবে এখানে খাওয়া দাওয়ার যে কোয়ান্টিটি মেনু সেগুলি মেনটেন হচ্ছে কিনা না রেজিস্টার ঠিক আছে কিনা না আপডেট আছে কিনা না এই সমস্ত বিষয় নিয়ে খতিয়ে দেখে আমরা যে সমস্ত জায়গাতে ঘাটতি পাবো সেগুলি পূরণ করব এবং কিছু কিছু স্টুডেন্টসের কাছ থেকে যে সমস্ত আমরা কমপ্লেন পেয়েছি সেই কমপ্লেনগুলিও যেন আমরা ইমিডিয়েটলি সলভ করতে পারি তার জন্য আমরা চেষ্টা করব এই উদ্দেশ্য নিয়ে আজকে হোস্টেল ভিজিট করা Abo Haikeno Hostel Tongmani Jungjal Rongno Dakti Dakti Shokomornani Bage Dagi Mungrekha Mantri Sudangshu Das Raja Khoraguli Nishimi Pronomni Kokthum Chini Khorang Tabu Kisha Lengnamani Jora Tebo Haste Hayungte Haktone Koktomato Bi Phai Tongo Lengnamani Yagulo তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই পানি সারে গা সারে পা মা গা স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার
শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইনো হাইলাম সবো চিনি ককব্রক কক্তমাও হাইনো হাই ফাইদি নাইলাই ফিরানো তিনিনি কক্তমা বক্রক রক সালসানি সালনো ফা সালো কল্যাণপুর থানা আমসাইও মাংঘা খরক নীতি প্রাসানি মাংকথৈ কাইসা পাতিমুং কল্যাণপুরনি গোবিন্দ চৌধুরী গাमिनि কক্তমা ফাসাল আইসুগো খেতো কলাইজাক মাংখা বীরেশ কুমার দেববর্মা মুঙ্গই খরকসা শিখলানি ইয়াকং ইয়াখাজাক মাংকথৈ सांग्रंशालो दौनपुर ते कमला सागर आमसायो याक्षी बदल CPIM तिब्रा मथाते कांग्रेस बदल याकारै 195 फेमिलिनि 590 भोटार्स रमखा BJP बदलनि बाना बसाइनि यागनो हर फनाङै बोथार जाखा बिहि सबै बोथार जांनाय हामजोगनि मुं ललिता दास पाटिमुंनि यागुलो बिहिगनो हर फनाङै बोथारनाय बाबुल दास नरमखा पुलिस पाटिमुं केम्पेर बाजारनि नन्दी जिल्ला आमसायो आमसानि तंकसं लुकुरकनो गाहाम खेरे जागै देतं हाफांनि सेबसाब आबनो जायतगै नायनायनि बागै फासालो आसमसा शान्ति बाजार SDM तांगलगो बिजित खालायगा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहा हास्तिनि मन्त्री अग्रा डक्टर मानिक साहानि मानजाक मुंगो फासालो खलायजाखा शान्ति बाजार ते जुलाइबारि मण्डलनि एक्जिक्युटिभ मिटिं मानजाखा मन्त्री शुक्लाचरण वाटिया हास्ते BJPनि तांफां जोगपा पिया दत्त युवा मोर्चानि हास्ते आसुकफां नबदुल बानिक ते MLA प्रमोद दियां सांग्रं सालहराव फादार हास्तेयाव थांनाय रेल मालखंगो धर्मनगर रेल स्टेशनाव मानजाखा 30 केजि सिटि गोरान पाटिमुंगो बिहानि खरकनि सेदि बानिया खालायना रंखा धर्मनगर थानानि पुलिस फियाबा थानाव तो बुमानि लामाव पुलिसनि याकनि खारै थांगा खरकसा सिदि बानिया खालायनाय मुख थांतं खरचाय तगै नायनायनि बागै फासालो आसमसा कृष्णनगरनि बगिनि निवेदिता गार्ल्स हस्टेल विजिट खालायगा मन्त्री सुदांशु दास रोंस्रोंनाय रत्न कारै चाया लामाते हस्टेलाव तंगै तंनाय फातानि गुबुन बर रत्न दाख्लि दाख्लि हस्टेल याकारनानि बागै क्राक दागि मुंरेखा मन्त्री सुदांशु दास ताबुक कक्तमा सुक्रबै सांग्रंशाल हरदि बरनकनि ताइलाम सबायै बाति अबयनगर काथालतलि आमसानि शंकर भौमिकनि नग हाबका शिकक नग बिसिंग हाबमानि यागुलो शोकेस बिसिंनि 12 बरि रां साक्तै 60,000 केस रां खगै तलांका शिकक रंनि बदल हाइनो हाइ सांग्रंशाल हरदि बर भाति अबयनगर काथालतलि आमसाइनि शंकर भौमिकनि नग शिकक हाबजांमानि पातिमुं नगनि ताइलाम सबायै नग बिसिंग हाबमानि यागुलो शोकेस बिसिंनि 12 बरि रां चाक ते 60,000 केस रां खगै तलांका शिकक रंनि बदल फियाबा नग शिकक हाबमानि यागुलो बाहायके किसाफानो देर मानलिया नगनि बररक आबनो तुयै वानामाते कमां मावक लाइजाक नगनि जत बररक কালকে রাত্রেবেলা 2টা-1টার দিকে সুরে করছে এই রুমটাতে অ্যাকচুয়ালি আমরা ঘুমাই না এটা পাশের রুমে মা থাকে আর আমরা উপরে থাকি তো আমরা তো কোনো টেরই পাইছি না আর আমার ছোট মেয়েটা ওই ব্লকের রুমে থাকে 2টা-1টার দিকে জানলা ভেঙে লেছে জানলা ভেঙে ভিতরে ঢুকছে ঢুকা অ্যাকচুয়ালি আমার এটা মার আর মারি এটার মধ্যে সব মার পেনশনের টাকা পয়সা থাকে সোনা গয়না যা আছে মা এটা ভিতরে রাখে ইউজ করে এগুলো আমরা দেখিও না কোনো সময় এখন দেখা যাচ্ছে যে অনেক টাকা গেছে সোনা গয়না 10-12 লাখ টাকা হয়ে গেছে এই সোনা গয়না তো 10-12 ঘুরি আসছিল আর ক্যাশ টাকা যা করলো 50-60 হাজার টাকা পুলিশকে জানাইছেন? হ্যাঁ পুলিশ আইছিল
পুলিশ আয়া ইনকোয়ারি করে গেছে, সব কিছু করে গেছে। কি কইবেন মানে এমন ভাবে যে দিন দুপুরবেলা বা রাত্রেবেলা চুরি হইতাছে? অ্যাকচুয়ালি রাত্রে এইভাবে কিভাবে আমরা ঘুমাবো এটাতে? রাত্রেবেলা ঘুমানোটাই তো দুষ্কর হয়ে দাঁড়াইছে। এত পরিমাণ চোরের উৎপাত, আর এদিকে এই বস্তির ওই সাইডে দিয়ে দুই একটা চোরও আছে, এগুলিও জড়িত। একটা জড়িত না হইলে এটা এইভাবে একটা নেটওয়ার্ক করে এতগুলি বাড়ি ঘর সবাই রাত্রেবেলা আইতাছে যাইতাছে, কিভাবে প্রবেশ করছে? এই প্রথম আমরা 80 মানে অনেক বছর পুরানো, আমরা অনেক পুরানো, এরকম চুরিদারি জীবন হয়েছে না, এই প্রথম হয়েছে। জানলা ভাঙ্গা ঢুকা এভাবে নিয়ে যাওয়া। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কি করবেন? পুলিশের ভূমিকা সেক্ষেত্রে আমরা কি করবো? পুলিশ আয়া কইতাছে যে আপনারা সিসি ক্যামেরা লাগান, সিসি ক্যামেরা ছাড়া তো আমরা কি করে বাইর করব? তো স্বাভাবিক যে কথা কইছে যে সিসি ক্যামেরা ছাড়া আমরা বাইর করতে পারতাম না। কত আমরা ধৈর্য নিমুনিয়া সেটা বাইরাবাড়ি করলে তারপরে দেখা যাবে যে অস্বীকার করছে, না আমি চুরি করছি, তো কিছু করার না। পুলিশের ভূমিকা তো ঠিকই আছে, আইসে খবর দিছি করে সঙ্গে সঙ্গে আয়া করছে। কালকে কটার দিকে ঘটনা ঘটছে? প্রায় 2টার। এটা তো পারি না। জায়গাটার নাম কি? এটা ভারতীয় অভিনগর কাঁঠালতুল স্কুলের ঠিক উল্টা দিকে। আমার নাম শঙ্কর ভৌমিক। Shikok hapmani kok tuma mangkheno fashal fungo amsayo thangui shogui kha police fiaba shikok rongno naituk thani yak bukja police raja khoraguli nishimi omit ni kok thum chini khorang ফাশাল সারিগো বিশাল গরনি করইমুরা হাতিওয়া বাইকতে খুংসা বলে রমাল খুংনি বিশিঙ্গ থতাইলাই মানি বাই থুইমানা জাখরক নাই ফিয়াবালাহার পাতিমুংনি দামসাতে সতি থামজি জরানি ইয়াগুলাবো পাতিমুং থাইও থাঙ্গই সগইলিয়া বিশালগড় থানানি পুলিশ Fashal Shariko Bishal Gorni Korimura Hatio TR07F 6165 Marini Khungsa bike te TR071764 Marini Khungsa Bolero Malkhuni Bishingo Nahalale Tutale Mani by Timraza Korongnoi Patimungni Yagulo Korongnoi no Bishal Gor Shakam no Gotlangoi Tanka Fair Service ni Adongro Borokni Mung Gautam Das te Rakesh Pal Korongnoi ni Bishingo Gautam Das ni Shak Belai Hamiani Bagai Paithagor Horsa Kabono Agortola Jibi Shakam Nogo Fiabalahar Patimungni Damsha te Choti Thamji Jorani Yagulobo Patimung Thayo Thangoi Shogoilia Bishalgor Thanani Police Aboni Bage Patimung Thayo Noklai Tonka Lahar Patim Goklai Nai Baite Bolero Malkhung আমি পরিমরা থেকে আসার পথে তো ওখানে দেখলাম যে গ্রিন টোন দিয়ে সেটা দেখলাম কি হলো এদিকে পরিমরা বাজারে যে তোমার ইট শুকরির যে বিক্রি করে এদিকে বুলেরো গাড়ি দারুণ থাকে বুলেরো গাড়ি এই দিক থেকে নিচের থেকে ও রাস্তা থেকে উঠতেছে মেন রোডের দিকে উঠতেছে তারা কাজ সেরা বাইকে দুই গাড়িতে আইতেছে তো বাইকের মধ্যে সরাসরি বানিয়ে দিচ্ছে ওইখানকার বাজারের মানুষও সবাই এদিকে কইতেছে যে বুলেরো গাড়ির দোষ বুলেরো গাড়িটা সরাসরি তারা ডাইরেক্টলি একদম ফাঁদে লেগে বানিয়ে দিচ্ছে যার কারণে তারা দুটো একজনেরও খুব সিরিয়াস কন্ডিশন একজনের একটু হাত ভাঙছে আরেকজনের খুব মর্মাহত তার নাম কি জানা গেছে? হ্যাঁ তার নাম একজনের নাম আমরা ডাকনাম সোনুভাই হিসেবে চিনি খোলাবাড়ি আরেকজনের চিনি এখন কোনখানে নিয়ে আসছে? বিশালগড় হসপিটালে ফায়ার ব্রিগেডটা ফোন করাতে তারা গেছে এখন বিশালগড় হসপিটালে নেওয়া হয়েছে আমরা সবাই এলাম এখন কি আইজিএম এ রেফার করছে? এখন রেফার তো এখনো পর্যন্ত কাগজ দিছে না কিন্তু রেফার করবো যে কন্ডিশন অবস্থা সিরিয়াস একজনের সিরিয়াস আর যিনি রাতখোলাবাড়ি এর একটু জাস্ট ফাটছে আর আরেকজনের খুবই সিরিয়াস কন্ডিশন পাটা ভেঙে আছে ওইখানে আমরা রাস্তাতে দেখছি আর মাংসটা একটু সিটে বেরো রয়েছে আপনার নাম কি? রাকেশ পাল। যে আপনার সাথে ওনার নাম কি? গৌতম দাস। বাড়ি কোনখানে? গৌতম দাস বাইরে আপনার বাড়ি? আমার বাড়ি রাউতকলা। ভাই নাম কোন? আমার নাম রাকেশ পাল। রাকেশ পাল। একটা অ্যাক্সিডেন্ট কল পাইছি আমরা। কোন জায়গাতে? এটা করিমুরা বাজারে একদম বাজারের মধ্যে। কি একসাথে হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট? এটা একটা বুলেরো গাড়ি বাইকে বাড়ি দিছে। কয়জন আহত হয়েছে? দুইজন, আমরা দুইজন নিয়ে আইছি হসপিটালে। দুইজন নিয়েছে? হ্যাঁ। কি নাম আহতরা? একজনের নাম হইল আপনার এই গৌতম দাস 48 বছর। আরেকজন হইল এই রাকেশ পাল। তাদের অবস্থা কিরকম? একজনের অবস্থা একটু পাও ভেঙে গেছে, আরেকজন মোটামুটি তেমন কিছু না। একজন অবস্থা আশঙ্কাজনক? হ্যাঁ। কোন জায়গাতে পৌঁছেছেন? আমরা বিশালগড় মহকুমার হসপিটালে পৌঁছে গেছি। Bureau Report Chini Khorang ফাশালো তুলাশিগড় আরদি ব্লকনি শাকথার মুম্বাই হাচুকনি খরাং কমিউনিটি হল নগো খলাইজাকা 75 সীমান্ত গ্রাম ক্রান্তি বিরোকে নাম পান্দা
Pandao Manjaka Tulashikor Blockni BSC Chairman Pradip Debarma Blockni video Manas Morasing Nokhobai Kubun Ozamarok. Fashalo Tulashikor RD Block ni Shakthar Mumbai Hachuk ni Khorang Community Hall logo Klai Zaka 75 Shimanto Gram Kranti Biro Kinam Panda Fainite Nago Shalmari Jora Tongnai O Panda Kaijar Hangkor ni Bebagoi Kaisni Chiba Border Amsai ni Kamino Shangina Hazaka Abu ni Bishingo Khwaibo Khaste ni Kaitham Block ni Bishingo Khobjangnai Kaiba Kamino 75 Shimanto Gram Kranti Biro Kinam Scheme ni Bishingo Tubuzaka Pandao Manjaka Tulashikor Block ni BSC Chairman Pradip Debarma Block ni video Manush Munashino Khoboi Kubun Ozamara Belai hambai sini channel lo tam himba chutini Tulashikor RD Block by Lojija sini jeta posim basebari edisiblis te kaisa soli tongo bon bazar edisiblis je 75 sini eta grantini digos je border area ni to kaisa program eke suntabu posim basebari edisiblis basaza tini oro jotto senior program of Paimaza Peka, senior line dependent law, government department, any agree with the Armbokai, Chini ISO, with the education with the Armbokai, PWD, electric, Joto department, subzonal, Joton Tombayo, again, some of program no, Hamketi Sanabangoy, Sini, that a possible bus every discipline, that a harmony, Joto department no, more blessed on Nicola Bangoy, that are Hamkai program Peliga. Sini puro je posim base beri jonogon nobo mo program te berlai khatungja tamni basung kai dermas jabor puro bibhinno rokom program ekta guideline motabek tongo o guideline motabek no chung program khai tongnai emon ki success kaino bangai joko department no puro basaja kha basaja emon ki jonogon bo kha basaja abotino tini o program Tripura haste bobo jaga thayung tongo mo koita thayung tongo tini 75 jeta border area jeta village tomoni joto village on tom pray 75 ta village total koita village ngano asha 75 ta Pandani Paithago Tulashikor Block ni Khorogpuri Lukrong ni Yago Yafare Ruzaka PMAYZ scheme ni 48,000 ni check abo haikeno beneficiaries rong ni Yago Yafare Ruzaka Kadal job card Khwai ni Shimi Biplop ni Kokthum Chini Khorang Panchayat Budno Kitingai West Bengal Hastewa Khorok Bachi Butharjamani Party Mung no Shejawai Phashalo Rajokhara Agudini Laharo Khadumani Reli Khlaika Yakshi Bodol CPIM Khadumani Reli o Manjakha CPIM ni Politburo Adong Manik Sarkar ex MP Shankar Prasad Dotto CPIM ni Haste Adong Pobitrokor Akoshong Ashalni Khadumani Reli CPIM ni Hangkhortang Nok Baskang ni Shimi Reli Chengai Paradise Chomani Amsayo Khlaijaka Khadumani Kaisa Panda পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনাত্মক পঞ্চায়েত নির্বাচন ভোট লটকুন সন্ত্রাসকে জানাই ধিক্কার পশ্চিমবঙ্গে প্রহসনাত্মক পঞ্চায়েত নির্বাচনের violence, looting of voter ballot papers, and arsoning of houses, etc. And women are seriously affected. There is no rule of law in the Bengal. For them, practically, we from Tripura people. It all begins with a dream, a search for knowledge and insights. We work hard to reach our goals. We become explorers, engineers, scientists, teachers, lawyers, entrepreneurs, lifesavers. No matter what path we choose, what life we later decide to lead, we are always searching for a bigger picture. For this, we need the space to develop freely. We need a place for creative thinking. We dance out of the line, think out of the box.
push boundaries, explore new territories with open arms and experience freedom. But we need a place to grow that courage, to try things that are hard. Brave people change the world. Dream big. ICFA University, Tripura, where dreams begin. Maddomik te kuchuk maddomik amjamungo pas klaima yarung shurungnai rungni bagai kaisa koktoma kaham Allied Dropout Coaching Center tuboi faika maddomik te kuchuk maddomik amjamungo pas klaima nani bagai shep kaham June talni poila hati ni shimi changjangnai admission tei baham ke saimani bagai kurungdi onni kumawo Allied Dropout Coaching Center Champongnagar Jirania Tripura West Kokdukmari 6009 243654 eba 9366087959 eba 9362122083 eba 8974855069 eba 9233571678 হৃদয় জুড়ে সোনার দুটি কতই খেলা আপন মনে বিয়ের গয়নার বিশেষ সম্ভার Khulumkha ang Shilpa Deborma norok jotono no lamshugu chini tabukshak jorani kokborok koktomawo Poila no faidi nailayano tinini koktoma bokrokro Chashal nishimi shaluni bage khumulungne syndicate thungnokhlaw chengshaw rizaka Tipramotha party ni poila plenary session panda Chati kathara mushungai pandano chengshaw rika Tipramotha ni chairman Maharaja Pradut Kishore Deborma Manzakha Tipramotha ni president Bijay Kumar Rangkho te ADC ni chairman Jagadish Deborma no khoboi kubun ozamaro Huizda koktomani bishingti fa shalo Badharghat rail station o Shiljora thangnai rail malkhungo manzakha Khorokdok Bangladeshi Shamungni bagai Delhi thangnani naharmungo Borok Tripura haste faimani Patimungo Sompod Shahamungo Khoroksa ebarno romka TRP thangnani police Huizda koktomani bishingti fa shal horo Shunamurani kulubari hatiwa red klaye manzakha 15,000 yaba tablet manzangmani yaba tablet rongni hatiwa hatido 23 lakh Patimgo khorongni drugs bania klaine rongno romkha Shunamura thanani police boromni mu Jasim Mia te Kawil Mia Kumarghatni Patimungo Shagudu Khomane Khorok Thamno Kujuk Shakhamni Bage Delhi o Rohornai Haste Hapang Aboni Bage Chashalo Borno Nainani Bage Agartala Jibi Shakhamno Go Thangoi Shogoika Hasteni Montri Okra Dr. Manik Shaha Hatini Mukthang Tongkhor Chai Dognai Nani Bagai Haino Hai Chashalo GB Bazar Red Klaika Shodor Subdivisional Administrative the Food Department ni Ozamaro Ashalo GB Bazar ni Nirmala Store no Khoboi Khungtham Phalnok no Kholoberuka Shodor Subdivisional Administrative ni Ozamaro Tabukok Toma Shukruboi
Shalni shake khumulung syndicate thung nokhlaw chengshaw rizaka ti pramotha party ni poila plenary session panda chati kathara mushungoi pandano chengshaw rika ti pramotha ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma President Vijay Kumar Rangkoi ni syndicate thung nokhlaw chengshaw rizaka ti pramotha party ni poila plenary session panda chati kathara mushungoi pandano chengshaw rika ti pramotha ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma abo haikene Maharaja Bir Bikram ni mangpilio khumbogoi bonoborom yafarkha ti pramotha ni chairman Maharaja Pradyut Kishore Deborma no khoboi ti pramotha ni joto ozamarok abo ni yagulo national anthem rizamungni bishingti chengshaw rizaka ashal ni plenary session manjaka ti pramotha ni president Vijay Kumar Rangkol kebengne bodol ni ozama Onimesh Deborma ADC ni chairman Jagadish Deborma CEM Purnachandra Jomadiano khoboi ti pramotha ni joto MLA te MDC rok Pandani poila bukhakno jotono lamjak shomani logi leadership commitment te public life no tuyi kokna rukha ti pramotha ni haste ozama ex minister Mebar Kumar Jomatia Dipor Kaham. Good afternoon to everybody. Tinechung di Pramotha Party ni puila और पांडे ने तुई भाग चेयरमैन जिन बिगरान खोल गोरी सुंदरियां तंग जत्तो ने बमुं खुलिया बरन पुइला हम बाई मारो बनी लोगे जिन मोस्ट बिलवेड सब तो जिन एनिमी जिन buat untuk kabel mana pipe player body lo cinta sini puna oni me jabo MLA dari sini pun nongol jama dia mana presiden dia orang hambai maronarai sini Ibrahim ব্যক্তি তাই বলে সারা কাপাদিনা হামলা নাই sini বুবা করোনা ওয়ারিয়র sini প্রমোদ থানে বুবা করে পাইপ প্লেয়ার Jafaru. So all are warrior. Senhana Hamzah, Dona Hamzah, warrior. Ya, bagai, kui, apa itu warrior. Taktor di dalam tanah, volunteer. Sini hawi we are lucky hani monetiro udul bone nanda Senti baik
the last Singapore Tanzania hari Osman lain khusus istri common game upon medicine is important.
Mamahai Amini kilometer pajar naik tong facility pro nutaro mui phai le na asa som khai ba thani go pasia khaiซึ่งสองในบางเป็นพันบริบทอามกามียามใส่ของลูกบริเซโปรเซสอาบุกิบาที่ซึ่งบริเวณอันนี้นับมีดังต่อหาที่บางวิไทยไทยno extremist problem odi parekha logol sung ani moto sthiti ai jorao tamo ke banai gas kaham event কেন দারো ইনপ্রুভ কক্সা হবারন sini boba ini muharram sini belum jauh naik di presiden Rangkau Pulau Muhammad tidak presiden dia presiden Corona akhirnya sini leadership honorable Mr. seniorly warrior jaga kami betul warrior lumayan aku ini the road to a si moisha problem so 1997 যখন demand সংখ্যা হিসাবে আন্দোলন BJP
लगातार violation leading them hunger strike এই সময় লোকাল হিসাবে Xin chào các bạn, sau chúc mừng mấy Leo đôi nó xoay quanh khẩu November kan bok sipur garawo station সরকার পুলিশ Sini main bagara el patinya Bruni Boni sakit babi okay durau ni par aboni point ani nai borau in tripura gor tikhe borok demand 40 feet pada isu manis isu tak pucat 5,000 itu sakit na Shoni paina ruka ikasam emen tung ishim yom chin ni bishingti badhar shilchar rela Bangladesh leba pakai Delhi munggo borok mani munggo khayar bithanan Chalo badhar thangnai mansak Bangladesh horok dong horok ni bur selara ni bagai har munggo haste fia babo horok ni shai shu khlai mang khapai bangla kon bramilpur gajipuni chuba border amsai haste horok Pemani borno gai tane rik driver agashom no rom kani pul yang thai bahai ke bo ashwoi shop fai no ti to koi agor GRP সেবার আগে 15 করছিল
শীতে বোঝা গেল বাড়ি দিন পরে সবাই বিভিন্ন বাংলাদেশ আছে ব্রাহ্মণবাড়ি তারপর কেন হয়ে যাবে কারণ বর্ডার ক্রস চলে কোন বাংলাদেশ আসে পয়েন্ট আউট তো করে না হেল্প করে হেল্প ইজি হয় আউট যারা ইন্ডিয়ান মানে আমরা ওই ধরোটাকে Chashal Kapuli Tabuku Fataro Yadlal Rock Razami Pronobniko Harang Zako Fashal Nicolo Playema 10,000 My Bletron 20 Romka Shunamis Mani Concorde Shunam ni bisa jawan kulu bar red clay ni clay mani shuna mura zakka but black mani ya but dua hati belak orang ni dra ni polis take a natia 3 take q 0 mar no cash patimi mani পুলিশ আপনার আমাদের কাছে ইনফরমেশন দুটো গাড়ি Koridor pulis orang di log
थानानै पुलिस बियो फोरां खाथिनि पार्टी माने खर खामने बागै हासते बागै चन नायनायनि बागै बिशा खाम क्या राड लाइथ शाल दिनै ब्लक रथ बख्र गोचुं फेरै फेरांखौ शुभ क्या खरबो हासनि लुक गुरो दुखु माननाय रं आगरतला जी आगरतला नगन रसा खरब गोबर खर कुजुक्शा रहना हाबनि बागै नायनो तले बिशप डॉक्टर मानिक शाह 4 साल न दिल्ली आनो खुंगा हास्तिनि डॉक्टर এখানে তো আমাদের ক্লাস ভালো কিন্তু ট্রিটমেন্টটা ডাক্তার ওরা যে এইভাবে আপনি দিয়েছেন ডাক্তার আমাদের পাপ তবুও হচ্ছে যে না এর চেয়ে ছিলাম পাঠানো সমস্ত ব্যবস্থা চলে যাবে mani korno hune tene mo dorman khora kulin ni khora ni mukti hai no hajar red clay subdivision te for samar mo restaurant kholo betu kanal administrator খোড়াগুলি দিও আচ্ছা চাই জিবি বা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আর জার্নি নির্মাণ गोबां मामारि बिजागिया आबो सबडिविजन अजामरि या लगिनो मुंगय बिखा शद administrator is saya tin nubbe সঞ্চালন সদর administrative করি এর সাথে আছেন ওরা আইটেমস স্টুডেন্ট এবং সব শাসন নিকট করার জন্য এই আমার দোকানগুলো কিছুই দেখছেন আপনারা দিন কিভাবে করা যাবে 80টা দোকান শুরু করি আর আছে শুরু করলাম কটা দূর কি ব্যবস্থা Shallow Jimani Jordan SDC में राम प्रश्न फूड इंतास ते आकोश बोले निशो चीनी
jar kok toma tuburo ranai sugore nikha to লং তো তোমাকে অন্তর সোনা পন্মুন বিয়ের সম্ভার পনিলা খোয়াই নগর money should go my wall. If I didn't, I got fees. School shop has the money. La agorto zag and found our has the kimura coin BLPI tip 29 put a roana for president the beef require আকর্ষণ বিশ্বদক রামকৃষ্ণানি মতি হাঙ্করকা মানসা দিয়া ইয়া তোমার সুখ যত গোকুল কলেজ তনা ni মনে সাহা তলাটা অভিযান পানি জড়াও হাসনাদাগি মুদ্রে অগ্রা ফ্রি ত্রিপুরা is board the policy and tola town mukta tripati katharmu jengshaw tri okra ha montri okano ka hastini ke senior dipok mu haba ro ni thang tri ok plastic use umoi ma kino hamya taken plus noi
যত স্কুল সাফ সুতরাং রাখা এবার করি মানে গুলো সমস্যা হবে ওবিসিটি ওবিসি ডেভেলপ করে ফ্যামিলি বলছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার অনেক ফ্যামিলি ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় ওর জানি না আমরা প্লেয়ার্স ওর আবার এই করে যখন আপনি কি হচ্ছে বলছি আমরা প্লাস্টিক প্রিভেনশন জানি এটা হলে ব্যবহার আমি গেছি গুলো এরকম থাকবে দেখবেন মানে এই যে এখানে এখানে এবং সব সব জায়গায় plastic muक्त betang plastic muक्त tawa marong no kad dal bidal nai trai nishimi sini bel chora yaklen puta rom bono lam ai ek bor ma west division sem no hai fa sham sai yo class klai mani bel chora am sai ni ramot thai melini ka ai fashal podma bimen ek formanito bodole banai no lamja 50 ni pamele ai 50 kini ajuk te mano ko তিনি দীর্ঘদিন পার্টি আরম্ভ পারলেন দিন